tale upena aveia pisa molenu sa asia etafa asao sa asia etafa asao atini pao neolata ua uto se ilolongo pea lefua malepa o ai se io talano amole aso sa asia iamua o sa asia etafa asao sa asia etafa asao atini pao neolata ua uto se ilolongo pea lefua malepa o ai se io talano amole aso sa asia iamua o sa asia iamua Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Leli ie o lo tofi lava oe o whaiatu te tausi ia wa fionga. O te ala le tūlua o pō vivi atu aia te oe ona o au whamasinonga tonu. Leli ie po tūmu lalo langi lo walofa ia e a o mai a Taeao i au tūla whono. Vi ia oe lo mātua tua ile nei lava fo'i Taeao sing-singi. Mua la vora mātu vi ma whaane ne ia te oelo mātu tua o mātu pese o vi inga ma alanga ina lo mano malo awa o mātu maua foi le nei Taeao fau ona o oe. Mātu wifua i ulumora nei Taeao lo mātu tua ma tau tau lo siri ese mātu whampe atu e pa ia lava oe le atua ma Malu. Oe le atua ma mana o le atua siri ese male ma tau tia. E pule au oi me malawa le ai lava ma se e tu sama oi. O le tua oi mali ai manao me le lei malawa. Whaftai a wai tu mauolo walofa e le li liwolo wha maoni malo wanga le lei. Mai lava ana nafi o le so Taeao e o le ngata anga o mea malawa. O le tupu oi o tupu e soifua ma le vavau e o le wha vavau. O le tua lava oe la e le vi ingo le malu o le tua oe pulu le mātango fie. Ta maa whaaftai lau mea lofa. O le ola fau mātu maura nei Taeao. Ia whaaftai o le lofa lea o le fau ua. Whaapopari nei aso fau le whaituina aso le soifua le tunu mara mātu wola. Ma mātu o li aile nei aso lua. O lua se fun ma le fitu ia aso me o le fau launga o le nei whaitu sanga. O me umalava o e whaia mo i mātou lo mātu tua. Lau pule lea. Ia, ole mātu malangor nei asolo mātu o tua wha mole se i e taute mai e le wholaunga a whai nei. Awari tia whai wale a whengai ma le tino i le nei aso whaua e a mai. Nei e mātu whanau fo i staimel nei Taeao tu nātu lantou i awa onga mātu wala au i le paolo o ao se i malu tia maofo ta e nei mātu whanau. Ia o sa ili le poto e ala i awa onga, whamunia fo i tamaa whamule mole, whaibolo whengai malim tamatai whaia onga lo ngawha, male awa oina o nai a mātou whanau. Mātou te manatua pele, tunu pele i Samoa mātou te talo, o le so, le whanausu, o le palemene, le tunuu, mātou te talo lo mātou tua, tō mai langi whamunianga, ina ia tau taimar poto male ata mai, i lo walofa lo mātou tua, ia le whanausu o le tunuu re nei fo yaso, ma ia manatua te itai o le tunuu, o e lavo le tua e whaamai i Samoa, nei o mātua inga, ma nei o mātua tangata uma i Samoa, ma le lala malpāpa au aiso se tafara nei ke lope, angara leima whaamanuia, ia i lanto uma lo mātua tua, whaamanuia fware nia tunu New Zealand lo mātua nofo mama wai, whapena tunu umalava, o le nei lalolangi. Ia e manatua pele, tu imalu mo le panga mara tāpo inga, nei o mātua tu a sino le tunu i malu maota malawana nei yaso, te tōru waina pēla tō le māwhana whana o lo walofa le nei vaitau o le timu ma le malu lu, ia maua pēla lātu se fua lau le le tino se sili le nganga e ale lau whaatasi mai. O, mea umala whana mātua whaira ni aso fau, e mailo mātua tua, mātua whaia lava, ina ia fo i atu le vi inga i ante. Oi, ta māwhamdia mai le tau tua, ale Radio Samoa ni aso atoa, o mātua wole mātua walau nei mea malawa, e ala swafa mana malo Yesu ke risolo mātua ri mara mātua whaola. Amen. Be
le vea tuia lo tātou alii, o le veinga valu se fultolu tu spesere karesia e whanka sa, langeina le veinga o le tua lawa pesere karesia whapotonga ki Oceano America Samoa, pe te sauta. Tautua mo le Samoa Sfalima, i watolu a mo ina watatono i ale Julai ono. In this update, an Auckland business leader says technology is a key component in tracking down shoplifters. RNZ reports police staff have been directed to not investigate allegations of shoplifting below $500 and online fraud below $1,000. Police may not take further action if the reports don't have enough evidence, such as CCTV. However, Newmarket Business Association Chief Executive Mark Knopf-Thomas says this is becoming less common. A surprising number of retailers still don't have good CCTV, but that's changing. The access to technology is improving all the time, and the new developments around AI are going to make it even better. Winston Peters has drawn a line in the sand ahead of next year's election. For the first time, the New Zealand First Leader has ruled out working with Labour. Ruling out Labour is an unusual move from Peters. He has famously been careful to never make any pre-election commitments when it comes to potential formations of government. He says Labour's abandonment of their fundamental roots as a party means they're in deep trouble, and he has no interest in working with them after the election. Assurance Greyhound Racing, New Zealand's legal challenge of an incoming ban holds no water. Racing Minister Winston Peters gave the industry 20 months to wind down from November. Greyhound Racing NZ is applying for a judicial review, saying the government failed to inform, prepare and consult on the ban. Fire and Emergency are sending 6 personnel to help with the response to the flooding in Australia's New South Wales. Extreme rainfall last week caused widespread evacuations and damage, with at least 5 people killed. The 4 community liaison officers and 2 jurisdiction liaison officers are being deployed today for a week after a formal request for help from the state's government. Assistant Commander Jason Hill says there are benefits to these deployments. These international deployments are not only beneficial for the countries that receive help, but to our people, they gain valuable experience which they bring back home to support our responses to large-scale events. And that's news. In sport, a renewed rivalry between former All Blacks captain Tana Umaga and the Lions. Their Moana Pasifika coach has joined the First Nations and Pasifika Invitational 15 staff for the match against the British and the Irish tourists in Melbourne on July 22. The move comes 20 years after Umaga was involved in an upending then Lions captain Brian O'Driscoll in a post-ruck clean-out in the opening test. It caused the Irishman to miss the rest of the tour with a dislocated shoulder. The Mystics remain unbeaten in netball's ANZ Premiership after a 55-54 win over the Steel in Dunedin. The visitors trailed 54-52 with a minute and a half remaining before a game-tying 2-point shot and a post-turnover goal to win the contest. And that is sport. I'm Susie Nordquist. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa malolo tātou li whaalo Yesu ki reiso mo mono whātalofa mo whāwhelai mo whātuli mai le avate le lava male whaalo alo sa mono watino pele e le pa ia malo lo whawhongangara nei Taeao timu malo sui fua manuia whamalo fo le tonu ia le whalau o mai ese o tātou alangaina le malolo tātou tua nei Taeao lo na alofa wa tātou mauai le nei aso o le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou Fiafia iai pero tia langa le lei o tātou tapa o siri le langi e ui fisuia inga fo o le tau nei tūlangi o lo tātou iai e tu mau lava le lofa o le tātou tua lo na lofa ma wailo tu si fo mana mātou malosi ma tātou fisi whai e menua le mala le nei fo i Taeao fau tau tailo tātou tua le tātou whalau wana ni aso ia ma tātou whalau le laulo na lofa o tātou iai nei fo i aso lua o losu fitu i aso me o le whalau wana rua when lua se furu man lima usmaino wha whonga le porkala me maro le Taeao Radio Samoa Swanima e matoro a mo na Natasha va e lua fso mai engineer on Facebook ma di YouTube o Radio Samoa Sarah tasi patea ma le whenga pesta ao jelo sio ma tō ona nei tawai mini tau tō ina ai se pai le tula iwa e le Taeao nei good morning malo le usu malo se fo mania Natasha nei Taeao fo
Piele tua malo fo ile lange mamai lau susunga ta vai Fiafia fo loto mal mafau ia o le fo fai ona e toe faatasi mai tatou galuega lenei Taeao vi ele tua talofa Samoa le tunu pele Ma lo la versu fo so le waki mo mai le kai a ori se fo ianga le aso luala ko ia ni ia le tunu ia malau mai mo malau fa fo mai nei Taeao ole lui tau o le aso. Lui tau mo le aso. O le sili le malo le atua. O le au auna i tangata. Ma reko i lona mata upo e se fulu. O le foi upo e fas fulu ma le tolu. Ma le fas fulu ma le fa. A e le fa apea outou. A o se fia sili a te outou. Ia fai o ia ma outou au auna. O se fia mua foi i a te outou. Ia fai o ia matautua a outou uma. O ia kopo mai oane. O soo e to rua o Yesu. Ua momoli mai lo la manao ia Yesu. E fia nofo le tasi le tu tau anga vale. A o le tasi le tu tau matau o Yesu. Fa te ila ua. O le mamalu lea, ma le faa ea ina lea, faa le tangata. Tu usao atua Yesu, lana o onga, e faa tatau i le manao. Fetala Yesu, a e fia sidi, fai ma au auna. A e fia muamua, fai ma tautua tangata uma. Ole mamalu le na faa le atua. E au auna ma tautua molou ainga. E te au auna ma e tautua molou no. E te au auna ma e tautua molau e kalesia ma nisi tangata. O lona winga. O le taule ale ta moe solo i le fale o matai e tautua i matai. Tangata sidi la lea i le malo le atua. O lau foa i ma lau taulanga e ala i lau e kalesia. O le tangata sili la lea i le malo le atua. O lou langona ina o lou whaatau waa i luma o le atua. Susu maia lau susunga i le whaafeangainga. A fio maia lau a fionga o le sao le nei ainga. A fio mai lau a fionga i le ali faipule o le tofi o le itu malo. O mamalu na whaale tangata. Au na le ie ma le wha mao. Ulu whale maia i le fia o louari. Whaalu penga na o le malo le atua. Ai pe a e se i alu wifo ia i lalo e tautua ma au auna i isi tangata. Ona e sili lea
i le malo le atua. Ai a, pe a se i e sili tasia i le ne yaso. Tātou te tālo. Le atua alo fae, lilingi mai au whaamanuianga i tautua ma au nanga lau le tio ma le televise whaasalalau a le radio Samoa. Whaamanuia tautua ma au nanga ua ala usuai o tangata i le neifo iaso. Whaamanuia le whaafofonga sila alou atonu. Lui tauina pea Samoa i lou fina ngalo pa ia. Le atuae, a o mai i mātou uma. O le sili i le malo le atua. O le auna i tangata. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atuai nei. Amene. Tala le lei matau pesele matau tia e na ua se full fa mala afala watia nei le tulai ona o le tutua mo le Samoa fali mai batolo a mo
na minuta musika so I fai floi se fa fi fo le tino ma fa maro se au le tino le lo se tu mo ngar wengo nei fo Taeao tim ia ma kau lo fo le Malu lu te kwata fitu ta nei ma nei pa fa no mo so tini mo le fa pongo le taro klame arbeto le ola mai pasta la fa le copa today in history taro ba vai pole me tupo aso so fitu o me au le taina fitu le tau nei fa pongo te fo le ngar pa tani pa tau fitu taro klame matana o le nei fo Taeao se mo taro ba vai po vai no wala nei fo Taeao fo Hatalofa foi tatou ave ta vale le nei taimi o le Taeao tatou wai li poti lunga o le ala tele lo mai ta watu on State Highway 1 to Taravale faisi pisi mai o le vaenga le na ia ma le anga ia tu foi le na le Constellation Drive anga ia tu Rosedale paule na le vaenga le ala tele le o mai ta watu ia o na o lanu mu mai foi lunga o tatou fafanua nisi o vaenga uma o le ala tele ia o le na lava foi o lo o feo lolo le nei taimi o le Taeao ia a tonu o le se Taeao ti munga ia o le nā lava I lau whautautanga ave ta avale le whaatautainga o lau sā I le nei fo I Taeao nisi o vaenga ia o le nā lava fo I o lo mai tau watu ia o le nai feo lolo lea la ua whatu ato emo mai tātou I le tātou Southern Motorway la lea I nai o Tara o le vaenga le nā o leo lo iei le atol ta avale lo no winga a le usta avale o whale tonu ia o se ta avale fo I wala vea le nei taimi o le Taeao ia o le nā la fo I o lo o whailasi te lo si pisi le vaenga le nā tātou lo tātou Southern Motorway la le nā ia I le anga ia tule nā mai o Tara anga ia tu fo I papatoe I lunga o le tātou map leo lo tilo atu I al taimi le nei on State Highway 1 am ta avale wha mole ia tautua nā lava fo I lava le onu sai ma ia wha au tauta o leo lo o timu Taeao ma su ma se le awala ia o le li poti le nā mō tātou ave ta avale nei fo I taimi o le Taeao manu ia tele le amtanga o le nei fo I aso fo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. O le vainga mata le tala o le tau nei fo I Taeao fo tama kia makaurau au ki lani no whanga whaasa langa Radio Samoa o lo o titilo atolo I a lapta inga mo tulanga o iei timu. Mo tātou au ki lani se o wawai atu po whewhaenga o le siri o na so o leo te wawai atu mo le aso mai le aso na nafi. E o mai le so o lo le sai lapta inga mo timunga mo tātou au ki lani. E iai anai swinga o le tau le so a le lau titilo atuanga e nei swinga na a o le so la baia. Pa ultimo nei le Taeao o le afasolatu na awa olang le leile Fiafia na nei se pa manga e fo isole sfufalo i le Malu le nei manga o le Taeao pe ta la o atu sfuruiva ba runga le Malu le mo au ki lani e nei fo aso dua o tātou iai Taeao pe au le afasolo na awa pa ultimo te le vaenga au ki lani tusa leile Malu le nei ma Taeao sfruiva lona ma runga le vaenga yon tu atu pa ultimo te le vaenga au ki lani le stofi pasalo foi na awa pa ultimo le sfreile awa olang de leile sto na ilang de leile sama le so fua Pama monga yo tu na mai la mai tau nei fo I taimi o le Taeao. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ba so se wha lavelave. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Sa fulmal manu male afo te ale tula e ono si Leo Tai to finga a Samoa talina whafi whianga rena Samoa nei Taeao le tunu anga juta mga ruenga o Taeao. Maro wha malosi. O nia whaival nei asa pese na moe.
Silua tolupa. Ia. Dois tolu tele tula ono le fa fonga le proclame malo le Taeao. Pwede sa mas faliva e batolu a mo sole la o mo fo mana masinga ia ri. Ka fe ri kwa va fo ni anu me la tong. No a me fa talo fa pa ngal tara proclame o le fa fe le mo ngol ta Facebook. But YouTube already sa mo pe a ele fo i pa ngal tara proclame sa sole fa fonga me ngol va ala waru se ai mini. O lau koe fo i le waa ia pia sa e vai sa vai le sunga ia se lota ai nofo se lota ia saunga le mood whainga malanga ngai upolu ia le wha mai sa e vai o le motele sa la whai kua manga ia mele ngai vai kakara se lota so le nanga sa la whai au le lei mana ia le lei a pina nonu loli lau whionga le tamatai fo i tos mai loli me sepa se mau janing mano lava se fo manuia ia mato telo tātu pa anga mai ava Simone talia le whawhonga mai o Melpone ma lo se fo manuia lai whaka wa vea po ala vai ngalai o ia mato telo tātolo whatala fo mai nei tai au fau ia a fia mai masu mai al tātu pukalame nei tai au manuia al tātu follow ngare nei tai au le lofa maranga le lei o tātu matai le langi o le tau ma le tūlanga lo iai o lo iai lapta ingo le sa tau whaatātatu nei le tūlanga o le tau nei le te o le ono au te lo se vai ngalau tele le mai le no fouta fo ia le tino ma tapen penanga ia Heta watu lo iai ia lapta inga i le ngata o le timu po timunga mamafa ia fa pe fa na fo inisio vaenga o faititili ia mamatangi malolosi o le lana ia i le vaenga o le North Island anga ia tu fo i Waikato i le po ana po ia o le nei fo i la Taeao ia o le lava o lo iai fa ia a tatou fa Faalinga ia ai mai se lava foi o lapata inga mo timunga malolo si lava se o mai le Taeao le nei. Ia o niso vaenga o lo afia i lava foi au kilani mo tātou lai au kilani nei o leo lo o iei tātou i le vaenga foi leo lapata inga o timunga mamafa au kilani anga ia tu Waikato ia mawhapena le north of Cambridge se ia ulia la leono i tula ia atonu leono i le Taeao nei atonu le tule na o le foi o lo o mai tauina tuai whaalele le mai foi o le tau tararu range ia o lo whapena lava foi ona iai i le vaenga le na Nelson o lo o lapta ia i tūlanga foi ia tau lo longa ia e maise lava foi o timunga mamafa ia e maise o le lapta ia i lātou o lo o nofo lata i vaitafe o le tūlanga lana o le o lo o waiai tātou ia o lea foi la o lo o waiai le vaava ainga foi i lātou o e fui mu ia mai lātou foi o lo o ngā lulua i la au te tele ina ia whapena ona pui a foi le saunga le mu e mai se lava i au kilani leo o mai tau atu ia o le tulanga na o leo wa amatalia ia ngā luenga i lātou foi ia e mai se lava foi le mata i tuwina o le saunga le mu ia o le atunu o lautele le abatona vanga ia no fouta le im pena ia tātou langa le sole aki bunga banga ngafieli o le ai o mangi o le ai pa waki mori i bo tātou i au kilani o leo ke mako travel mai Otaki, Wellington and Nafi. Angai mai au kirang. Sole, ai. Ala ai manga ia kau mo la ko le lori. Ai o mangi au kirang le kimori. Ia le lei. Ma foi de va pela ku kusa uma ia kau i ko uma usila. Kai vo suru la o si va nga kim. Ia le lei ia malama lei tanto mo si le film me tau na fai. Ia pe ba ku o ko fo mo le vai ko ngoro mo ko. Ia vai ngo mana de le tap pena le o tanto le foi Taeao fo. O tele o i loi le tu la fon fo le malo le wa tu ina mai fo le. Mo la to i o nga o i ko ngo supermarket mo si vai ngo lo. E fōringa mai o le mana o mia e whana tonga o whare o loa malanta o ma. Se whontanga whaapitoa ma le vave ma le Ministerial. Se kau whaakaka le lem kau whamangingo nei vaenga i o whola mai e le malo. A mai sala involvement e leo leo. I teimi e lipo kia koe kaka ngāui.
Ia fa pe la le fa mai le vai nga forward malo le we nei mai le Ministerial le leo. O la tu uma foi nga oi pe a mal lima se la wa nga la lo ku pe le worth o lo. Ia ele ko o investigate. Lo ngo nga la ka mai a o fi nga o yar ka nga o pa war me o wangi o va ko mal lima se Yeah. With all law. Right. Sen kwa le nga foi le ku lang fa pe ari. Yeah. Yeah. Sa ole le lava pe ole fa no nga lava na o lo o yai time le Retail New Zealand Chief Executive Carolyn Young o ia fo ile o se tasi fo o Ministry Advisory Group fo ile mo le au fai pisini sila itsi o le o fa ali lo na manatu fo ile le ona e pe e mai ta watu o e fai se ki nga inga lava o ngai pisini si e alu ye nga o inga va henga le ona ole tulanga fo le o fa mautino mai ele mtanga luenga o leo ole a o vaenga ia ole a matai na su o vaenga fo ia ele ko su ea Pela o mati le tausanga le nei le na amatai ona au mai i fa mau nga leo a fa apela o le general threat o longa winga nga o ia fo ile le lwa ku fa le loa ia e lwa ku fa mai la nga o inga a fa pe la lo lua se la tala ele to su e ala el mtanga luenga o leo pe a fa pe fa au se tangi ale fa le loa o ingo fanga fo i o petrol station po pumping sing a fa pe ke ukula pumping a e sola le tongia ai lalo i fo le salau limas futala io le sila va na ele su e foi ele fa wa su nga leo shoplifting lava foi I pisingisi se sele afa pe lalo lima se lauta la tavai ele ale su e ya ke mo ko ile fe kawi lava Oh, make sense o isi va ngo pay wave po online frauds fo ye po scam afa pe lalo I fo le afetala ele su e foi la leo le va ngala ma isi lava solinga tu la fo no fo ye afia ai ia pisinisi ia pole ngau inga o tupe ma tulang fapena a fape lalo lima sa lautala ia ole ale tu esusu ia ke ola valaya kwa ia o fangongo atavai ia walongo winga la a fape ngele la ai lo ngel vai ngale Fiafia ngau fape i ka ko wo pe fai a ole tulanga a wala nga oi I ka fefe so ngar wenga uro na paula vai nga le tau titilo ia e tau fa matala ma au le idile le le Ministerial ma mtanga wenga leo pole atonu le winga o vaenga I o le ko investigating ala to vaenga ia a pe ala uti lo atu unless e provide vaenga o mai ni evidence ia po va ku se video fo ile clip e tawa tuai ia o le wa ko va vai mo ko ku se male lima se la mo ku puka la le wo to lo wa lo male le ia o pe alfa lo la ko wa ese vanganala will provide umai ni vaenga fa pena ian fa lo le involve lo le e fa su nga ma mai po ka longa ave local nga so au ki lo ku tulanga le so I'm hoping ele o fa long mai au ngau pa pe ka ko lo ka kala mai la ngo boka ko pa wan me awangi o ba ko mali ma sera ka ko ngau ngale la fa ngi se kwa le ma ngai fu ko nga me so ai ole le foi la a tono I foi le I tono fa le loa ma pisinisi ia ole a matua fa mau tutu ai ia na la to awala foi ma fa ilang kapu e uma la vaenga ia wa moni la foi CCTV e tai mi le a to ai ia ole wo ia foi le AI ile nei foi vai tai mi e ma fai ai lava o nga fe soangi identify le au vaenga ngale ia io la ko ia wa body cameras foi la wo ia tono isi fa le loa ia mongi ele lava langa wo sidinga poko ko nga oi ngai lo le camera fal olo ala to lo se fulu malai va mino jolo jon tale ole tula e fitcho le fa fonga por clave Malu al Taeao ala radio sabas falima he va tolu amo e faka salo mata pa ulo se mai se fa wa tara fa fianga ora nei fo Taeao timu o lona lo su fitcho nei aso me o tara fola lo fa lo su malima kia ora good morning
ua. O le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima, tasi lima tasi. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vinga o papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao a ngai le ono le Fiafia. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ne o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Maria whai wala ia sa le pulenga ma la whangaruenga le Veni. Na I lantu whalolola na le Veni Pacific NZ. Nga wabaku lantu tuantu sia whene iai. Vai la e o Natasha la e la e le Taeao. Ia kasinga la e mangai a... Ia, ma koe wha popo se sibos fupo singa lo au lele. Oka. Se wa ia. Wa ia lele ia. Ma wala bang wa fa lo le fia moro. Fanga umare mano. Ne sa pa ngal tara pokalame fa fa ses man Taeao mano lava fa 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 ses man tara pokalame. Fa fa mo te ino tu mano le Taeao. Re sa mo tono lo maota tono lo vale. Whawhainga ruenga, lunga Facebook, mari YouTube, o Samoa, vi ele tu nei Taeao fo tanto mau am. O ba telefono tele ale fai Ministerial vai fafo atunu. E host de saina. O makwai maka o ki ane mele o tau fai saina e fo le makwai fa Fiafia ia moko le Pasifika wala titilo to te mua lea o le tu inga fontanga fo le. Ia le la hostel malo saina mangai fo le fa mo. O se tulanga le lei o le atuli mata ia foi. Mai se lava atunu o le Pasifika wa o se taimi mo foi. Ia ile telo nisi atunu la haiti e le o fa mautuina mai la foi. Ia po o atonu ia vaenga o le a tawa o le a tanga ia pe o le a tau la ia ile nei fono tanga. O se tulanga mani ava no le lei foi. Ia mana tua la ia o saina lava ia numero tasi le tu tau fatawa inga ma le tu tau o loa ma pisinisi. Atonu o se tulanga le leile na tawai e tau ia ma se tulanga o le atula I mai ai foi. Ia lea taua fianga o le a fai. Ia so o Taeao ma le aso for rate asoangi aso lua. Taeao ma le astofi. Aso lua vanu ma lua iwa. Pea fa pe tu sa tanto waso masaina. O aso na le ua schedule le fai ia fontanga ia mo se te mua. Le host la le Ministerial vai fafo asaina. Ia le fontanga le alo te vave atu I umalawa ia Ministerial vai fafo pe o Kiripati. President and Foreign Minister Taneti Malu le la fai malato sui niwe le lato pandemia e va pena fo ia Foreign Minister Delton Tangilangi e fa solo mai a Tonga Nauru pena fo ia Federal States of Micronesia fa solo mai a Papua o lo te va to sui tato Samoa le ia o le ampasa Samoa I saina. Lua marumai Marina. O le Sweden na loinga le o malanga le Ministerial. O le vai fafo Samoa. A le alau whaia le la ampasa Samoa I tono saina. Lua marumai Marina. Whai masui o Samoa. O te lo talawhenga I walanga o nei. O le usua I le fono usua parmene Samoa. Loinga la tauna I umai Ministerial ma whai pule umai parmene. O nei leo te lo le la feito wina ile talo tupe ia matala no ile talo tupe ia pe na fola talo tupe ia kilo pe pasia pele ai
Ia nei lo le sila sanga le au iai. Ia tātou. Tu langa na iai o titilo e ua so nei tau sanga. O te le ale influence sai nei tonu Pasifika fo lele. Ia le foi la ua wala mai sai na ia wa ke le fa ku pe ke le po le fa ku pe mangi fo. Ai vo lo te tonu o sai na le fa ia le. Fa tu pe no nei fontanga o mo fo lele. Ia le ia umai me skama palmi fo o sima no Pasifika. Ko ma foi fa nga sai ngana ko. Ia le so o le tulanga na le o mawal tātu official nei Taeao fau. Ia se kako kilo. A ko pe mo fongo na skofi. Io mo foi na isi vai nga o winga la tu fontanga yo lo fai nei. Le toi se furma le 2 minuto lo to tale o le tula e fitu le tau mo re Samoa for lima i toru amo ama fa fianga ha fara ma vanga hankin so nei Taeao. Na so for le Malaysia tātu le poti mai na wala mai alo na. Ia ona tuina tu le o tātu maru o tātu whananga a reto lo la mai a pasta la whare kopal tu mo re Samoa for lima i toru amo. Na avea ai oe matai tai au o sini tra la 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 oi Samoa e Fiafia mosana o le talamoni le na ya Samoa o le one o le Salalau solo le tala Samoa male tu basa ola utama oe na fafanga hey 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 yo hafai ole Talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa ole talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa. Radio Samoa, kasi lima i wakoru amo.
Luani whaalawalawe tau ta vale o loo mai tau atu ai fo ile nei taimi lunga o le ala tele on State Highway 1 East Tamaki area o loo iai se tasi o whaalawalawe tau ta vale ile vaengala na le city bound traffic mo tatou ava ta vale loo mai tau atu fo i rama i le taimi le nei on State Highway 1 ia o le na fo i o loo iai le isi a whaalawalawe tau ta vale city bound towards Auckland ia i le taimi le nei so o le na lao loo tapuni ai fo i ia isi lanes o le vaenga o ala tele le na ia i se ito e kilia foi ona awale fa awawina foi o fainga malanga ave ta vale taimi le nei faisi poloka o tatou on Ornera Road on the North Shore failava foi si mamafa heading city bound o lo o maita watu o lea o lo o maita mamafa full traffic mo tatou Lincoln Road interchange foi lunga State Highway Suma Leono o le na lava foi wa yai vaenga le na wa poloka i le taimi le nei o le Taeao southbound o lo o maita watu Papakura to Drury failava foi si pisi mai ia mai ei vaenga le na wa mata ona poloka i lunga o le ala i le taimi le nei o le Taeao ia mai se la foi ia o nisi na vaenga o afianga o le whaalawalawe tau ta avale le na o i le latalata atu le na i ramarama ia o nisi na vaenga ta avale mo oe le nei foi taimi o le Taeao tau tua na lava foi ia saunga le mu le wha tau tainga o lo sa fast o toe se fulu ma le 5 minute ia o na tale o le tu lai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whaafiloa il tātou tunu, mai il tātou polkalame o le areto le ola, ia i le nei fo iaso, i le lofa, ma le anga le lei o le tua. O le whataota sulu lima le whai upe wha e whapea, o le laulau whaiva e malo loai, o le la au o le ola lea. A le upu mo oe le aso le nei, i a vea oe ma wha malo si au i se tasi. Be an encourager. O le whatusa ele laulau, ele tuspa ia le laulau whaiva fo i lea mai, o le laulau whaiva e malo loai, o le la au o le ola lea. I nisi upu o le laulau whaiva e malo loai, e ai le uinga, o le tangata fo i lea e tautala i le upu whaamalosi. O lana upu e whaamalosi ai tangata a kaukala e tautala i le whaamalosi. Lona winga la e tangu whaapea. O le upu whaamalosi e malolo ai ua whaatusa ina i le la au le ola. Wa ilo le la au le ola le na ali mai le tusi fo i le kenese le amatanga lava sa il whaatuanga o e tena. A il tusi fo e whaalinga i le whaai unga lava i le nuu saundia i le tua mo tātou whai mai. E koe pia, e koe ali mai foi. Ia le la au lava leo le ola e whaata mai ai. Ia le ola e whaavavau. Ia o le tangata soifua ua au mai ai le tua. A le lai whaatusa ia i le tā ua te leo le melea o lo whaio upu whaamalosi. Upu e atia e ai tangata. Ia ili whaupunga whaperetania whapea. Be an encourager. The word has plenty of critics already. Ife mai, ia avea o e matangata e tautala i le whaamalosi. Ona ua tumu le lalolangi i tangata whaikio ma upu whaavaivai o upu whaitio po whaitionga. No winga e leise me mo mienga e koe whaikio mai kaukala le whaavaivai. Ona o le lalolangi. Ua makua kumu sai i whaitionga ma upu whai e tangata e whaaleanga i naisi tangata. Le whesiri wa e ke whia i wō i tangata fo i e kama fo i a e lei mese kala le lei whakuia oe. Po le asau mea mana i e whai o e ma asangi ang whapeifu ia a le whai akuia oe se me whamalosi ei oe. Po le ase mai se me ke whai ia singa me ka unga whai e negative. Pe se point fo i le e le maanga ia i langa wa ai po langa whaalongo.
Ia ke le fia wola tangata whapena, tangata fo paual mesa ini ai, o le vaai o se mea leanga I lo wolanga, po se mea le mangai ke whaia. Ai leka ke tautala I se mea le lei e te whaia. Ia, o ala tu inga tangata te mana o ke mafukai, tangata tautala ki te oe le negative, po tangata tautala tu te oe I le positive. E isi tangata whangat ki nganga mai sau me whai, ia se pointe manga oa e whaailoa mai se mea leanga mai, ia manga ia lau melenga whai o le mele wale le ai, o le mele pinga o mea fu le mana ia va ai ai se ava ai I se mea mana ia. A ke lo le langi nei, o le kele yo tangata whapena, tangata tautala le negative, ai se o na tautala I se upu e atia e nai se tangata. Ia whate ta inga foi la I lo ulangona mana ia foi wa whaiake se kala manga ia e pe komengi aku se mea mana ia te whaia vi ia I le tua e ke langona ina le wha malo si au o whaafitai atua ia te autou umalawa o lo au mai autou whi autostusia e le tatou pol kalamele nei o le arecto le ola ia so taitasi ki lo le menga ki whaia pe ki kango aku si mai singa comment foi le ilalo ia au mai le whaafitai e le upo le tua e ki whaalongo aku kua whaamalo sia oe e whai pea le ngaluenga ua vala awai oe e le tua le fo e momoli koe whaafitai ia te autou umalawa pa anga a le polkalame o le areto le ola ia olo whapeo na meli mai ia ma whaafitai mai I le tatou polkalame e ilo ai ia olo o iai le au ngā mo autou olo whaalongo ma mai moa. So you know le tua o ia o le tangata whaamalo si au. Ai le tala fo ilea ia Yosua ina ua whaavai Yosua ona o le mea fo le woti mose whaavai ona o le ngaluenga tele le awhia ngai mai ia ai whai mai le tua ia Yosua o te le I whai atu fo ia te oe e te whaamalosi ma e loto tele kei mi kau whaavai ai a fio mai le tua I lona nganga whaamalosi au ia Yosua so le upula mo oe le asul ngei o le ale tua inga tangata iai oe o vea oe matangata whaamalosi au I se tasi po a vea oe pau ale mea olova ai se mea maua I se whaitionga ia o le upu mo oe le asul ngei ia a vea oe ma whaamalosi au I se tasi le tua whaafitai saunia I mātou manisi ma whai o na mātou whaamalosi au I nisi ia ina ia whaatupula ia le fiafia ia te oe ma le fiafia I mea le lei o lo lātou whaia ia vi ia o Yesu. Amen. Love
Ua whiwa mo se marapese o loo sui fwoi a whamai ai le porkalame a reto o reo nei fwoi Taeao fwone o te whamino te lo tora tāna le tula fito la se lo fito me. O ani mera tupura nei aso i tau sanga babai. So sanga te siva ono tasi se tasi fo ile nei o le koti mi tautia i tutono le lalolangi le tu tau ta alonga e mai se lava fo i le ta alonga lea e ta o le long jump. Ia na whape na o na whaatui na i se mtati a se tasi mai Amerika le li i a Ralph Boston i le mamau e lua se fulu ma le fitu mita le mamau ia o lana oso le na. Le tausanga te siva on tolu i le aso na uluai fili ai le uluai pale mia o le malo o Kenya mo le uluai taimi le sisunga i a Jomo Kenyatta. I le tausanga luafe luas fumal tolu na saunoa ai ia le Vice President po o le fu i sa sui Presidente tutono Amerika Kamala Harris i le sauninga o le whaau unga i tutono le Ministerial Amerika ma o se taimi mua lea ua whaataunu i na ai e se tasi mai le tupa o tina matamaitai lea saunoanga i le nei foi whaamoe o le military ale malo tele Amerika le nisina o va ainga i mena tupu le nei aso i tausanga ua mawai. Midoi peo sero asiva uanga oio no fa pe uoloio suiti somali peo se poi awe la taru pe awe tangi awe oro ulo torea tawina fa pele midoi Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima i vatolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Talofa au kilani, ua lata mai le aso e te tala aloa i ai. Le fale o loa i le lau mua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau i lalo le kalena, le aso ono yuni. Susu mai, ma au mai tamaiti mo Fiafia wha pea fo i le face paint, ale whanau i lea lava aso. Tele mānoa noai o whaapitoi to tolu o le whale o loa. Tala i atu le tala iau a inga mawo o na tātou whaatasi lea. I le tuatusi lima tasi iwa Ellerslie Pamua Highway, Mount Wellington. A mata le whaapoi le se fulu le Taeao, the Middle Asian Supermarket. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asonga fua ngai le aso toa nai. Se fulu I le Taeao a ngai le ono I le Fiafia. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaapsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Hey! Oh! In this update, police in the UK
are responding to reports of pedestrians at Liverpool Football Club's victory parade. A man has been arrested and this eyewitness spoke to Sky News. It was jam-packed and we were literally like sardines walking up the street, and then we heard screaming. The area has been evacuated. Soon-to-be former Deputy Prime Minister Winston Peters has drawn a line in the sand ahead of next year's election. For the first time, the New Zealand First Leader has ruled out working with Labour. Political editor Jason Walls has more. Ruling out Labour is somewhat of an unusual move for Peters, who has famously been careful to never make any pre-election commitments when it comes to potential formations of government. He says Labour's abandonment of their fundamental roots as a party means that they're in deep trouble, and he has no interest with working with them after the election. New Zealand has the third highest rate of prescription opioid use during pregnancy. A new Otago University study with 13 high-income countries has found 8% of New Zealand pregnancies are exposed to opioids. The painkillers increase risks of adverse effects such as defects, preterm births and neurodevelopmental conditions. Otago University lecturer Dr. Sarah Donald says although this is unexpected, it isn't as scary as it sounds. Of the opioid being dispensed, it was predominantly codeine, a weak opioid, which would have fewer health impacts, morphine or oxycodone. An artwork in a Nelson gallery labelled a cheap shot and disrespectful to the nation by some City Council staff. A New Zealand flag with "Please Walk on Me" written on it has been displayed on the floor of a Nelson art gallery. Nelson City Councillor Tim Skinner says asking people to trample on the flag undermines the New Zealanders who fought under that flag. And that is news. In sport, one major seed is out of the French Tennis Open first round. Craig Gabriel reports. For the third time, but the first since 2018, US Open finalist and fourth seed Taylor Fritz has failed to get past the first round at the French Open. He was beaten 6-1 in the fourth by Daniel Altmaier. No such issues for Iga Swiatek, Casper Ruud and Carlos Alcaraz, all through in straight sets. Stefanos Tsitsipas and his girlfriend Paula Badosa both won, with Badosa beating Naomi Osaka. The Mystics remain unbeaten in netball's ANZ Premiership after a 55-54 win over the Steel. And Auckland FC assistant coach Danny Hay has been given a 2-match ban to serve in the next A-League football season for offensive sideline behaviour in the semi-final loss to Melbourne Victory. And that is sport. I'm Susie Nordquist. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Feololo le pisi o lunga o tātou au wala le nao lo o iai whai mal whaala lewa tau ta avale lea State Highway 1 Rosedale City bound o lo mai tau watu le nao lo o ta punia le lane le nai le taimi le nei ia e whapena fo ila le anga i atu le na My Gravel Road South anga i atu Constellation Drive vaenga le nao le ala tele le nao lo o afia i le taimi le nei ia ma whapena na mamafa tua ia lavala le traffic anga i atu Sunny Nook ia ma le pasi ai fo i Onera Road. Lunga o tātou mai tau atu fo i Papkura to Jury lunga lava o tātou State Highway 1 o lo o mai tau atu o le nalo o whaisi mamafa o tātou le southbound traffic i le taimi le nei a manatua taimi fo i le imau atu sa iai le whaalawelawe le nai le State Highway 1 la mai rama anga i mai au kilani ia o le isila nā vaenga o lo o whapena o na vavi ai fo i ia o na mamafa le traffic i le nā vaenga o le ala tele o Nera Road o lo mai tau atu pēr ma le sfultasi minute le travel time mo tātou i le anga i atu i le taulanga whaisi mafa le traffic anga i le on ramble na tātou le anga i atu i lunga o le State Highway 1 Goodwood Heights mai tau atu taimi le nei whaisi mamafa fo i o le traffic le nā o lo o iai tātou Cavendish Drive whapena fo i le anga i atu Lambie Drive ma le Wiri area on State Highway Luas Fulu whaisi mamafa ia tele fo i poloka o lo o iai i le taimi le nei mo tātou ave ta avale wha mole tautua nā lava fo i le nei Taeao ia o le nā fo i sa timunga le Taeao tautua nā ia saunga le mupea le whaatau tainga o lo sa ina mo le mamenute te aile tu lai fitu Malu le Taeao Radio Samoa. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malo lava whawhtai le tano I lau whawhonga malau mai le maru le Taeao. Rui le Samoa nei fo I taimi o le Taeao. Fau whawhtai fo I whalolonga. Urenga mana whenga Pacific Finance. Alo awina tua le tau o Radio Samoa. Paikala tamale nei le talo le tau. Wawa atu Samoa nei wanga le Taeao. Alo awa olang le lei mai fo I le atano le nei Taeao fau. Lua se fulu ma le lua lo iei le mawhanawhana po le vela le ea. Mo te anawalu I Samoa nei wanga le Taeao. So mawinga awa oa malangi le lei le atano. I le so. Se manganani sa vanga Samoa pa oi timu mawhaina o le tolu se fulu anga le tolu su tasi degrees Celsius mo runga le vela le Samoa e le nei so lua suma lima e lona mawalalo te whatala whatua le tala pakalame pa o malaba e ala maru le Taeao lo mai Samoa malo laba le sui fua maruia se mai le talo le tau New Zealand nei e le vavai atu le motu I saute whatala whai pa anga le tala pakalame se vanga le motu I saute mana I sula lai Alexandra Faisi maru lua le asfo lua lona maulunga mare fo le sulo le lai Blenheim tau filolo mais fo balu maulunga le malu le ea e le papa atu invaka ko la langi le leile tau le so fa soro awa o le Fiafia na neis fo lua maulunga le maru lu kai kora langi le leile tau mo tau le nei fo yaso e le papa atu Queenstown o la fa solo na langi le leile fo I awa o le Fiafia na neis fo toru maulunga le malu lu ti maru fa soro awa o e le tau le nei fo yaso fo toru maulunga le malu lu Dunedin Wala fasono na awa ora tau le sos fu fa manu or maru no mane ayo fungala au kare stete malo se fu maria nei tai fo fasono na awa o fu fo ini so timing ange mari mat sabini mai ma tu se sae fu fa wala manu na maru no fa mawina mo kare stete le so Bava tu moti ma tu pi to la bronga moti ma tu al pito foi le lungo New Zealand kai taia wala fasono pa utimu e ma mafati munga fasono lang de lei I le Fiafia na nei dos fu manu ma fana mo le nei aso fo ta tu o lia I le lambo Wellington malo la se fo maria nei Taeao fasono na awa olang de lei de tau fu fitu mo ma lu fa mawina mo to I le so pa utimu te la vanga o tauranga le so fasono pa utimu te la vanga o taupo fasono pa utimu ma mafati munga ni se vaenga o roto dua pe ta la lang de lei le Fiafia na nei fasono fo ina awa o pa utimu lang de lei ni so time New Plymouth e le pavatu nei pia e pa utimu lang de lei ni so timing fa so foi na awa lang de lei le tau Masterton te la vanga o Hastings la fa so pa utimu lang de lei le Fiafia na nei fa pena fo fa so pa utimu te la vanga o Gisborne kiri do Hamilton ma lo la ba e se ko sa wa so le mea ne se lo le Fiafia kiri de vanga le lo kiri do o le sa wa ia fa fi ia le le ma lo sifi o ia o sifi mo ia a whakarekari o koupe a kouka aro mane blues boy. Pa uti munga, ma mawhati munga ni se vaenga o kirikiri roa, pe ta la langi de leila Fiafia na neis foruiva. Morunga le malu le ea, mo Hamilton le so. Tama kima kaura wau kilani no whanga whasalunga Radio Samoa, o lo tātou ia se fumal wha, ia le malu nuri ne vanga o le Taeao, e tu mau ia o na pa utimu, ma mawhati munga ni so taimi o le tātou Fiafia whamai e whasoran lang de lei. E le Fiafia na nei sfurui para morunga na maru le efa mawina mo au kilani le so Taeao pa audia le awa oalang de leil tau pasoro poina awa oalang de leil so amen pa utimu le so tofi pa pena pona pa utimu le sporele ia fero lo mai le sto na yo na lang de lei pa unai wanga lang de lei foi le samana so fuora na vai so no mana yatu o pa mo mo yo tuna mai la mai tau nei time na Taeao la tunu ala papa au ni se vai ngore nei la lo langi le tunu ngolo mo ya mai tau mo to nei so fo tatu o lia Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Se fulu mana whala o tele tala fitu ma lau whafte tele lava le tunu ui lau mai mō ma lau whaafonga mai e le nei taimi o le Taeao ma le tele tunu ngolo maria le Taeao. I le lafa mananga le leo tara matai le langi. Lo lava. Whaiange ska koe piki o kai wha mone mone. E tala no tātou i nei New Zealand ma nei tūlangi le puti. Ia me sara au whaile lancha le vaenga lai o Amerika lātou. Le nā.
Ia kau ki o a fo ia lunch ale kai amaka ka ko le ki ka mo mone. Le puki lo le lunch. Vai a no fo mama for the lunch ke wa mo yang ele kai a fa mo mone se fai fa le ia se. Ia le na fai start to piti mana nei tai on nei. Ole usu yele fono usu al panemene Samoa. Ia o tato ye pe ne never taimi. Ngana masani ngasi amalo ia ai le ise mele fai le tu e fa mai Samoa. O lo in control le tu e me umalava ia ai tato mantu pele tino te talo tau ine mo yele fono usu le tino. Ia o te no talo tu pele fola nei. Ia on te lope tara no ina penga o fola ia o vai le pe pasia pe le ai o le pasia ma le pasia o inai lo ai le sila sanga le a so nei ile panemene Samoa pe o le a fata apel panemene va ve file fainga palota ia pe fa tau no pel fainga palota ile tau sang fo pe on fo foi ya la taro fa te tilo la taro va vai ma taro fa te tali ya pa la tulanga o yeile fo no so la tino tau ine Manuel fo no so la tino ne fo yaso pe la to faina la fa tai ya lele se do lo ke sa ngi mo wa ka ese fo le mario maka ka longa ka ngi bo linko ya so ke fa ya okay ale be mario maka la ka mo ka ba ko va paki ya nga so squad sifi la paki o ko fo le paki o le so nga kwa o mar ko se fulu ai ma capelo cape ya voi sare ese vuole Mario capo ala talo ko tasi le round o le super rugby le toi au te lo le round le mautu ai au le top 6 ma aula e lua Sidia lato points mai au uma au te lo au na lua le a to ai au e van mo quarter finals ia ai au te lo le tulanga na ai so a mai a lo ta no nga fa o never yaso ia o ka ko fa ka lo le pona tulanga la ia ai ma lo hale on sai Yoi, malo, ya tapuai. Ya wa le fon ma tu tal no ma la fionga ya ngal mana na fita vai. Me la le el ma wa kapuai. Yoi, pe fa ya inga pasa sai la lo ko kulunga ko ya. Ele au isi vai nga fa mai la fionga ngal mana. Nga fa inga vai le usu nga fi fa ngal wen. Ya pe la esa ola ma ai akili ngoi fa ngal wenga pe fa ya inga o fa inga kamala ko ya o ka ko su el tupe asa le ese mai ta longa o titilo ile mo lunga ole rate ole New Zealand ya tunu OECD el mene ole fa lima masawa ino tamiti o lo titilo atu ele o fai lo ina le ngol tanga talena o mai le o si tolu tau sanga le titi o Northland titi lo atu le pe o te lo le aso tolu se furu aperila pona so la mo le va la mo aperila ma la tolu se furu am ko ki fo so ala wingo le tala tangi le loto pe a fai tau i upu wa ole tusia ino le story e winga le mena tupu tu se vali mai ele ata le mea atoa te malama le leila e pe fai tau ia te watu makua ese le onga fo yo le ayo se alofa i me neo fa nau a fuanga tolu tau sanga ia le fa fo maltelo matua ia mana grandparents ele ngata ina yaina ia la to walo il matua le e makua le karia ina male no fo le leito no mene matua pe fa no atua fa ina le ona I fa nau foi ia ona o mo sa wa ma le o se lo fo mene o te ma ia ma nisi fo tono ai io e vai fast food lima tau sanga le matua le tama le ua mo lia nei ma o le la o lo saunio le atu le high court in fangare I le asus futa sil masina fo ai pe e sa o le la saunio anga te vai na o tilo foi a wia I le taimi atua le au mai fa mtalanga na mata mai le sa wa ina si al toto le aso mo a perila se ia o ai na maliu si al toto le aso tolu se fulonga ma singa a ko lava
ia te au ia langona i o loo wha noa e toi tu fesili fo i loo mawhau a o ai nisi sa iai i lea ainga pe a wha apea o se ainga a wha apea fo e leise tina a o nisi lava fo a wana alo le whaitau ona o tilo lea i wha upunga fo ia a lato ia wa ofo lato mo ngā lofa i si alu toto ia i loto wha upunga wha apea sa le ta tau lava ona tupu lea tūlanga a o nisi o ainga e tau la lata lava fo i le tangata lea ua moli ia te au ia langona lava le wha noa ia ai atonu e ao ngā lava mea tutupu ia e wha amanatu pea mō tātou ai maise lava ia i le ava aia le leo na i alo manai whanau alo toto tolu tau sanga wha noa le lotu Ai sa le so o le tūlanga na i ai o leo te wawai atu pe ia o nafi le te paia marae i whangarei ia le sa whai iona ma whatu ai toto o le alfa whangu mō tātou because we need to learn a lesson and take the positive out of the negative meaning ia yeise le so na ngā o ina tātou o le awane ia whaina nei whanau i me tupu tātou mātua langa o le telo le mele iei nei e ia mātua e whewaiwai ai ma le fiafia lesi mai le me tinga i lesi ona tua leo o le ita i me neo whanau ma sa waina nei whanau ma whaina i loa tu bola so o le mea sa o ala ia o ani mea e whewesi ia i ma le o ngata se fo le futia ma le umele i me neo mātua tala noa ia ma siklip so swani sa ili me mo le so swani ai au nei tua i me neo whanau langa e leise mea le a whaina i fuana i whanau ia ona ofise se inga fo i tono me neo ainga ia mino le sona tāwara na mo tātou a whaafonga mai fo i nisi e whai te ua o lātou sa wanga i nei whanau lea i leo se mele leile nā maenga ai tala noa ia masa ili fsoswani ia ma to tuli ma talo ile tu e mo mai lo tatu fsoswani sili i me uma tele tu tele yo tu fo ia atavai e ono afia ai ainga i tu tonu lava ia ai mai se lava fo i le vaenga lava le tau le tamau ainga o le isi tu lava le na o lo fai ia ma alanga mai o le nei fo i fa mai o le sawaino na ia la mai fa nau e isi fo i matua ese o le tele ia tavai le tūlanga le nei ona e masani foi ona fautuaina ele mtanga luenga o haonga e maise lava foi a onga iti a po a onga amata ia le tele o matua ma fautuaina matua leanga o le foi e maita wina lava foi e fai a onga na isi foi ala manai whanau e o maita tonu a onga maita wina nai whaale tonu iti ia e tuli loa lava la matua a ole nala e fato ai loa i le tele o whaafitauli o leo lo i tonu i o tatou community pau foi le mea se le fia tunu ele o se ainga Samoa pe lava foi na mai tau atu i swafa o si alu toto leo lo tawa ia ele o se ainga Samoa ia e fa mai se foi le atua i ainga uma foi wa afia ia e a vele nei foi tala ia ma o ngam fa manatu mo tato ia sa le se full malai bala o tele jola fitole fa fonga le porka lame malo le Taeao radio Samoa spolima i tolo amo a mai fa fanga mai le tati ana band ona so ile mal fa ponga le Taeao le porka lame ngal ko tania think a minute au e whaafonga na mālo le Taeao radio Samoa spolima i tolo amo malo la fa tai le fatas mai le Taeao Imao
falava o aola pimerana, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. After my teenage son learned to drive, it took him longer to learn the quickest way to get where he wanted to go. He often ended up turning a 10-minute drive into a 20-minute journey. So taking the long way home cost him a lot of wasted time and fuel. Yet often in life, we also take the long and winding road to get where we want to be. Life's short, yet we take so long to learn how to live it well. Experience may be a good teacher, but it charges us a high price for the lessons we learn. Each day we face possibilities to make wrong turns or to simply go around in circles with our daily routine, never actually making progress. We live and learn, but some of us just live. So we die never having learned to really live the right and satisfying way. We take many twists and turns trying to find our way through this life of good and bad, right and wrong. We face a lot of choices, including false starts, detours, even dead ends. But no one ever got lost on a straight road. It's actually pretty easy to find the right road in life. For one thing, if the truth is standing in your way, you know you're headed in the wrong direction. Kind of like going the wrong way on a one-way street. The person who turns around the soonest is the smartest. There's nothing smart about being too proud to admit we've made a mistake. It makes no sense to ask 2 + 2 to equal 5. Just like it makes no sense to ask God to change the facts of right and wrong, just so I can live my way. And what if God said it was okay for me to do the wrong thing I want to do? Then how would I feel if God let someone else do that wrong thing to me or to someone in my family? He shows us his right ways for our happiness and safety. Jesus said, I'm the way to true life. Follow me and I'll lead you where you want to go. I know this land called life. I made it. Trust me. So why not ask Jesus to forgive you for living your wrong way and to take control of your heart every day so you can stop taking wrong turns and dead-end streets. He's the only one who can lead you off the long and winding road to the straight and only way home, where your secure and satisfying life is waiting for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Oli, oli,
iwa tolu amo. Nangas whana wala so lua le nei aso lua se fulmal fitu me o le na ua matala tu le telefoni ia te oi o le kuaia o lau vili alanga wale he wakakala kurukaku telefongi mo o ni kaya kwa fefe. Tolu fitu tasi lima I watonu e whapena fo I maratato email. Le on air at radiosamoa.co.nz. Ai olo avano fo I mar Facebook mar YouTube o le Samoa e fili ala oi. Po fio vanga na vavena o me la famile ngas whana. Nei tai au ta telefoni talofa. Alo, so I fue la usunga le o tawai, whapenga I fue whai tua I ala tasa. Ja. O te e whakama mianga I fui se tasi fui le whanau. Ta mai tai le ia kalala. Ia talala, I o le asu. Le asu, o le asu, o le e le sifuru lima tausanga o lo langa. O lava le matu talo I tuanga I le haonga ma tuanga I le lotu. Ma wailu numana I manuia. Manuia telele tua ia te oi. Ia lela ai aloa tu lea o nganias alu fiafia. Ia ile tua. Ia o matulu whaanga ia moli atu ia te oi se o tama kalala. Na green soda. Ia. Lufa mai ia lo anti Amerika ia lo fa matulu ma le whanau. O anti au ku matulu ma le whanau I Otara. Lo anko ia fala matulu ma le whanau. Ai mai se na I o matua. Filiana I o matua o tato mafuta ia tui mafuiva whai au ia malutina ia nila ia uso malutuangane ia whatitili alo whaanga o nana malu papale lunga telefoni ia vaung whai au ni manu eua ia manui alo wa whanau whastai tele tawai matalas malatasa manoa manui alo ngā nuenga le Taeao Pasai fuaia. Mare fo nei aso te le lo pese fa mania lo pitoa Natasha. Ele I o mai se whamanianga te vai. E ka fe e pe ia fo e file mo ne aso lo fiko me e kano fai. Ia na no se io kopia kwa na kilo ku I e pe ia fo nga ka ko nga. Ai. E manga ia. Se nga ko siaki ke o misiaku se de ai. Seki. O ka ko me. O tātou lea mo le Taeao le aso losu fito me. Nā ngai a. A o eise se le iwi mai se family lo wa se whanau le so. Ia le la whamongi a kulpule ngā mara whainga renga le pese lea. Oi whakare. Ui. Ko koe mo mai. Ka whakare o sa marika ko pese. Ia talofa. Talofa lava lau songa ta vai. Alo se fua. Le kausala ia tasa. Malu lava se fua malang mamani Taeao. Mamani angan e tawai mo sa o sanya isaka porofili akau ni opo o tara fo e ya fastation aftai le tua e au dia pairo to su lima sa e ya so ia lava le tu ni to sa mo e maua pere malo Pale ilo tino se ngai ai na venga e sili ona malu silo wanga te mafuta te le tue ma wal so soani ko ma fe ngai manga venga wala va te ngalo le tua fa mo le tua I man ia ne ma la ta to te fai ia fa man le tua lo was fa na ne ia so san lo fa te le ato lo mam o la tina o te pa ia ma tau porofili ia e mai se o lua ia Sira ma se o fine ko tasi ia Christina ia mau ai a tua fa stai la vai a tasa Tai Tai mare fo le nei Taeao fo ia ona na ta fo mianga na nei Taeao fo ia o ka ko wa le na yes o ta tau le na
o tātou le nā. Lelei, o sana tawita, a mailan pesele ngā, a maile pesele nā, whamni atu porenga mara whenga Radio Samoa pesele mai o sana tawita, o ria tele labo tō waso whanau. Ina nei fo yasma. Happy birthday. Toi lua se fulu ono, ina Malu. Whamatala, o le tala malama lama, lona mala awina. Ai le pilipilinga wale o le tino a o le nganga wa o ye o mai ma ama ai le loto le tangata. E li apo a pina tapa lo na toru mai ai o sama natani e lule no na wha. Ratai ma o sena, sanuelu pesili ai e se woma mai e a tauna lea. Tali e se toyo leo wiki e tavita. Now me I let you up, all and I when I found my only, found my lossy. And now me I let you up, all and I when I found winner, fat to winner, no the mana. And now me I let you up, all and I when I found my only, found my lossy. And now me I let you up. All in that when I found we not fat to win, I know the mana. Saleo leo ma moyo lona tama, malele loa, o mala awina, ami ia te ia le lao ai o sauia, sau malona le loa. Ia Samuelu ina tulaia Oia lena ua Filipinia Tavita ua whaauina I luma ono souma Ono Sofia I lea oia I lea nganga E manamia I lea tua Oni sole ngaluenga I whamaoni Whamalosi E manamia I lea tua Oni sole ngaluenga I whauina Fatu muina I lo the mana. Ema na mi I let tua. Oni so le na duenga I fama oni. Fama no losi. Ema na mi I let tua. Oni so le na duenga I fama muina. Fatu muina I lo the mana. Whakaleina I le oli oli Atoa ma le whamalosi E le male e son tawi E le luki lena I le whanau a le tua Whamaoni matutu mau le ngaluenga Sau au na whamaoni e whakaleina I le oli oli Atoa ma le whamalosi E le male e son tawi E le luki lena I le whanau a le tua Whamaoni matutu mau le ngaluenga E manau mi a le tua O le ngaluenga I whamaoni Whamalolosi E manau mi a le tua O le ngaluenga I whauina I whatumuina I lo na mana E manau mi a le tua O le ngaluenga I whamaoni Whamalolosi E manau mi a le tua Oni tole ngaluenga Whauina 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 Whatumuina I lo na mana Whauina Whatumuina I lo na mana Talofa Samoa o Jerome Gray lenei. Pe o e ti lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau leitio les fululima iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Tumawhio lolo manga I atu fo ina mamafa le traffic nisi o vaenga o zato wala tele on State Highway Sumalono city bound from Lincoln Road to Central Motorway Junction o le naolo o mamafa le traffic mo tato o time le nei pea ma le se fulu ono minute le travel time le na fo I o loo whaatulanga ina mo tato e whape na fo I la talata atu te Aratu and Great North Road on ramps ia ma le vaenga le na St. Luke's and Newton ia o loo whailava fo I se pisi ma iei vaenga poloka le time le nei Esmond
Road on the city bound Pamela's Fuluiva minutes le travel time. My Esmond Road anga ia to Central City ile time le nei. Mamafa lava fo ile lata atu le vaenga na le on ramp on State Highway 1. Mai Tawatu Lake Road city bound via Esmond o lo mai Tawatu valu minutes le travel time. The travel time mo tātou, Esmond Road intersection, ia o le naolo iei poloka I le taimi le nei. On the Southern Motorway, northbound traffic o lo mai tawatu fo'i, faisipisi, nisi fo'i nei o vaenga, mai papkura, anga ia tu Takanini, Hill Road and Green Lane, vaenga ia o leo lo mamafa le traffic mo tātou I le taimi le nei. Whapena fo'i, mamafa mai le traffic I nai Alice anga ia nei Manukau, ia I le vaenga fo'i near Drury, o loo whapena fo'i o na mamafa le traffic mo tātou le taimi le nei. Nisi nā vaenga o leo lo iei tātou, ave ta avale I lunga la tele, ia manu ia tele ma ia saunga le mu, lau whainga malanga le nei taimi o le Taeao, ai mafuta mai le malo le Taeao, Hello Radio Samoa. Radio Samoa. Taslima iwa tolu, amo. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar kua viti te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le kua viti le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar kua viti mo tangata uma ua 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui lata mai ar kua viti. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhasota I lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Ta alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatunga o, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asonga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao ngai le ono le Fiafia. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhani o le warehouse. I le shopping centre le Malai Va'alele. Wana o le whetu moana a onga amata po le moana Stars ECE le a onga Samoa I Manrewa. Tuatusi Luatasi Tolu, Weymouth Road, I tuane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau waina o le ngana Samoa, anga nuu, whaasino manga, ai maise leo na whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu I tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga malunga atu. Lua sifulu I tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga anga I lalo. E te pena le whetu moana le tia le Taeao. Whapea le tia o le awauli. Nappies ma wipes e mawafua. Whafsota I mai loa mo se awanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu I fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu I fitu. Wa ye neile la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le tele o loa ese. O whātau umai mawhaiona tongi le tātou ofisa I Mangele. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Pe I meli le info at tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. Se la fai e aurele. Hey. Matango fia na wa ilala be asulu ye na yo love nuwa le moana ila masina o mata ango be dina taguta filanu lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto watu manga afai tele tonu yo winga man suma tama futa
O tele pelo ya te o le la mai su e yo tua o ila umasima. O te mauti no a ua misia. O ya o le ma o papa sa tau. Eva mai le la ya lo motu lea. La fa ya lo motu fele la valea. Ba le lo fo mai le ea. E ma o fo ile puli ma le sea. Eva mai le la ya lo motu lea. La fa ya lo motu fele la valea. Ba le lo fo mai le ea. E ma o fo ile puli ma le sea. Hey, 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 hey. Se la fa ye aurele. Hey, 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 hey. O anga I whanua malau anga nu. O tu mau pe whawa mau. E ma malu lava o no Yesu. Wha mole mole whai maa waisu. Le ai se tasi fōlinga mata. E pele lava o I lo whatu. Whai uangalo ya o I le alofa male loto mawalalo sau fo I la o I. Sau whai mai I o au tau whase I whai le alofi amatai o le nuu. Wha alongo le le se whai mai o se upu. Ewa mai le la alo motu lea. La whai alo motu fele lava lea. Wa le alo fo I le ea. Le maua fo I le fuli ma le sea. Ewa mai le alo motu lea. La whai alo motu fele lava lea. Wa le alo fo I le ea. Le maua fo I le fuli ma le sea. Hey, 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 hey. Se la whai e aurele. Hey, 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 hey. Se ngofo mai I lalo, malola mai le kipi, ai au ai ke ka alo, o ka maiki o le mokele mena kumuli whaalo alo malok mo lalo, ai awhai ai e sasi, ngwinga lau ka koe whai kui whafu, vai mai o pule ongo, o umanga vai kofia I ai le fue marko o koko, o lau lau ngai kosi ai inga mau malai fongo, o mamalu mau pa ia e whaame melo I ai le loko, ka kopala me whaasongo, sa kukula whai, vai marko o ko o lunga fui whaku, whaasalele anga, lako pule lunga wa waku, Nanga e mau mai pule sale aula, vai ko pule malai, ulu whaale nga fulu ma faufonga, nanga I fo mongo whai mai e pule sa foku, Finga olo malai e si o si o mia e whale loku vai singango, le kumalo e pule a sau, olo malai fongo, o maki a maki ai u au, pa solo mai le kusalenga o le kalai mana mai kukai kasi whale koile malai o le kamau a siaka, palauri sifu, ma parau le whale whae pule palauri, I lo malai fongo I veilo a, Welcome Samoa's Lima, over to Lamo Malto Tuan and Evang on the Taeao to Sefulu Malitolu Minotolo Talo Tula Malu. It's coming up to 13 away from 8. News live from Samoa is coming up at the top of the hour. Fiafia nei te Taeao for the Smiley Film on the Minister for Pacific Peoples and Minister for Science, Innovation and Technology, Minister for Statistics and Minister for Universities, Honourable Minister Dr. Shane Reti is with us this morning. Tamari, and welcome to the program. Honourable Minister. Morena koutou. How are you this morning? I'm very good, thank you. It's a lovely day. Good to have you on the program this morning, Honourable Minister. Let's talk about the budget last week. What's good for Pacific people in the budget? So there's a range of things that are good for Pacific people. As we grow the budget, Pacific people will benefit. As inflation comes down, the cost of living improves. As inflation comes down, interest rates come down. That gives people a better chance of getting on the housing ladder with lower mortgage rates. We know that we're anticipating growing 240,000 jobs and that wages are growing faster than inflation. That is all good for Pacific people. If we look more specifically at health, we know that Pacific people certainly can utilise after-hours services, and so the increased funding for emergency after-hours care will benefit Pacific people. In the education space, those year 9s to year 10s, when there's greater than 50% of Pacifica in the class, they'll receive homework and mentored tutoring support. That's a direct benefit to Pacific learners. In my own space, $398 million for the tertiary education budget. More Pacifica people are participating in tertiary education this year. Right. And so we're funding them to be part of that tertiary education system. And of course, extra funding for Pacifica wardens in the law and order space. So a good budget for Pacifica. They will do better from this growth budget.
I can see here Dawn Rate Apology Fund cut. The deputy leader of the Labour Party, she is also the Labour spokesperson for Pacific Peoples. Kamasi Bologna quoted that it is a slap in the face of those affected. What are your thoughts? No, not at all. Those funds hadn't been utilised, and indeed the program continues through to 2027, 2028, as I recall. So there's still several years of the outline program to complete, but then it will reach its completion as planned. So no, I don't accept that. The Ministry for Pacific Peoples has experienced a significant funding reduction of approximately $26 million. Decreasing from 116 million to 19.2 million. How do you plan to ensure that essential services and programs for Pacific communities continue effectively despite of these cuts? Thank you. So we need to understand that that's a reduction over 4 years. So it is over quite a period of time. And furthermore, the Ministry for Pacific Peoples have become more efficient in their work. So I have absolute confidence that they'll continue to deliver core services. Let me give you an example. The Taloa scholarships, whereby we give out scholarships to students in the STEM subjects, a mix of secondary school and tertiary. The selection process for that could occupy a couple of full-time equivalents over a period of a year. We have now outsourced that to an agency that is specialist in helping us align the needs of the scholarship with the students we select. That's an efficiency gain. And that means we can do more with the funding that we have. Okay, Honourable Minister, are there plans to increase Pacific workforce representation in health and education in the infrastructure projects? So with the infrastructure builds that we've announced, for example, at Nelson Hospital, through health, Whakatuparanga, Wellington ED, and indeed multiple projects across other hospitals, we'll need a workforce to do that. And for Pacifica, there's a pipeline of workforce. If we look at the Taloa scholarships, they support students into STEM subjects, including engineering. So we know that coming from that secondary school through into tertiary or into vocational, that there is a pathway. The Māori and Pacifica Trades Training is a direct vocational education training pathway for Pacifica. And again, we have pivoted some of the tertiary funding towards the STEM subjects, and Pacifica will participate in that. Furthermore, if I look at some of the programs that MPP specifically funds, for example, housing, there is often training requirements through MPP-supported builds to have Pacifica training through those housing builds to eventually be carpenters, electricians, and whatever those needs are. So I am confident that with the infrastructure builds that have been announced, that there will be education and training opportunities for Pacifica through those infrastructure builds. Honourable Minister, the government has announced major science reforms, including creation of 3 new public research organisations. How will these changes benefit everyday New Zealanders? Indeed. So the problems we're trying to solve are underutilisation of our science sector. In some areas it's overutilised, too little competition, too much competition, no alignment with government priorities, no integration, for example, between the main research actors, universities, business and the Crown Research Institutes, and a sub-maximal delivery of commercialisation. What all of that means is we need to get a bigger dividend from our science sector. New Zealanders and taxpayers need to feel more benefits from our science sector. They have tended to be inward-looking. We needed to be outward-looking and how New Zealanders can benefit from science. So the reforms are substantively around that, how we can grow science and generate that dividend to New Zealanders from our excellent science efforts. I can see, Honourable Minister, some experts have expressed concerns that science funding has been reprioritised rather than increased. How do you respond to this criticism? So it's a combination of things. There has been some reprioritisation, which we flagged a long time ago, particularly, for example, around Callaghan and disestablishing Callaghan, and those funds have been redistributed to science endeavours. But what I'd also point out is the new money into science, $100 million into the Elevate Fund, which is a venture capital startup fund, increase in the research and development tax incentive. So there have been hundreds of millions of new dollars into the wider science ecosystem in this budget. Okay, so what role do you see for Pacific communities in New Zealand's science and innovation sector?
Oh, I see there's a substantial role. And we recognise that, for example, with things like the Taeao scholarships that are specifically directed towards the STEM subjects. And I look at places like Amanaki Enterprises in Palmerston North, who I visited, who do a spectacular job developing students in the STEM subjects. Their conversion rate from NCA 1 to NCA 2 is high in the STEM subjects, and then their conversion from secondary school STEM into tertiary STEM is high. They're an excellent example of a Pacifica organisation specifically focusing on science and the STEM subjects and advancing Pacifica students in that area. Honourable Minister, I can see there was a meeting of Pacific leaders last week prioritising like health, education and security. What outcomes do you hope to Yes, it was. I was privileged to be able to co-host with Vice Chancellor Salisa at AUT a meeting of all of the stakeholders, the owners and the leaders for the University of the South Pacific. And we all met at AUT over several days. I was there for the formal function. And we were able to look at how we might chart a path forward for the University of the South Pacific. Its critical role that it has in the Pacific, the more than a dozen outreach campuses that it has across Pacific Islands, and how we can reshape and retool USP to better meet the needs of a modern society. And by that I mean that that they become champions, even further champions, for things like climate change, that they are well developed and keeping up with the rest of the world in emerging technologies like artificial intelligence, and of course the workforce across the Pacific Islands, how the University of the South Pacific can support that. So it was a meeting of all of the key leaders. It was very successful and we were privileged to host it. Okay, Honourable Minister, many Pacific families face challenges in housing and employment. What initiatives are in place to address the issues? So there's a number of initiatives here across the whole spectrum of what MPP specifically will do. It will focus on economic growth, how we can improve income to Pacific people. It will focus on housing, how we can build Pacific-specific housing. I'm very pleased with how that's going at the moment. In health, we know that we have high ash rates. For example, those Pacifica people who turn up to ED, who could otherwise be managed in primary care, and certainly our healthy housing homes initiative for Pacific people is progressing that. In education, I've mentioned what we're doing with Taeao scholarships. I've mentioned the particular budget initiative for year 9 and 10s for mentored homework and tutoring support, and then the new focus on law and order, where specifically MPP is funded to help with Pacifica wardens. So across a breadth of things that MPP does, we're looking to improve the outcomes and the quality of life for Pacific people. Okay, finally, Honourable Minister, the Pacific Language Week is now on at this time of the year. How important is this Language Week for the Pacific? Pacific Language Week is very important. When I meet with leaders from the Pacific, I'm thinking, for example, Vanuatu, it's often one of the first things that they raise. Thank you for introducing a Vanuatu Pacific Language Week. So it does several things. First of all, it gives a disciplined focus for a full week on one particular Pacific community, and that's good for everyone. Secondly, it helps support the revitalization, the stability and the growth of that particular Pacific language. We get to work with that Pacific country and do what we can to make sure that the language remains vital. And then thirdly, from an identity perspective, which then leads to confidence, which then leads to job opportunities and a whole range of other things in life, Pacific languages are very important. So it's a very important reach out, the Pacific Languages Week series here in New Zealand. Okay, Honourable Minister Dr. Shane Reti, Fiafia lava kia ora. Thank you for your time. My pleasure. Kia ora matata. Yeah, thank you. The Honourable Minister Dr. Shane Reti, Malu tata noa kara Taeao to tomo mo Samoa Faliba eva tolo amo to lo mino tolo ton talo le tula valu talo Samoa pe maya. Ia kako pese le kako exercise on Taeao. Ma lo lava. Fa tai le tolo fa ata mo Taeao fo. Imagine when you so far, woman, bring me you so I
Usi mai alau whaafafonga. Tala fō mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa whero tātou o tino o nei fo ia sa fōu. O tātou mafuta usi mai alau whaafonga. O tangata e fitu is furu ono o whaatu langa e whaia mōri mautu ufafonga. E langolongo ai mōri anga sori tū la whono le sunga ia la auli, o le fionga ia whipuleai, o li o whaatau malama, o Lise Marie Schmidt, Samuelu Masivai Kepi, o le komisina o mtanga aluenga o leo leo, fale pui pui ma le toi fuataina, le tō whaau a paulongo i tino Filipo na amatai mōri mau o leo leo. O le mōri mau o le komisina o leo leo na whaedo ai le au te lenga atoa o le mea na tupu, mai le sue suenga mua mua i le whaavelewe tau ta vale, na fia i le soi fua o tu au maletino, le ele i mau e leo leo ni mau e whaiai ni mōri anga, se iau ina tāpāle komisina e se tasio i lātou e to ono o loo molia. Le fionga lea ia fe pulea ai whai matasua, a o avea ma mistalango lango o mtanga aruenga o leo leo. E tu ina atu le whaina o sua suenga mua mua. Na whaedoa au a paule na mori mau, na te lei tu ina atu le whaila, o na e le ma whai le tu la fono leo leo, o na ave se whaila o se sua suenga o se sori tu la fono, i se tangata e leo se leo leo. Na so lea ma se vala au na maua e au a pa au mai le tasio i la tau o molia, o le sunga lea la auli, a o avea ma min star ka peneta ma wha ilo ane ai, e mana o mia se la whiloa inga i le official min star. Na wha amtala le komisina, o le anga i mo lea whiloa inga na la whiloa i ai ma le tasio o molia, o ia leo li o wha tau malama, o loo anga i atu fo i le official la auli le aso la valea. O se whiloa inga na a wai ma le min star mtanga aruenga o leo leo, fale pui pui ma le toi fuata ina. Whalia le mori mau, o le whaino inga lea na whato ai a sira fia ai le whailo ane la auli, o se sua suenga na lato whaia le wha velave, na maliu ai tu au ma le tino ma ua mau a lato mau malolosi, o le to whale ala i le pule rimoni a iafi, na la vea ai tu au i lana ta vale. Na whalia le komisina, sa whailo ane i foia le minsta, o le mtanga aluenga o leo leo, o le a solo muri ese ma le mata upu, o na yeilo na so tanga whaale ainga i le tō whaale ala le pule. O mori mau malolosi na whaero e la auri le whaero inga lea, o Sivai, o Marie, ma Samuelu, lea na ia whaeloa, o le malolosi o mau o Samuelu, o Marie, ma Sivai, na whaano no fwai le whaletani malo le Mona Lisa i vaitele, ma o le isi leo talo sanga la auri le komisine o leo leo, ia ave mori mau ia e whaamautu, i se no fuanga malu pui puia, le ana whaaro no fuai le whaletari malo lini matotua, ma sato tongi ai e mtanga aruenga o leo leo. E tolu vai aso na whaaria e o pa au na ia whailo ai a la auli, i lea whilo inga e tu watu, se i sida sida ai leo leo le vaenga o taavele afi, i mau walatu tu inatu. O le whaiunga le masino uni o le tausanga e lua o lua tolu, ina ua mai a lea whilo inga le tau amatanga o le masina le valea, na mai ai su e ngā leo leo na teita ia, e se leo leo asiasi po se police inspector. O le taunu unga e le wha maonia mau sa tu inatu, ma sa longo ina fo ila audi se whelo inga ma le komisina. Na wha matala le komisina le na mori mau, sa ia wa ia le le fia la audi, ma watu e sona fina ngalo e ape a pue ina loa le ala i le pule, ai ave i se potu e watu i eima Samuelu, e whai eise la fina unga i loa ai po ai e sao. Ai na wha iloa le komisina le na mori mau na ia whautua ina la audi, e le ma whai se tūlanga whaapea, ona e pui pui ia te tau tangata, ai mai se ua mai a lātou su e ngai le wha amaunia mau, sa tu inatu. O le lua vai aso, talu na mai a le whairo inga, ai wha iloa e au a pa au sa wha te ia i se wha asana launga, na wha tala no ai Samuelu i au walov so te inga wha ona po nei, le tau te iae, na sa ia matua ofo, ma le tari tonu i tua inga Samuelu,
Na anga i atu ia te ia whapea nisi o leo. Sa taina le video lea tala noanga, o se tasi leo vaenga o mori maua le tua leo. O lo te ena umai la auli ma ilanto we to lima o lo molia, ia moria ngā leo, ma o lo wha ngā solo pea le nei whaam sinonga. O le songa fua le vai o so nei, na amatai sua ngā le whaam sinonga whai tu malo. E peo na fua, e tasi le vai aso e wha ngā solo ai tau ulumanga, o le nei mata upu tau whaam sinonga. O se ali ima se tamai ta ilo ia mai New Zealand, wha pea lo ia e to lua i Samoa, o lo fina wina tali te e o lo moria. Ai o tamai ta ilo ia ngalua tuto tasi, le nafo taima le langi Strickland, o lo fina wina moria ngā leo, lango ia se tamai ta ilo ia, mai de ofisa o le loia silia le malo. O le tūla fono tau wha aofi le wha te tau ino o tupe, mo le tau sanga wha le tupe 2 le 2 o le aava no ai le malo na wha tia le isi tala au tu o le tupe, i lumo le laulau a fono le pāle mene, e pei o tūlanga masani. Mo wha i roi le upenga ta wha ilangi o viso ta inga le whainga malo, le tau au fianga le fono au whai tūla fono le asorua le nei vai aso, e wha tino ai lea tūlanga. Pau leo le ngā ruenga lo wha i roi le pepa le wha ngā solonga o ngā ruenga le pāle mene. O le no winga e nā o le saunuanga masani o le Ministerial tupe, e whata tia ai lea fuafuanga tau tupe le malo, o na tōro pō lea mō le masina fōwa iuni, e tala noa i nai. Wa sui le whai unga le mta ngā ruenga leo whale pui ma le toi fua taina, o le a le wha asala la wina suafa o ave ta vale, i la tau e le i tuto ngia sala tupe, i soli tu la fono tau ta vale afi, ai o le a maua le ave ta vale o iaisa na sala tupe le i tuto ngia, i le teimi mana o miaisa li poti leo mo se kiria, mai le mta ngā ruenga po le Police Clearance Report. Wa whaeloa le mta ngā ruenga i le maua se li poti lea pe a le tutongia le sala, o loo wha mawina le vaenga o tāma le afi. O le masina neina wha tūlanga e wha sala la waile lisi o suafa, o ave ta vale, ai ua whaia mua nei se wheuta na inga le mta ngā ruenga, ma nisi o na paanga e peo le ofisa o whaam sinonga. O le masina fōwa iuni e peo na whaeloa i le mta ngā ruenga o leo, whale pui ma le toi fua taina, o le a amatai o na le maua se li poti o se kiria, pe a le mua tutongi se sala tupe. O whaasalanga i o lo ai ai e le tū la fono ta avale afi, o le tūsanga lua o sfuruiva, le e tū sa o lava e leo ta avale afi i ave ta avale e unoa, ma le tau ave le whaam sinonga, mai sori ngā tū la fono, e peire le eio se leisene ave ta avale, o le leisene ino le ta avale, o le ave ta avale whaatamala, ma le whaia leo le fuispau, whapea le sori tū la fono, o le telenoe le telefoni ave ai, a o ave le ta avale. Wa mamori atu wha mai senga mai le ofisa so upo ngā ruenga wha vai teimia Samoa i New Zealand. Wha pea ile au whai ngā ruenga mai lo tātu o tunu o lo ngā lulua le company o le Thornhill. Ono se tasi o tau lea televou sanga lue ia ngā ruenga. Ai ua motu sia wha fuose i le mafutanga maainga. Ono se wha lewe tau ta vali lea se tō na ina te nei. Lea na tupu se vahengo lea la tele i tuana i mato. Lata i le whale taalo numela tasi i pole Jim 1. E tō lua tangata na mali di wai le wha lave, e au fui eide tau lea sanga lue wha vai teimi New Zealand. O le isi tō lua tangata o lo tau fia le whale mai ma tō tua, o ne wha pia mai e ti ngā ina o la manuanga, mai lea wha lave. O le tō lua ua mali liu, wha pere tō lua lo tau fia mo tonga fitinga, o le pasese se ta vale la titi la pasese, na fia le wha lave. O wha iloa i leo le isi ta vale na fia le wha lave, o se piki apo le tu ainga o le Ford Ranger. O lo whaia sue ngā leo, i le mafu anga o lea wha lave tau ta vale. O tala i o le nei aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Wawai atu lunga la wala nei taimala Taeao lo, tu mau lapta inga mai le waka ko tahi, ma le mitanga lunga leo, i le sawa e tau ona, malangai tātou ona le masese o la wala nei maanga le Taeao, whapena fo le vai mule tu o le sta vale, lunga tāno highways faisi poloka,
Ia mafaisi pisi tele nei vai ngore Taeao leo te wawai atu o tātolo lunga State Highway 1 City Bound. Le amata mai lawai o Drury, whaasolo mai Papakura, whaasolo mai Takanini, Malu Rewa, whato atau whiololo mai le pisi, le pasi mau Manukau, ngai te irirangi, o atu East Tamaki Road on-ramp, amatantu e Polokai around Highbrook, Tip-Top Corner Mount Wellington on-ramp, Masolo Dry Ellerslie, Penrose on-ramp, o vaenga Poloka na ne vaenga Taeao, pasi atu Green Lane, alai PCR, alai Flow, se ia pa ia le taulanga iau kilani. Ia pe ona tuina mai ne foi Taeao. Fo au e lunga State Highway luose fulu. Southbound, pasi mai le tano, around Mayora Road on-ramp, Dominion Road on-ramp, fasi Poloka ne vaenga Taeao. Papena foi fasolo mai Hillsborough Road on-ramp, fai foi Poloka ne vaenga Taeao, lunga la wala papalo flow le lei. Papena foi malanga malava lele. Ta Poloka la wala State Highway luose fulu southbound. Pasi mai Puinui Road, papena foi Lemby Drive around Rainbow's End. Wala link all the State Highway luose fulu anga State Highway 1 southbound, fai Poloka ne vaenga Taeao. Tatolo malanga mai sifo. Link all the sfuru valu mas sfuru ono fai Poloka around Westgate. Papena foi Royal Road, Lincoln Road, Fiololo val Tiara 2. Papena Tiara 2 ma Rosebank. Toyota mai il Point Chevalier on-ramp, Western Springs, fai Poloka ne vaenga Taeao. Poloka foi malanga mai North Shore, around Albany, Rosedale, Wairau Valley, Takapuna, Esmond Road. Vaenga Poloka mana o ne vaenga Taeao. Toal time level on side of Tavale Famon Mole. Ia mai sanga ne mufe malanga inga ne foi Taeao foi simase se tele ole awala. Malu soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Fulma lua o tele tala balu o le vainga lata mai le lei i le tala o le tau wawai atu lo tu mawinga awa ma langi le lei. E Samoa ne vanga Taeao ina watele vai Samoa o winga na o tau mo ni aso atoa e ni so vainga le tunu ona pa o timu pe tau la matele la vaina awa ma langi le lei tau. E Samoa nei fo yaso o le bevela fa mo wina fa na o le tolu fulanga le tolu tasi degrees Celsius i lona mo lunga luas fulma lima i lona mawalalo panga o mala tunu o holo fa fo mai le tunu pele Samoa ma lo se fu fa tai le fatas mai e nei vanga o Taeao il tulanga il tau telo o vanga o Australia il nei vanga o Taeao fa tala fatu ma lo lava se fu manuia Panga mo tara po kalame lau mo in Canberra, fai si maru lu o Taeao balu. Olo i ele maru lu ne vanga o Taeao, o le afa solo in Puaoa, ma pa o timu ini so taimis fulma lu fai si maru lu tele le e Canberra, spulu lu e lona maulunga wha lona mawalalo, mele pone, iwolo ele maru lu fai si maru lu o Taeao, o le afa solo na awa pa o fai timu ini so taimis fuluono, o le maulunga na maru lu fa mawina mo mele pone. E ne fo yaso sini Australia ma lo se fo mo US fo limo e le maru lu ne vanga o Taeao la fa solo e na fa si maro sur savili e awa fo de tau initial time on source for river o le morunga na le fa mawina mo sini Australia va ver tu Brisbane fo fito lo le maru e ne vanga o Taeao la fa solo po o le Taeao a los for river so e velari de Brisbane ali o kafefe le Perth Australia fa si maru lu te o Taeao mo to valu lo yai ala surma tong fira lam tau ma fanfana toile e rusu tasi morungan ma fanfana fa mawina mo Perth Australia le so sfulu lo el malu lu ne vanga tau Adelaide ala fa som awa pa utimoni so times fulu balu morungan ma lu fa mawina mo ne fo yaso sfulu lima morungan malu lu fa mawina mo Hobart ala fa som fo awa pa utimo bevela yurkayao e o Darwin lusu lima lo yai ala fa som awa pa utimo torsu tasi o morungan na bevela fa mawina mo Darwin le so vainga se wana Australia ma tulanga ile tau mo le nei so lo wa tatu yai se mal tau no fanga fa salonga Radio Samoa tamaki makauro se fut falo ye malu lu ne vanga Taeao va yatu o le o tau to amali timu o le fo ka ka malangi le ele lo nganga mo kwa i a le o ki do ko lo amakan ka mala mai o pito lai o ele mala balele ka sia sao ya winga fa mo wino tau tu mau ina awa pa timu lang le ni so taimi o le la fa mai la vai ka okay le la sfuru iban mo lunga malu e fa mo wino mo okelani e ne fo yaso sfuru to lo na ma wala lo Taeao pe audio la fa so pa timu telo vai nga okelani
tusa le Malu o le eo nei matai house for riba lona mawalunga o le vainga yon tua tupa o timu las tofi. Pasofo pa o timu las for reile lang de leile sto nai mana samara so fua o le vaiaso lo mana iatu. Whamawanga o la vai tau tuina mai i le nei taimi o le Taeao talo o le tau Radio Samoa o natu whanonga a le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Tātou tala mai Samoa peona whafonga nei Taeao te whasala wina pia tale tu lai se fulu mo le lua lau le so mo le fitu le poana nei o le se whaponga tala mai Samoa tale valu i le Taeao a Taeao. A lawa e se fia o lo e whafonga wo whanongo o mena o lo tupu i Samoa tala sia o whanga solo i a whamsinonga o whaiva foi o lo whengai ma whamsino whapena foi lo ia o la tau ia whaiva ma la tau tomai. Ia wala whatunturuina ma le tulanga o iai whangasolonga o ia foi whamsinonga so avele whamomua i la tau ia ma enga umano whangasolo. Paule mea ia tue manu ma ia manuia tulanga o whamsinonga o whangasolo i Samoa. Mani foi lea loa tula tunu umo lan whanausu al paramene ia peona fo foida morene foi Taeao e maua sea o te lenga o ia vaenga ia pea mo fo leisi whaponga o tātu tala mai Samoa i leo aswa Taeao ia wala whafonga mai na tunu i le tautua ale Radio Samoa. Se fulmane ono o te ale tula valu sumana whafonga o tātu mau wha Samoa nei Taeao. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Tala noa whonga whala. O le upule nei e maua mai se tasi o tū masani whaalala whanga i pō. E whapea o whala ua whafola mō tō whanga o le pō. O na amantau noa lea o na tā o to oto matala noa. O le alala whanga la lea e tā ua o le tala noa whonga whala. O lono winga ua tā o to oto matala noa mai masani o na umi nisi whonga whalanga. O ni upu e wha matala ai se toa file mu o le olanga. E lea i lama se me siri atu i se ainga e masani i le tala noa whonga whala. E ala usu ma le malama i o lātou tiu te whaale aso. A malu fo i le Fiafia e tāpua i whaatasi i lo lātou atua, ma whai malo longa whaatasi. E maua fo i whina ngalo le lei o matai e whaafoe ai lona ainga i lea aso ma lea aso. O le whautuanga li, e sili pe a tuu le lua e se senga. O nā mea whatau wā, ai tātou tala noa whonga whala e maua ai le whemala mai, ma le file mua o le tātou wainga. Tala noa whonga whala. Ia manuia lau whasonga Samoa.
tangata nunua. Amo Radio Samoa. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le Taeao a ngai le ono I le Fiafia. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Faafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ne o le warehouse. I le shopping center le malai vaalele. Talofa. Wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so strenga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua ono o tasi lua. O iva lua ono
o tasi lua whaftai. O le Taeao fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la i to tonu o le ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia i le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa. E 5% le whaapitoa mō au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mō le whanau i aso taitasi. O lo o iai fo i le au nanga, mō le piki ina matoi momoli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le Taeao fau, pua se ia onga amata, mō nisi whaamtalanga, fe soota i mai le numera, o lua fitu, lua lima. Po le emaili info@taeaofo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te aese ai. O fia whātau sau tā wale, po iei fwoi sau tā wale, o lo emana o e whātau atu. O emana o mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tā wale. Whawhiso taine lo le kāneo. Tanga iane, ila mātu pera te whailangi mō lisa whamtaranga, kāneo.co.nz. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona a loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le aso ngafua ngai le aso toa nai. Se fulu I le Taeao a ngai le ono le Fiafia. Toa tusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele.
Papi Fiangol Taeao, mai le penino tia fau le tautua mo le Samoa Sfalima iwa tolu a mo ino o toe lua se fulu ma le iwa minuto lo tōra tāle o le tu la iwa toe pa fo ina minuto lo toe o le porkalame maro le Taeao le Radio Samoa mo le nefo i aso lua manatu solo le Taeao le lofa maranga le lei o le tāna matai le langi o aso lua vai tasi lo mo le avanoa le Radio Samoa tara noa tuai le whionga le sao soli le whionga o pito tosu sulu to whaese o William Silo fatasi ma le tāna porkalame e ne foi ma ngora Taeao ia fio mai po kala nei Taeao no fio nga pito ma no se fo moria ia se fo manuela o songa te vai mal do fisa malu ia fa pe fono fo lo foi tanto watuno lo mau mai le stato po kala nei foi ta fo ia ma lo la se fo manuia alo le folau fa stai fo mo le nei ta fo ma lo fa tai mo le fa no mai le tai nei Taeao sa ta no le va yaso ia o fa si malu lu le e New Zealand nei ai pe au ke lo lo fio ngora sa usoli ora nga fo o enjoy lo life ngan ma ngai ma fa fa le tu pele sa mo o tio la nge pero ro ai o ko ma ko nge unemployed so ya me mo Ala va tai o mai na tunu nei Taeao o pito qua sulu mata mo fiele la fo i velo fo le tua nei ta fo ia ma le vo sa un yungi al pare menge le kakala le kai yes ko ile i lo ai pe o le arku lang al kala ku per malo pe lango a kokoa ia po le fo i se ku lang ala ia Mano manua na wai sau dol tulanga le pito fo le na maua li potel tanto le jo mai nai samo o nei foi e te tau o nei loai po fiole anta atia mai fainga pano tana tu no yo le la wai sau nol tulanga il talo tupe o le alo silfia wa o le foi na e tu tu e tona para mena New Zealand la tau o me nei o talo tupe e te tau na pasia ale pasia o le ale me tau no e fa mo ne a pito ia ile me la vai foi New Zealand la tau ia ale pasiel talo tupe longo wingo wa ul malo ia ma o inga foi la ka we long fa kope le fainga palo kana to wi wa ka long ko o i avele fautuanga foi i le ao malo e ole o ala io mengi sila fai ba banko ko ka sanga umala e umakunga la ungale ile mengi ska kupela ko we folanga ko ia ku merka ka i re ku ngai ia e a mailanga ia la fufaku e le lango inga ka kupe ma keu mai ia ai maukingo la vai malo o melo kangaka ia a faila New Zealand ke u le malo kala kupe ia wa avelo fo kwanga na ko ia inga ile malo wale mawale le ako kwanga fo lango par menge mai bo kaulo ko pala au ia fainga tano o como foi lá ele ama se senga foi Samoa ia ole mele ngai la kakango fo inisio ole atunu fo e ola to fo yo lo ngafa male ko ko inga fo ala atunu ia ola ile le maukingoa le uncertainty ia man ko fo ile le aki kilo para menge sulima le para mia manga ia vaenga vos fulu ia la ulima le vaenga alfa ia se fulu valu ia le songa ia tu le epa ma le vaenga o le kuangai ia ele maukingoa la po le alkulanga la ia ke le fo ila unga ia fai o ngisi o fa mai le kuangai lau ke le langolango inga ia o ngisi fo i kai mi o ka fa no ko fa kwa langolango la fo ia fa sta fai e se koui a fa vai ma me ola fa ku pinga ku sai mana ko policy po finga fa vai ia a ko siria ko la ka on ni si fo kamali ola an me la ku pole umana e de mo kingo pola ku la ora ia ia a ko ola i lo ai fo a pa si el kal ku pe ia no winga mi fa el malo fa kingo le ia la ko malo ia e miskerio foi pe fakingo tempasia kula fongo e muri mai i kala kope ma kala kope e kula fongo ka kauronga fa kope le pasia inga i mafai ai o fa kingo le fonga e pe fola merka le kope ia pela le kula nga le maka ku mala ku pola mera ku punge ia
Malo fa tai ya tau se ya wala ta tu fa te tali ya wa le umanino la wa so no for nei ta tu langa e o ya ya pe a pasia pele pasia fon tara tu pe ya pe ona ya ta no ile paketi lan tu na mai al fanga malo New Zealand na mai aso mo vai o te lo ma tanga ruenga le foi sa Ministerial fionga o le tanga ruenga mo tanga Pacifica Silion le mana ia ina malo ma le tu pe na mai ya mo atina e mo lu mana o le vanga le se i mai su Fiafia po la ina o e Fiafia tu langa le paketi na ves e pe a fanga ka mo le vai so hoi ua e de ia se aka o ngi sa wanga fo i wa mai bo le fisi ka mo fisi de minska o tomata mo to Pacifica sa e momoria se kalsanga mo kupe mo makanga ba ya o ke kare ko mo na kalilea wa le wa mai pa ke kira ko ya ko ye au manga po fa manyanga fo i fa muka ya wa kero meo fa muka ya o le sa yengi sini pokio ma ko su go milio ya fa popokla ya i malesi go su go milio ma le na kipi mai fo i la ko sa mo kere ko pele wa be se men makanga ba ya wa mai uma ya va ngani e kaula malo o le savings ya a le me mongi lava o le pakanga inga i makanga no fa kingo le e so so ni ma o nga pe o nga mo mai si pakiki ali si malo ya le wa ba ko le malo ni la ko ye ave e fa ye le ne le wa la ko pa mo le me la ba fa malo e fa ko per fa malo me ave la ko pa mo le alla ko pa ye o mangingo mai ya pa mo pisingis pa mo le pa mai o ka ko ngal malo ye o pisingisi o la si ki el kulang o ka ma ainga ma manguya o mai la ke ya e ka fi e la ye fa fa ye le maulanga a maula nga le wa mai el malo ko ya Baengo social services e lava fo lo si fiel tu langa le a onga o se fo malo loina e a o la lo si fia na le lei se fa ta dia mai malo ya mo vaenga ya me se lava se fo malo loina le tele ina le tele la tu services o ya abito awar ko pela o ya i kilo makanga wana wa ya i e fa ponga la ko ya kusa fa wa pe au nganga pe o masang ya a o se ngalu nga fo o se si o pongo se si me le ma se me o ya o le la va fa mo ma o le kele ko pele nga o fa no wa sa i le tax cut le la ma wa pisingi si pe fa ya rula ko kupe e fa ka wengi a se ka o le fenga la ko pisingi ia o nga ko fa fo ila ia le malo le luas fu pasenge o le tauranga a seka. Ia mankuala ka ki e pisingi sirai ki a pisingi sikele. Ia e wha kau mai se a seka. Ia o le ki ma fau o 4 milion. Ia a alu la ko kupe nga e wha kau nga a seka. E koe wha fo i e le malo. Le lua supa sengi o le kaunga. O e wala i mai o e le hele o kupe. Ia o ka kaula. E o mea ka o ia ka kou so i fo maloloinga o onga ngwana. Ia o le ke le o le swinga le o iai. I le kiwi sai vai le wa kipi se si va ke le sama sangi o maua ia ka ke ia la makukua ai o le au vaenga le au karbo ia o ke le se vai na wala komisia o ye fui swinga la ko ia i meo la ko mo le soangi me le Ministerial Social Development i foi vai ha ko pe uva ta opinga ele la wala le afianga o la ko elima vai e vai le kamawai ile mele va kalikomo ma filosofia ma sangi va engale al ekmal alu kanga kai ave ela ngai ko pe fucking oi ile fango la ko ya mea akele la ko pe mo e la lo fa so ma le me fucking la kiki la ko pe mo e fa nga ko ngai fa le ko le a pitole na ma one telefone le Taeao ele te whainga balot tau sang fo ale o for live a vasamana e Winston Peters e de ai mo sona lango ina ngā lufa tasi ma le Labour Party a winga fa ala e moni e sa kwang ni ko inga pe o anga ye fa por ki ki masang e ko
wa makar campaign na wa sama ya la to ya kongu olang sao le ko ila mo filinga po ila fa malo ya uma me fa pa ko ko so mo ko le wa la ko ke lo mis for the one term government ya ole ka ke be ko fo I wa alu le ele amanga ia foi pose ole ko inga le wa so he's now indicating o ia makere ye se fainga marola ko ia male Labour Party pero me foi sa fai en isi foi kai Labour Party ele kai mingo fai lo mai a lau kire nga lu e mo stampede yes ia o ko inga me fa pe e kire fai a se va nga o lo le unga ia fainga palo is gambling ia ko foi mai de la ko vai lei o banga mula fenga pito o le wa foringa mai wa o le plan ma le fuanga fenga malo o le afamo mo le term ma le fenga malo coalition government e sui pa mia I va vasmane mo St Peters o le afamo muli ia David Seymour o le alo si fie sui ingo tu langa ia e sia fa in tele tono fenga fa porque que ni sila pe le asa fa in ten e le sui no va le sui pa mia che le va ia e malo si ama poi per le pa mia vale o che come io va sama io le va makana campaign poi le canne e devo la calacaina bala okay lei la fenga pito ma lo fa te mo nei Taeao ua taule mani no malta telefoni lo fa tai se vanga se vanga fia no fa malta por kalame le ai fa marua e ua poi singo pisini ka a fo si ka ko ka mo da so lei fa te tele mani na so ia lei le fenga sa usole le fenga pito tol su sulu to fa su o msio ma le tantu tananga o ye le motu mata ngo fi o le Pasifika o Samoa, o le Parataiso, pe ona pepese ai e le 5-star Samoa, Matalasi, to se fufitu le iwa. Matalasi, ua sio mia ele sami, atu mangala
Se ko te pulanga mai e ki sua yusen ia wa fa mai e fo mar bokala me Malu le Taeao le Radio Samoa le tino pele Samoa ia mai lo au batulo lima ia ta wo fa to fa mo le fo Taeao o le ta Malu le Taeao le na ia mo le fo ia so lua lo su fitu ia so me o tar fo le lua fe lua se fulu male lima ta fo ba dale vai le Taeao nei so e fo le maltana bokala me Fiafia mai fa wau tu tu le Samoa a wale mai mo man fa fo mai le tino mo le taimi fa te tele lava talo man tapo inga man fa fo anga le tino man wi lava le yaso talo fa man anga le o taro man tai le langi to ona nei tamai meni se fua ia maruia
tal fatu ni Taeao o le fatu ngano le mati tivo to mai tini sila nei o le ale se swinga tele to sango lumana mai e per fa ai lo ai I valo anga muni nei le official tupe o valo anga fou e per na au fia ni so a fianga di tala fare to le tupe le malo sa for floina le stoffe va so mai sa fai lo ai e le se fa mali no se swinga tele to sai ma le poti salo mina e le official to mai time di sta tupe Nicola Willis telu mai le wave se male valu sa to wai le malo na li potia ia fa nga solo ngai le anga ia tu tau inga au sia o to mai martiva ai pe o le tala fare to le tupe le so sonia fo ia le fa tu nga no martiva to mai I foi numero mul nei mo le tu sanga muta ia uni lo afe mare no fo fa sa fa matu ina ia fe poaro to sang nei e le ova ia se swinga tele ma le foi numero sa ia le tu sanga no matu es full total smart fa paseno to mai te suffer finga ta na mo ma sa fia I me masania I po material hardship se full ruoti smart fa se full ruoti smart fitu pasene e no foi a inga mativa ai le tilo le I fale to ngia se full fitu decimal fitu pasene no foi a inga mativa pe amaia on tongi ia fale ele ai ma se fatulanga no se tola inga e tola ia sa au sieina mo te sanga lua felu futolu I le lua fe mare no forfa e ola va foi sina vai ngo se swinga tuluai o a fianga le tonga tatelo o loa tu samare reporting I le varo anga de official tupe o fai loai o tola inga e ona au sia mo te sanga lua felu fuwono le lua felu fitu ma le lua feru for fitu le lua fe ma le for valu o lo ia fo I te tulanga e matua I le mautonu e le fa tulanga no le mativa o fa totoina e fa o wai I le tulanga o lo ia neise ia o lia le lua fe ma le lu fruiva e si liantu na le malo na fa ngai na la o e so sonia I tanga te sa ili o nganwenga na I lo le fa salaino I la tu ele ma fa no fa nganwenga e bona fa ia le fa la tonga mo so sanila salvation o le asona rafi sa am toina I fasalanga fo lua le malo e le oni fasalanga tupe mo tanga te fa mo mo I vai ngo tupe o benefiti ma le malo e le fa taunuina I ala to matafa yo I fatino oni sa tanga te to wow e avele afola to benefiti mo e vai sta tasi ma tu I se pepa fa pitoa de tongai ala to fa tonga po payments card mo le fa vai aso e fa alwaile na o tongino me tau e mo miena mai faloloa fa pitoa ma feo inga e ave ia le whātananga. E whaono tapa ina fo ila tau nei, e sa ilia ngā luenga ngā rulua e au Norman to tongi po volunteer work. Ile leila loi fo mali lima I tula le vai aso e tasi mole isi fo I wha vai aso. Nā whaari aere tamai tai Ministerial tina e lau tele Louis Upston. O ne whaasalanga e whaalo to tele inai tanga teo e se ai mara wha moe mo I tupe o benefiti maua fua mare malo e whai ngā ruenga. Ma ia tāwai, o ni whaasalanga e whea matala whea ngai e whaatanga I la tau nei e whaawangona maua nei benefiti ato toa, nei lore wha I tinga le 5% e o iai ini whaasalanga tau tupe. Ai vitai, o le li whaurulu whaapitoa e whaasenga no ai inga lau tele a Salvation Army po Baba o i whaalia. O leo se tongu whainga moni fsosani Peter Sili atu le nei o nalelein. Ma ia tāua, e sili atu ia I la tole tilo whaalua la o aramatanga ruenga o ngā ruenga ma tupe maua I le whao popo whaatita inga I ngā ruenga. Mani awala e sa ia I ngā ruenga, ngā lue whaatasi ma whale whai ngā ruenga, o sa unia whawhai ngā ruenga ina I tangata. Whaari e papa, o se awala pito marosi atulu nai tu I titi, ane no mero tangata e whaamue mo I benefiti, so e ngā ruenga. O se aliki ui sa lele si tulanga maulunga on so tula fono Australia, o te ena nela na au ngani e whaawona no fai pele si tua le vasa tase mane. O fale fitu ala pati toa toa le leisa e whaatai se whana e fōlingo in tangata. Wha malo sia leisi tangata sa e tau fia oso de tono le kedo le ta vale. Ma leisi sa e tinaina, se I o lava na matupongia pe ona lo mia ile lo mingale New Zealand Herald. Ile tūlanga mawalunga sa ia ena sori ngā tūla fono e Australia. Sa e ta fili sauno ai le avomalosi ma le pauta whasa ai no le methamphetamine. Ma ia whaia le telo ni ngauinga, o le ave wha malo si o ni se wha o ngā aila o malosi, ngaui o ta vale male o swa I o whale o ainga. Ai o lea li e tōs fulu I tau sanga sa I wha aru le tele tau a le tele ato le siria maris fulu tau sanga at whare pui. Ma ia whaari ai o leo toe a vea mastangata maa teita e peona I sa iain. Ma o nauna wai, e fia no foi pe Australia e peona sa ia solia I nei tula fono mai lona televou. A o lea au ngani e toa le lei, o te ena, ma o whaatonu ina nei tu Australia ai toi te liu mai inisila nei.
le fai unga sa fa matuina le vaso uma vai le fa masnonga toilo longa a Australia ale Administrative Review Tribunal of Australia sa tawa o to le sa to nuati i Australia ele sfuma le luoto sanga e lo sai male fai unga mo tawa sa fa au popoine to le i se numero tele fa salanga telo mai sfuma le barone to sanga o ni se ne fa salanga sa fa salina ni fa salanga popo i fa pui i le rua fe futolu rua su fa ma le rua fe asmalima o lo fa salanga muli nei o le rua smaleono e fa to a nai masina talent tale tua o no le fa wa ne fa salanga sa fa yeri fa unga solo io no visa i le rua fe ma le rua fulu i lalo ai ingo le tula fono fe malanga inga Australia o ilo ai o le lima o tasi o le tamasa mo ki wi pueta tuki lo mea o ia tala no i tangato ele moto se fulu le pasika mo se fa solongo proclame o atu po e fa tata no po documentary ale televise al Al Jazeera o no le tulangi le Pasifika wa avene mai tulangi mo taua e fai lo ile power tu no ke lope ai o le tele mo tu le Pasifika o lo tawivi pe mo lo latu sautonga mani tu ma oti e pe ona fa ia ia lo mea o lo mea lo ia puina le proclame le fight for the Pacific sa ia lo ngoi le proclame le Saturday morning le to New Zealand o ta le Pasifika ya tama mai le leona oina to ato o tolo la to le fa ya la to la fa unga o tunu umo le Pasifika e mana na o fa dia yo me la to te mo mia ya no le mai se tunu e o mai matam fa ye pule i la to ma la to ala o la to tangata ma la to tula ngolo yain o ilo e la me o le Pasifika si tula nge mativa ai o puino le porcalama le fight for the Pacific sa fate ia ele matua i matiti vatelo tangata o le ele o New Caledonia tangata Kanak e u lava o tangata o ele masani lava o na mawaina mea la tu te mana na o ai e tunu e peo Samoa matonga ai matua ese maritulanga o iai New Caledonia peo na ia whaari ain o lau mea maritama tu stalo lo ia tu stasia lea porcalame ia Cleo Fraser sa la mawaina o lea tunu o no nofo inilalolangi se lua ua vailoina ile tu sauti lo sa afita ngata ile pukofe mali sikaleke fa pusa mai foringa mai lo ka ele tupe ai leisi tu le mongo ile tu matu o fa mautu ai ngata Kanak o se lau fits mali luto sanga o fina o mosolatu tu ma oti mai fainga fa kolonia forani o lo feola isi tu langa matua mati ti vatele per fali ai e lau mea Talonga le tamalele talo mole o kapia le Hurricanes Bill Proctor le tamole ata ina yeli tilo le faya on All Black Scott Robinson le tene o ye fa lo se tulanga man malama mtar fengai ele ase teatro le kapia le mona Pasifika le vaiaso mole la tu kapiteni le to mo le lo te fale Wellington ari sevea o tau no ile lo mo ye sevea mana tamata alo mo talonga muli o le fa solonga masani o tamole sanga super la kapia Pasifika e le fa unga vasane le fa ono ilo ai lu mana yo le au ile nei tu sanga a fa ia fa to ilo le Blues le Warriors Australian malai Eden Park o kilani le o le Stonai e te to wai line mona Pasifika na la tu fa to ilo le Hurricanes o lo tu langa fa ile lava po ine qualify ai mona tamar sanga le pa nofo more sute mo o Proctor o los furon to sanga sa ta alo lanta alo mo mo le All Blacks e tu sanga mo vai ma se tama kiwi mata ina lanta alo longa de tono le nei tour super ka Pasifika sa fa sinin yene le so na fili to te wato la kapteni mo le Hurricanes ya savea il malai al apatao keke most mo talo na awa yatu awa mai le mon Pasifika ma ye fari ai televisione sila o se tulanga mata ina tele mo savea il to te wato i Wellington Saola nei lona taulanga saola nei ma le ta poi o la fanga e tia lona to tilo ya tia ai a fai la to ina yesi na vano e fa wa wai la to le o se a la fanga ta te non fa to ilolina ma le kinga e fai ina sai le chiefs le stonai wala to ilo ai o la fa to tino le la to ta o ma tongi ma to la to le ya la to ele o ino ya sani pe William sa Paul Gallen e pe ona mana o e fa manino ai o resu mo le o black e fa lu na man malo so le por langi ile o ke fo ya Gallen ma le ma fo anga na o mana o e to te liu i to no le maya ile tu langa e pe ona ye fa ali ai o na to e tu ile o me fa pe le o lan talent alo e to ru te sanga ile to e fusu e Williams ile si lo ma sino le ato ye no fa su tu sanga to lima la fa na we fa na yai o ai telefone non to no fa muslimi ma ole se o langa pisia o fia ta longa taito nunga fata po inga male ainga
Ai le ta'alonga fai pele se o mai te minei sa ma mau mono na mafau. Ai le Master Wise fa manino ai fa mauni ai o Williams McGallen tamata alo la lo mo mo le kapiliki o le astepu de tonu le mai sini le sus fumoleono o yulai e tawalunga ia le po fosanga. O fe upo inga le vane li la lo ai ta'alonga fai tu sanga ftongia i malalau e isi pala ai lisi. Ai o Williams e Fiafia non tupanga Samoa e lo ia se tolanga fai lo sona ino ia Gallen. Ai e fai ai va ngo tala de stuff. Ino iai sa le manatu te fo iai ai te mine wa fa mo tu nei le la fosanga. Ai ole wala sa fa iai fo flanga Gallen wa fa musa sai le afi tu tonu ia te e tu i lunga mamana aloe matuai sasa palina. E me ne fai ngoi Gallen stanga te Fiafia fa vi la voia. Ma fai tio ina e Williams ili tamata a longo ai ili toi taliu i tua mai le la fusuanga sa tu e fai ali tolu tau sanga ua ma vai. Mai e ta wai ni la fonga tau fai ia ile musu e fusu tolu ai. Sa ielo na langona o tanga te fai a siaki moni fua lau fasaina o le a iai ile. Po, tala nao ni aso, mawale lo tamawala mo fa maoni moni ele soa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile o Varselau fitu whawha lua fitu. O Varselau fitu whawha lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Talofa Samoa o Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. O fia whātau sau tāwale, po iei fwoi sau tāwale, o lo emana o e whātau atu. O emana mia se insure po o sino no ngā tupe tau tāwale. Whawhiso taine loa le Kānau. Tanga iane i le mātou pera te whailangi mō lisa whamtaranga kānau.co.nz. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, the COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo. Faitawina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona ole maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Vala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu.
whawhionga pa ia lo tātou li. O le whaita wina o le upo le poto mo I tātou I le nei Taeao. Ma le tusi ar whata oto o lona mata upo e luas furu ma le fitu. O le winga o le alofa o le au ngā luenga. Awa e te mita I le aso o Taeao. Awa e te lei loa se mea e tupu a Taeao. Ia vi ia oe le tangata ese. Ai le o lou lava ngutu. Ia vi ia e se tasi. Ai le o lava lau ngutu. E mamafa le maa. E mamafa fo I le one. A o le ita o le vale. E sili o na mamafa lea ia mea e lua. O le lotoa. O le sa wanga lea. O le ita o le tāwhenga lea. A o ai se tui luma o le fua. E sili o na lelei o le a o inga ua aliali mai I le alofa ua lilo. E wha maoni manua mai le wō. A e tele le whea songi o le ua ino ino. O le tangata ua maona e te atu e ia I le meli. A o le tangata ua laina e sua malie ia te ia mea o ona uma. E pei o le manu ua lele ese I lona o whanga. E wha apea le tangata ua ta se ai lona lava nuu. O le sua uu, ma le mea manongi. E wha Fiafia ina ai le loto. E wha apea fo I le alofa o le woa le tangata. Ona o le wha atonu. E fua mai le loto. Awa e te tu la fo ina la wo. Ma le woa lo ta maa. Awa fo I te ulu atu I le fale o lo uso. I le aso e te tinga ai. Awa e sili ona lelei o le lua te tua oi. Ua lata mai. I le uso e mamao. Lo wata li ie. Ia poto oe. Ma e Fiafia lo loto. Ona o mautali ai lea I le fai mai. O le ua whautauta. Na te ilo atu le leanga. Ma lafi ai. A o e ua fai ngofie. E o atu pea I la tou. Ona whaasalaina ai lea. Ia e talia le ofu o le ua fai mamoni. O le tangata ese. Ma ia talia lana mea e tuu. Whaatau. Ona o le whawhine ese. O le ua whaamanuia I lana wō. Ma le leo tele. O lo tūlai ai o ia e Taeao lava. E tā ua lea o le whetuu ia te ia. O le tutulu so o I le aso ua. Ma le whawhine whaamisa. E tutusa ia. O le wana nā ia te ia. Wana nā e ia le matangi. Ma le sua uu o lona lima taumatau. E alanga mai. E mama ai le ua mea. I le ua mea. E whapea foi o na whaamawhana whana o le tangata. I lana wō. O le ua leo I le mati. Nā te ai I lona fua. O le ua ana foi I lona alii. E vi ia o ia. E pei o na whaafea ngai. Mata I le vai. E whaapea le loto o le tangata. I le tasi tangata. O tuunga mau ma le malaia. E le ma o ona ia. O mata foi o tangata e le malia ia. O le ipu e tunu a I le ario. Ma le o ngā umu e tunu a I le auro. E whapea foi le tangata I lona vi inga. E ui lava. Ina e tu I momo I le vale I le mea e tu I ai. I le ipu e tu I ai mea. Whaatasi ma le saito ua tu ia. E le te alona valea I a te ia. Ia e matu ai loa tino. O au maa moe. Ma e maa fau I o lafu. A wā e le whaavavau le o loa. E le o fo I le pale I lea tupulanga. Ma lea tupulanga. Ua tutupu mai le mutia. Ma ua I loa mai le vau mua. E whaaputuina fo I le vau iti o maunga. O ta mai maa moe. E mau ai o ofu. O le tau fo I o le whanua. O oti po aia. E lava fo I sua susu. O oti. E ai oe. E ai fo I lo ainga. E ma o ona I fo I o teine. E au auna. Upo le poto mo I tātou I le nei Taeao. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E whesosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male whememea. E mori whātasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Ya lo tu le balta tu tebe le Taeao le lo su fa minuto te nei le tu la I vale na fa fonga le tatu wa tu no ya le tatu proclame amata pe na ile fa tawino lo polpoto le Taeao ya wa la vale tawino tatu wola fa nganga me se tatu sa valinga le va yaso pi ona ye le tatu proclame mata ngo fie le wa lo su lima te le tu la I va proclame fifia mai pe na masini ai tanto ai le foi lava tu fo le tato nanga mo tua pi ona ele sunga ya kena I ono I America ya bala na foi au nanga mo tanto le wa fat smai a wale tato po kala me le Taeao le nanga fa lo fa tala fatu ai ono malo si fo mo le Taeao fo malo le se fo mo fo I le fionga e po sung fo I tia fa fo I malanga duanga le hafte mo nga duanga le mali tua vai le tunu ya fa tala fatu malo le tunu ole tato po kalamini tu sa watu mo pen avel vi inga mal fanitanga lo tato tua
ia o tātou le me fo le nei tula me nei aso fa tulo tulo sengo fa ngai te langi fa te langa se le tu ai mai se te po ma te mam tina ma tua o se ai mo Samoa o te tulo le nei o tātou le tu sa o tu me na che America o aso si le pie me o tu pu a fie Samoa lo te ua ma ta le ia Samoa le nei tunu e a fo lo masani mai lava le taba e ion fulu. Ya le so fa pitol nei ta o Memorial Day, la so nei Memorial Day ta o na tete e fa longa pe fa ta wai po sa fa pitoa mo ila to uma sa ta tua mama li li ta o umbo lo langi sa wa ye ya banga au le tunu le na tete America. Ta nei ma wa sa beno se ta si fo o aro Samoa ya piong fo ya tiloma lo au Dr. Lua Fata si manu o le setina o se tu stala fo ya fa o mas professor me University of Hawaii o retire my University of Hawaii mo walo na PA mo na mo a ma le Dr. Philosophy my University of Hawaii sa o ngai Samoa ma New Zealand si dia fo lima sulta sanga fa ya ngai polu tu tuile ma Hawaii da le fasina kina o mliu au mua te tu siman tu lo ma Dr. Lua Fata siman e lo na tomai pa pitoya o onga education and instruction tal fa so pitol Pacifica tu singa al Pacifica ya ma tu stala al Pacifica ya ma o te ulunga fo la na ngalunga fa ya ma sa be professor pe ono ta mua i University of Hawaii lo so fo te tu o onga wa lo ma lo telefo lo si fe ya o onga ta mata mai no fa o ngai senga laiti o lava ile university ya mai ba to fo i fa ta lo fa ai li o tina ta sili fa tela mo la no ti lo mo sa no ta te fitu fa e ngo le radio Samoa ta fla awa uli manuia la o fionga dan e ono te waka paskai fo i po tato i stapa i longa o nei po kalama ia ono i fitau tua lama ia e o lama te o foi lo su e wa e maua mai a o nei ia tunu o vapo ia a o toi po te atu i haua i la so atai a o maa lo le nganue maa lo su e maa lo tawa tai ia patal pat fo i le mamalo o le au whaafonga ili nei au te lo na e Taeao New Zealand ia pape fo i na Samoa ia ai me fo i Hawaii e whaftai mo nea noa tata noa ia o ngā whanau e se tua tia ia te oi e whai mo se fili ia ma lo whaftai lewa tino ma Dr. Lua Fata o leo lo o i Washington e le state of Washington le tata tanoa o leo o mai le mato ta whaunga se tolo ma lau whanau i Vancouver i le atu Kanata i Canada ta milonga fo i tulanga fo i whale ainga ia o ta ape isi o whanau ia e toi mala maso malvaenga le nipia ia o ta ape la Taeao ia ai wa e moma ia o ma mai te kau nei teini nei atunu ia ke doi tele ma ta u ia va ia ma lo fa tele ba Dr. Lua Fata o pe leo ia Dr. Lua Fata e to te doi tele fo i mata u pu fala o ngo le si amanu le ti ma le sini na le no mai o tatu tangati tu i papo po United States of America po New Zealand Australia po fela vale tu po fiti fo tatu te ie primero mertasi le pa o le ona mai na i fa o nga tatu fa na po halo ma fa na wala tu ina ia si tia tu langa o ainga o nu ma le tu masani lang ta tele no o te mana tu le sa te mana ola le tele no ta o pu no ten ai misalo sinia ne sulta sangal ta pu sa ta tele no ai o te mana tu ala ba la te talanga masa o i fa so ile mta pu le o le ave o fa malo si po le ave le ya onga o ta tu fa no Samoa i me ta all special ed schools ia i va senga po i fa pito pe ni vasenga fo ile masani na ave tanga tai le lingi ni ma fo se tulo
ai mafai ona tano mai wa pe me fo na afia fo I sia fa na yo walo o ile pe mane fo ile relate e malu le tunu mai therefore ile ma teachable moment ke time e lava mai selection ina ia fa penga fo ia matua e mafai ai ona la tu ina ia mata upu ma me o lo tu pitono o ngalina se te me fa na sa no ta upu ia whaftai o te mta o pola utele ai o le a wha te pula a I le tūlanga la lea o le ave o tātou whanau te walo ma tātou whanau I we senga I le te tau o na ho iai a tātou mawhau whau tātou nei Amerika I le wing o le special ed o le special ed I le ngata na o te meiti wha le tonu mawhau whau o te meiti fo I watua marolosi mawhau whau Lieta o le gifted and talented. Taula le leina na ma le gifted and talented. I lalo a mai vaenga lea. Wa manu o la to mafu fau o no te mi fan na mai e se tu lo pa pe se me na se fa na. Ia ale na fo pe se me na manu ai le tu wa o te mai tit. O le special ed la lea tala noa ia o le vaenga le pito I lalo le spectrum lea. Wa to tele te maiti I o mai fafo immigrant kids e tu o iai ona o le lava o mta upu le lava ia resources po te mau a inga o le aonga po le school system e tu o sa o iai te maiti ia o le o whaki te inga le lava whaia o mai anga paa e pa te angai me te maiti ia o mai fafo e le lato English le malmalama le English Ona ole no tūlanga la lea, ole mwhia e a onga, o pule a onga, ia ma tae ole ofisa a onga. Ona su e se vaenga te tau, e tu iei la whanau lea. Na amere ole special aid, e le anga va avole special aid, a te maiti whapea, a waile whapea o le anga ma whawhau ta maiti e le ai. An toi o mai whanau le lato whata moa. Le fa tonga le fa pani yo mai le ya le se me le anga yo la to ma fo fa au te no mai lo ya tu no ye New Zealand America le anga va fa ya onga wai le to tele fa ya onga ya no ne e lo ni singa mai pe o fa Samoa o fa tonga ya po fa pani o no tu mangala le o so tu wa ya le fa na I senga ya ele anga va ia onga ele fitawi ia sila pasi ia on tele o mea na no fo tamiti ele ai se mea fai ia na mawai fo ia fana o te la tu la onga o te le dauna ave ia le sia tamiti e alu special program e ta o le slepa e o ile na ingilisi ai ngalo fai ele lo fai onga e tili atu le loa la tama o na maua mai mea mo ata ti whanga documentaries po cartoons and mai o whai lo le e vai o nei to ave te la tama lea mai taimi le whai ta upo lea e we info ta upo ko social studies o science e to mamai tau na tu e la tama I a wa a whape le leila na ana pu e e o sa linga malantau tala lan whalong malantau tala la mera ave e ti ai mo mai ken ole ta o tili nei ona venga ta ona mo se tali ona fitu una ia fa ya onga malo fitu a onga po fe tu ye nei tamitia so learning disability le fa pasenga e ta tu tamitia o ona ole le ma fa ta tu tamitia ona mala malama ile culture po le nganu ulai ti liva mai le sona po le math po le grammar, po le spelling, la fa vai ai lungo le nganu o palan. Mantua la ese la nganu o Samoa, ese la nganu o palan. Le mfai lo le fa ya o ngaya o na fitu nai. O ea o pe fa fele ngan Samoa. Fai le ni so e po fele tonu ale tenga so yele. E mai titile. Taimi ne, to tele o mai tiro mai. O ban malama ile ngis, mai la wai lo ile ngis. Ai ona o le lava o te mau ainga Amerika po Hawaii phone. So tenga e nei tamitia. All they needed to do is ave o ye kalama from Thailand. O ye whenga le Spanish. That's it.
Pia no pula sa mai titi le la o langa ole ato. Pia ia tua ni o fia lau ni o le tulia, fia lau ni o le tulia. It's just teach them the skills. Pa wana mea ta mai te mia. Al fa le lavi o le malama o fia onga. Ile te tau ona bridge ai le te tau te mai titi mai le sia nganu o alu le sia nganu. Ona fa le no le o ile lo te mai titi le nanu. Nui nga ye le mea lai le anga o fai ai o mai titi ki lo lana te ui special ed. O le toi mea dan, special ed o tele o tupea am di kalaya dia. E la na la wa alo ye o fisa wa o nga fa tupe la o nga te mai tine ai le loa. E se le mea la o te ui ye nai te mai tia. Ana ule malu sia uia mo su e. O loa ina ile atu le pawa o mātua e ro le pawa o faya o ma. Nui nga e la tu faya o nga faya. O le lei o le mata o polea o le nubea la kama. Te mna o eve ese ma senga le le ngai leo. Ele o mawai sia o nga i senga le na tapa o me. Ye le pawa o faya o le mātua. E eve ese te mai tiki. La mea mātua fai. O le fesili i tangata. Tangata ye sa ua a dani. Mawai te so swani. Wa lai te o le mena le fita no toi Dr. Lufatang. Wa le sa ave fo ia la education law no tu la fono e fa empower ai ma tu ile ma siang o le me o to telefo ma tu Samoa e le la boso la tu Fiafia ile ai ya la tu o le su fa tu fa pe ma tu pe io tele ma la media o ai o le sile ba na tau ina e mo fai en Fiafia la le ma siang po le tau fo na ona ao ina tanga e mafaiona ave ese la tu fa na upeta o female lo tu pitonu o ngam fane sa no tau it's by law to la phone e yele ya ma tua fa tonu ile o ngal me tau fai mo na ona ala po lantama so sa fa pena la wia ono temina la tau le la usenga ole tu la phone ta o ma school law o ia kile ko ka ofia ka le ya so o le ya ela o nga de se la tama ma senga le maulalo la tama ta mai lunga senga le kuma tinga ala ni no mai fa ya o nga ka e la vai ya de se la tama so la to silia i se fa ya o nga se tama mai le yo la tama le pa wal me le fa na vai le mal la le malo le na ni li which was natural because o le fa ta sa me Samoa ele o la na ni wala lela na o ye fa ma lo sile ye mal malama de kalamba the listening that wa o nga mai so o la right la na po lo wa ya pa le ma tua e no walo fi na o la o nga ese la tama mal de sema le tala fi mal lela na fa pe atu ai tu ia mai la wala fa pe fa ia mai ko me la ka male fa pe e bila na su e lo tanga te ye o e tanga te ye ya te le asa te tanga te wanga ba ya o nga te mai ile nga se fa ya o nga pe o ya o tari wa e sa lau lo to mai be fo ta wa o nga fa i te le ta o na fo fa o tanga te psychology o la o nam ta o wa so o le o sa la lo ta tanga te dali i ta te mama nene imea ue lua isi tanga te tā moa o tātou whawhita uli. Al teime ne utoa a tātou wala ai ka pālangi o ta panila o asia. Kale te se te sili, you know. Pai mea ata la manua tani. Mala manua te a sili a. So le moro na la ai a tātou moro. Al pala vinane na o te rawai atu pe e pāle si mātua pe ai roe le si mātua. O lai fa la vela o nga alanta so la wa na ka ye lo right as a parent ye lo right ya ma silang lang ma isa so Fiafia wa le ka no ko le a sa no ai la ku ka sa mo la nhai ta no ma nai choi ni nai lo ma tua wa mai ya o nga fa na ya apa mai lo sa ti sa li ala ta la ai ta tina nai o le o ya choi na no o mena tsara wa ia numero telefonia a tato fa ia e tu ia i tanga tai la wala o te tala no ye
Temanto ina la vai am sara po si de fast food tau sanga tanwai na sai nei au te mo pala practical university e lima onga a o e lua onga o la uia ta ua onga o no te pole fo ile o wa e lua onga districts e au mau mel wealthy districts ai tonu ia a onga o leo no to te leo ta tangata ele lava ta mau ai no vai le ese sengo fa ya onga ese sengo o po yo o metutia ese sengo me o lo iai o ile lago o me fa onga sa fo ya fi ele nam tau ole fa la la po ifia ola onga na to ye le na fa le fa so wa man tua o tupe ye fa tupe ya onga ya al malo ta to I Hawaii fa te tinga e maua mai I la funga mai whanua po estete po a se ta tangata. Lono winga lai I vaenga o Hawaii lea e vai te maua inga e le te len te tongi tangata. E le tele fo ilani tupe po ni la funga e wha o ngā mua o onga. O vaenga lea I Hawaii kai o I kailua kale oe o inae tele na nofa ilau milionea tele no faile au professionals tele e professor le university ya pape foi ya tangata ye o ten ki adani e tele ya tax tele foi yo tupe ave foi ya onga ia so to e lai me tau tupe yo na lai e baba e sa ai le si ai vai le si ai po la wa ba ai ai tani polale vai polale malo o le system aflang na ngoma ia tanga sama fa so ai va mal mai o le ile manatu le a ti lo ne utala na ule o lo fi posto ale ona la ngu ya la ti va tu me sa o tonu fai la ngu ya na so inga manatu na te tauna le tintato atato fai fa tai e me sai la wasi ala usai na usapania ele fi se ya tele fo la tama me foi te foi la wasi e tau de lo nanu ai o la fai lo fo mai o nei lo ai e se ala tamai e se foi ngana english pe o ba na ja, ik ben al ik faillisse me. Io ala na le auta so I ngal fa lo ia man fa mai ona le ya so fengol English. It's not because he is me la be ai lu fai ai fa la be ai lu fai e tulo but because ile o samiti ile me so na fai ba pio ole na na fa pio le be ape ya en fa po tu le ave ape ma so ana una men tato wa o mai missionale ma fa ya o wa so ya that still count the basics nga vela na te lo le ya o nga New Zealand e tu mata ya e fengo basics me la na mai te New Zealand ile you e lo ta Fiafia e wa mai e lo tu ma fa te tu si ya ele ya fengo ta o ele ngale tau ya ele siap talan tu si ba ku fa mai le professor English fa lo fa na kopia mai me ya na o fa usar but anyway wa de kalama ole io de malama ese ya malo fa colonial malo America kale lo America colonizing kanga io tra pensate le Pacifica atole ai America ole matua te fa no le English te mai au motuia ai Britania New Zealand o Australia e mai nei America ile umiana tuli le tikui ai maua because they go to ela ngana na mai ya e si le pala talana ma singa fai ba wa disamo aba ana sao mai te mitira o ngal kolisi samo e to volta ngata mana na takte tikui ya ai no fenga tana o mai ne tu la funzione tu loma takte lo fatta siman la to ti nei te mi te fai o mai ta po kalambe mo nei ko Taeao o po ise
sao whaapitai la po I lau whaasoa mai lau sosoani le ngati matua e papena fo I alu whanau le tunu e te tuatui na I Ministerial I te sauna whai mai ai la po kalami e pe whasene I o te lau pisini alu Dr. Rufat? Ia, ai, mawala lau I te whautuanga atu I mātua o mātua le koa po le sati o le ainga me se lava ia whanau tate pipesen tato alalanga o tato whanau o le muna I Samoa ia e tau whaila o na iai ia au penga po ni mata o po tato te loa tato whaatautai ina ia tau nu'u ia whamoe moe e le se mea le mwhai te aloto iai tato whinangano iai a yesu si upo sase nei au na ia la mo no le ai na yo le wangana ai o some fire mo ia o tau matua la so ia a le mana o ina ia so soani me tau tua e malama manua pe afiti that's it afiti lo mawali tali knowledge is power le mawalo ia me na vai le tiuri si vai na sana ya mama ala we lo tele kai ni ya manui tele fa sa sama la no ja lo fa na yo vai na lo ba tuam ina ol ma to fo ya ina ya wo mai ma sani ya fa yesa o nana wasasi ya o fa fo so ina leva o no ni ya beliko tau na lo ngana si be ya fa to fo ina no yo ngani ta se lo ai ja Pero tilo takta do fata semana professor ma University of Hawaii ya iso pusa la ko ni ai ngai mga lusele o na ya mo le time nei foi tula sai for live on www.radiosamoa.co.nz. Come on ta whakapea Pili le Wolf Graham & Sons ma waile sosoani. E ma whai ono o atu siaki lau ta avale le fale. E au noa ma se tutongi. La Wolf Graham & Sons e au na mo o e ma lau ta avale. Pili mai i le lua fitu ono iwa wha ono tasi. Pe asia siane i le lua se folo Huia Road i Otahuhu. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e sili atu na tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai ora tui pui pui o COVID mo tangata uma o lima sifuru tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui rata mai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota I lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. O mo mia se fsosoani I lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo ina atu nei ele life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eise tutongi e fsosoani mo oi. E iai mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua po kalame o le adult community education, ACE. E fsosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo loa o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima, o valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Hello? Mom.
I ole vankasi ai whangau mai ole kama. Olai oi whakau fo ai whaai umai I apia. Mam o ke leo fo se ua o palo Fiafia e mai mali fai oi avele. Wai ai swinga ke kele. O makua alau kama, oh my gosh, e ufele fele. I kele a ofisi lo ufie makua ngai ai au uro alau salu tongiri solo wha vai. Le mawhaia ongo o kua oi lau pele sei kau su e aku se kupe mamakakalo mai ia kele. O ka heta ye he lava yo. Tele mana o lava e fa a pele o ene I e matanana e nana lava lo ualofa ai fa apolonga o e pe e te masola e te fiurava e te mai le se file mu e te lua fea nai o te mana o tofo o e fia ilo mea nai e ilo loto e ne I e fa atanga file mai ai o tutonu o lo loto Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
ia foi e vanga le o langa. Mafuli ai le tele o tangata. E leilo a se mea ua olo fatai tai mulmuli anu toi o mai whaaleanga. O mo o ngā ola uanganga. I o ngā tasi uma o tangata. Whapei o le angan sai ngai lango lango e le whaitengi pio tā ua o wale pelo e o vase. Tuno fumba fau fau i lo o langa. Te aluia Amerika po o samba. Te lei foi Amerika e tau sia i na file mu po o samba. Te le o la tau le lama. Tau ngā le whai te au lo stau langa. So ia toto i lupi am tau a iama. Te lei lo lo pele ti ua e ma wan whao tanga a le lava ua e o e ma o mala. Mapei o se matai whai mea mavi. Te sau masalau news whala me lave. Ai foi mas whalu manga o wale te lei la la langi e whatu sa inga ia Amerika po Japani. O te le au whao mea ti Pilipine. Somali e whata watu ma watu pe. Tosi ai o lau whanau o lau a inga o lau tolua o wala ngā oi e le Fiafia mai ai le tua. Tosi ai o lau whanau o lau a inga o lau tolua o wala ngā oi whai au wala whaala. Ai o wisu i Bali me. Baby, lomaki! Hey, hey! Fatal fatu ni Taeao. O le fatula ngano le mati tivo te mai tini sila nei. O le ale eise swinga tele te usango lumana i mai e pena wha ilo ai. I valo anga muni muni nei leo fisal tupe. O valo anga fau e pena au fia ini so a fianga di tala whare tau le tupe le malo sa forfaloina le stoffer vasa ma vai. Sa wha ilo ai e le eise wha mali e ino se swinga tele tu sai ma le li poti sa lo mina. E leo fisal tama taimi di sta tupe Nicola Willis. Telu mai le luave se male valu sa ara tau wai le malona li potia i le wha ngā solonga i le anga i atu i tau la inga e au sia o tamai ki martiva. Ai peo le tala whaara tau le tupe o le afso soni e fo i ale wha tūla ngana o le martiva o tamai ki. I fo inu mera muli nei mo le tau sanga e muta i a iuni luafe mare no fofaa. Sa wha matu ina i a whi puare o tau sanga nei. E le o wa i eisi swinga tele mai le fo inu mera sa i ale tau sanga i matu. E sfuru tolu tisi mare whapaseno tamai te safa i whainga tau na maua masao fia. I mea masania i po material hardship. Se furu rua tisi mare se furu rua tisi mare 50%. E no nofo i ainga mātiva, a ele i tiru tilo le i fale te tongia. Se furu fitu tisi mare 50% e no nofo i ainga mātiva pe amaia o ne tongi i a fale. Ele aima se whātulanga no se taula inga e taula ia sa au sieina mo le teu sanga i lua wheru futolu i le lua whemare no furwha. E ola wafo i sina vaenga o se swinga. Tuluai, o a whianga o le taunga tāteo o loa tu samare ripoti. I le varo anga le official tupe o whai loai. O taula inga ea o na au sia mo le teu sanga i lua wheru furwono i le lua wheru furfitu, ma le lua wheru furfitu i le lua whemare no furvalu. O loo iai fo i se tūlanga e matua i le mautonu. I le whaatūlanga no le mātitiva o whaatautoina e whaawa wai i le tūlanga o loo iai neise i au lia le lua whemare no furuiva. E sili atu na le malo na whaonga ina na la o e sosonia i tanga te sa ili o ngā ruenga. Na i lore whaasalaino i la tu ele mawhai na whai ngā ruenga. E mena whaari ai le whaala tonga mo sosani la Salvation Army. O le asona nafi sa amtaina i e whaasalanga fōe lua le malo e leo ni whaasalanga tau tupe. Mo tanga te wha moe moi vaianga o tupe o benefiti ma le malo. E le whaataunu ina i a lato matawhai o i whaatino. O nisa tangata e te wau. E avele afa o lato benefiti e maua i vai astai tasi matu i se pepa wha apitoa e te tongiai. A lato wha tonga po payment card. Mo le wha vai aso. E wha aluai le na o le tongino mea tau e mo mieina ma i whaloloa. Wha apitoa ma wheo inga e ave i eile wha tananga. E wha ono tapa ina fo i lato nei e sa ilia ngā luenga ngā rulua e au Norman to tongi po volunteer work. Ile leila loi fo ma le lima i tula e le vai aso e tasi mo le isi fo i wha vai aso.
Sa whaari ai tama tai Ministerial tina lau tele Louis Upston. O ne whaasalanga e whaalo te tele nei tanga te o SAI ma wha moe moe tupe o benefiti maua fua ma malo e whainga ruenga. Ma ia tā wai, o ni whaasalanga e whea matala whea ngai e whaatanga i la tau nei e wha awango na maua nei benefiti ato toa. Nei lore wha i titinga li 5% e o iai ini whaasalanga tau tupe. Ai vitai, o le li wha aululu wha apitoa e whaasenga no ai inga lau tele a Salvation Army Paul Baba, o ia whaalia. O leo se tong whainga moni fsosani Peter Sili atu le nei o nale lein. Ma ia tā oa, e sili atu ia i la tōle tilo whaalua la oa na matanga ruenga o ngā ruenga ma tupe maua i le whao popo whaatita inga i ngā ruenga. Mani a wala e sa ia i ngā ruenga, ngā lulu e whaatasi ma whale whai ngā ruenga, o sa uni e whawhai ngā ruenga ina i e tangata. Whaari e papa, o se a wala pito marosi atulu nai tu i titi, ane no mero tangata e whaamue mo i benefiti, so e ngā ruenga. O se aliki ui sa lele se tulanga maulunga ona so tula fono e Australia. Wa te ena nela na au ngani e whaawona no fai pele si tua le vase tase mane. O fale fitu ala pati toa toa le leisa e whaatai se whana e fōlingo ni tangata. Wha malo sia le isi tangata sa e tau fia oso le tono le kedo le ta vale. Ma le isi sa e te tinaina, se i o lava na matupongia e pe ona lo mia ile lo mingale New Zealand Herald. I le tulanga maulunga sa ia ena sori ngā tula fono e Australia. Sa e ta fili sauno ai le avomalosi ma le pauta whasa ai no le methamphetamine. Ma ia whaia le telo ni ngauinga o le ave wha malosi o nise wha o ngā aila o malosi. Ngaui o ta vale male o swa i o whale o ainga. Ai o lea li e tōs fulu i tau sanga sa i wha aru le tele tau a le tele ato le siria ma le sfuru tau sanga whare pui pui. Ma ia whaari ai o leo toe a vea mastangata maa teita e peona i sa iain. Ma o nauna wai e fia no foi pe Australia e pe ona sa ia solia i nei tula fono mai lona televou. A o lea ngani e toa le lei, o te ena, ma o wha tonu ina nei tu Australia e toe te liu mai ni sila nei. E le whae unga sa wha matuhina na vasa o mawai le wha masnonga o toe loi longa a Australia, a le Administrative Review Tribunal of Australia. Sa tā uai o toa le lei sa tau nu atu i Australia e le sfuma le luo tau sanga. E du sai malea whai unga mo tā uai sa whaao popoina e toa le lei. I se numero tele o whasalanga telo mairi sfuma le barona tau sanga. O nisi o nei whasalanga sa whasalina ini whasalanga popoi, whatpui pui, i le rua wheru futolu, rua whesu wha, ma le rua wheru sfuma le lima. O lona whasalanga muli nei o le rua sfuma le ono e whato a nai masina taurang tale tua. O no le wha wau nei whasalanga sa whaiari whai unga e solo i o no visa, i le rua whemare rua sfulu i lalo ai ingo le tūla whono whemalanga inga Australia o ilo ai o le lima o tasi. O le tamasa mo ki ui poe ata tuki lau mea o ia tala no i tangato ele motu e se furu le Pasifika. Mo se whaasolongo proklame o ata poe whaatata no po documentary ale televise ale Al Jazeera. O no le i tūlangi le Pasifika wa avene mai tūlangi mo taua e whailo i le power tuno i te lope. Ai o le tele motu le Pasifika o lo tawivi pe molo latu sautonga mani tuma oti e pe ona whaali ai e lau mea. O lau mea o lo ia pueina le porokalame le Fight for the Pacific, sa ia longo ai le porokalame le Saturday morning late o New Zealand. O tai o le Pasifika e atama mai, le leo na oina to e atu o toro lato le whaiai lato la whai unga. O tunu umo le Pasifika e mana na o e whaalia i o mea lato te mo mia e au nolea, mai se tunu. E o mai matam whai e pūlea i lato ma o lato wala oa, o lato tangata, ma o lato tūlanga o lo iain. Wa ilo e lau mea o le Pasifiko se itulange mātitiva. Ai o le puaina o le porokalame le Fight for the Pacific. Sa whate ia i le matua i mātitiva telo tangata o le ele o New Caledonia, tangata Kanak. E u lava o tangata o ele masani lava o na mawaina mea la tu te mana na o ai e tunu e peo Samoa matonga. Ai matua ese maritulanga o iai New Caledonia pe ona i whaari ain. O lau mea maritama tai tu stalo o i tu stasia le porokalame ia Cleo Fraser. Sa lama waina o le atu nua o ono nofo i ni lalolangi se lua o vai waina. I le tu i sauti o lo sa awhi tangata, i le pukofe ma le sikaleke whaapusa, ma e fōringa mai o lo ka e le tupe. Ai le isi tu o le maunga le tu i mātū, o wha mautu ai tangata Kanak, o se lau fitsu ma le lua tau sanga o whinau mo so latu tu ma oti mai whainga wha kolonia forani, o lo feola isi tu langa matua i matiti wa tele pena whali ai e lau mea. Talonga le tamalele lan talo mo le aula kapia le Hurricanes Bill Proctor le tamole ata ina yeli tiro le faya on All Black Scott Robinson le tau nei
o ia whaai loa se tūlanga mana malama mtara whengai. I le ase te ato le ola kapia le moana Pasifika le nei vai aso. Ma le lato kapiteni le toa mua le lo tui whare Wellingtone ari Savea. O tau nuu i le lau moe i Savea mana te mata alo mori tāronga muni o le whaasalonga masani o le tāmarasanga supalaka pi Pasifika i le whae unga le vasa nei. Le e wha ono i loa i le lumanai o le au ili nei tu sanga. A whai e whato i lalo le Blues i le Waratahs Australian malai Eden Park i au kilani le au le Stonai. E te tau wai lai moana Pasifika na lato whato i lalo ina le Hurricanes o lo tulanga wha. I le alava po, i nei qualify ei mo le tāmarasanga le pa nofo mo le sute moa. O Proctor o los furon tau sanga sa te alo i lan tāronga moa mo le All Blacks e tau sanga mawai. Ma se tama kiwi ma ta ina lan tālo i longa re tono la i nei tua le supalaka pi Pasifika. Sa te sining iei nei leso na nafi le toi te riwato la na kapiteni mo le Hurricanes i a Savea i le Malaya ale apatao keke. Mostai mo talo na awa i mai le moana Pasifika. Ma ia whaari ai le televisi New Zealand, o se tūlanga mata ina tele mo Savea i le toi te riwatu i Wellingtone. Sa ola nei, lona taulanga sa ola nei, ma le au tāpuai o le a whaanga e tia i lona toi tilo i a tia. Ai a whaia la to tuina i eisi nā wano e wha awa wailo la to lelei, o se awa la whainga tāte ona wha to ilo lina. Ma le ki ngā e whaia ina sa e le Chiefs i le Stonai, wa la to ilo ai o le a wha tau tino le la to ta aula matongi o mātu lo la to lelei, ia e la to. E leo ino ia sari peo Williams a Paul Gallen, e peo na manao ai e whamanino. Ai o resui mo le o Black e whaalua na manu malo so, le pore rolangi, i leo kea fo ia Gallen. Ma le mafo anga le na ua manao ai e toe te liu i te tono le maia. I le tūlanga e peo na ia whaali ai o lona toe tui leo mea whai peleo lan talin ta alo. E toru tau sanga e le toe fusu ia Williams i le isi rua masino le ato i alona fasu tau sanga. To lima lana whanau e whanau iai, ua i telefoi lona te tonua wha Musalemi, ma ole se o langa pisi au fia i ta'alonga taritonunga whatapo inga male ainga. Ai o ta'alonga whai pelese i o mai li te minei, sa ma maumano na mafau fau. Ai o vastal wai sa wha manino ai, wha mauni ai o Williams McGallen, tamata alo lau lua mōmule laka piliki, o le astepu i tonu le mai simi le sus fumaleono o iulai e tau walunga i ai lea po fusuanga. O fe upo inga le vane li lau loa i ta'alonga e whaitung tau sanga fitongia i malalau e reisi pala ai o leisi. Ai o Williams e Fiafia non tupanga Samoa, e lo iei se tūlanga e whai loso na ino ia Gallen. Ai e whari ai le vanga tala le staff, e lo ino iai, sa le i manatu telefo iai, ai o le teminei, wa whaamau tū nei le la fusoanga. Ai o le awala sa whai ai fulanga Gallen, wa whaamu sa le afitu tonu ia te i e tua i lunga mamana o loe matuai, sasa palaina. E mea nei e whai ngai Gallen o stangata e Fiafia e whaavivi i lavo ia, ma whai tio i nai Williams i le tamata alo longolongoa i le toi taliu i tua, ma i le la fusuanga sa tu e whai le toru tau sanga ua mawai. Ma i a tā wai, ni le fonga tau whai i ai le musu e fusu turu ai. Sa i e lona langona o tangata e whai a siaki moni whaala au whasaina o le a iai i lea. Po, talanal ni aso, maua le loto mawalalo mara wha maoni, moni e le sod. Malu soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Tasilima i vatolu a mo, Radio Samoa. Talo falava oa o eti fui mona McCarthy, o asolua vai asta itase mai lisfulu li Taeao, o lo awina atuai le porkalame to e tepa i le ainga. O se porkalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le porkalame to e tepa i le ainga whaatasi mau eti fui mona McCarthy, ia solua vai asta i tasi nei i le sifulu le Taeao, i lunga le Radio Samoa, sifuli mai vatolu a mo. Ele whaititia lava le vi inga o le atua, o ia o le tamalo whaiate o e maa o whai fo en taita i mai long ainga, ma lo fo i ainga wau i ai le nei asfo, ilo na lofa ma lo na anga le lei. Ia, tātou tuli roina le whaafitai ma le sauni ngā lotu. Pēn tāpena ina le sunga le oa o iata vai i le Taeao o te atu nei. Ai le whaititia le vi inga o le atua. E mawhaia i tātou umalava o tātou vivi i pēr ma whaafitai.
a le suafo Iesu Keriso i whaafiro e tu fo'i. Por kalame masani al tō te pai le ainga e vai o sata i tas. Ia te o tau umalawa. E pa ia mawalunga o le tātou o tunu i o tūlanga whaalupe Samoa. Ia mai lawa i maua te tele se i o se o pito i titi. Ia e ngā tai se tala o nei le tina. Ai peita i ane o le alofa o le atua e whaafiro i atuai. Pa pēnā fo'i le au whainga luenga te tofia le atua. Pa pēnā ona tala i le tala le le Iesu Keriso. Iso se tafa le kalope. E mei se fo'i le tātou o tunu pele o Samoa o mafuta mai. Tono mau tamalawa. Tua asinga sina i tamama tina. E le ngalo o tau, a lau tau te talo, manui ai o tātou ainga. Ia ai mai se o whi au mga luenga whaafitai le tāpuai. Ma tua whaafitai le ona sai. A tono o le program te tepera in le fo tau pisi le Taeao, a wale aveina o whanau. Ia al whaafitai i le atua o mawal soi fo manuia i o tātou ainga. Pe lava e mafuta mai ai, mana tua le mawhana ngalo ia tea. Ona o manuia o Samoa na e fio mai ai ma o sau, e sa ili Malu. Manuia tātou pisinesi pe lava ona. Tu whaatu i proklame vai a sata i tas. E le ngalo whaafitai a le tuatepa i le ainga ma le wha Malu. Le a lava o le whale taabale, o le whale ainga, o le whale sui sui. O a lava tūlanga ua wha manuia i nai oe. A tau le leia oe. O wha pēnā o tātou fiafia. O mai o tātou tangata Samoa. I lo ainga, ma lo ainga. Pe ona iei lava le aua nepor kam tuatepa i le ainga. O le manuia o tātou ainga. Whaafelo i atu lava ma le whaaloalo por kalame a le tue tepa i le ainga i ate utou uma lava. E le mawhau na aluloa ma lo whaaloalo tele lava. E whaamaise atu le atua i o tātou ainga o tufia loi matamalini. Tātou tutu le upua le atua amu i e whaanoa noa. A wai whaamawhanawhanaina i lātou. Te lava e mafuta mai e le ne Taeao. Tono mauta malawa. Tono lo sa. Lunga o tō whanga i tua asina sina mātutua. Whaafelo i atu ma le whaanolo te le lava. Ia o tūlanga māsani. O le tātou por kalam tua te pala. Inga māsani o na ofai tawina le awhiongpa ia le atua. E ta iai. A le nei Taeao. Taluai. Ele ngalo le upo le atua. Ai taluai o na iai tāua. O le nei aso o o iei tātou mālo whaanolo ngia. O leo manatua inan o whaapeat whamen lau tusa salamu. I vi ia tuia o tau le li, a wai le lava o ia. E whaava vau lava lo nā lofa, ia sa umaya te tātou. Praise the Lord for he is good. His love endures forever. Ai tau te sila fia fo le telo te mi a tātou wone, i bea tātou te poto ai tātou, po o le a se whaapototonga le telo te mi e whaapea mai le tangata. Ia, e le atua, tātou whaapea i teimi umalava. O teimi umalava, e le atua. Ai, e moni wha mauni wai whai mai le upo le atua. E nā tofa tofo ia o na i loa le atua. E moni ma wha mauni, oh taste and know that the Lord is good. Pau i o nā i upu o watu le ne Taeao. O na o le tātou proklami e tātou malo. Le ali whai tawina le whiongpa ia le atua. Ai o upu ia mana tō o taimi uma tātou tau talai. E le li. E moni lava. E le li. O ia le uma wailo tau soifua ma lo uola whau tātou wheloa i le nei Taeao fō. I lo nā alofa ma lo nā ngalilei. Pāwhitai o le alofa leo le atua ma lo ngalilei. O tātou mālo le nei Taeao. O o nisi le paia ma le mamalu o le tātou o tinu o mālo wha aloloina. O mawhai o na mafuta mai i le nei Taeao. O wala tātou porkalame. Ese wala uina i le atua. Ai le upose lilo o tāpinaina i le atua. O pa ia mal mamalu o le tātou watu o ngā lulua i nisi o ngā luenga pio na wala uwina ai. I le atua o tātou malo le nei Taeao. Mai le ofisa le o le soifua malo loina. I le nganga whaalolo tele lava ia ta o le tina. Ia o te whaafilo i le tuai whaafitai tele lava. O na o maua le nei awa no tā wata o te awhio mai ai. I a vea fo i malo whaalolo ngia o te tepa i le ainga i le nei Taeao. O le ainga lava pio no tau sila fia. Ia e tu watu lava o le ola maloloina le tino loto ma fau ma le nganga o le nela Taeao tātou o mai whaatas o le wastu mai a tātou malo ia e whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava ele pa ia mana malu o e wafio mai le tātou ofisa nei ma o whaapena fo i ona mātou o nātu whaafelo i atu tu o tuia le nei awa noa tu lo lava i lo tau pa ia mana malu
whawhiloe atu o le o te papa i atu o lo whapena su mai le sunga ia pali ia o le fionga foi po le sunga ia mareta ia whapena a tonu o le sunga ia 2% sio ia o lo ia foi ia Janet Masoe, ma lo whaalo alo lava, ai le lei lava le motu le pā ua iloa. Su watu ma le whaalo alo tau te sao noa, ia mes foi, pa iloa foi, o le ngā luenga pe ono tau tu ai te tono le officer sui fua malo loina, ma lo whaalo alo tele lava. Tā lofa? Tai lava i lau sunga i le whitua, ia eti ia po oe fo le tina se tulou lava upa ia, i le nei fo i tae a fōma le tātou por kalame, fai fo ia umasui o le mā se elu atu ma le fionga i le tamaita i tausi mai pasi, ia mareta, ia o mā ua nei, o le ema te ngāru rue atu nei le tātou Peda Tribe Community Trust, i nei mangele, ia, vi ia le tue lo nā lofa mlo nā ngale lei, ua whaafu isira soifua o le tina tu road fritua, sunga le whaakengainga, ia a me se fol soifua sunga ia tupu, ma le sunga ia tēna mofol ma malosi, le ua mai tātou te whaasoa por kalame, ia wase manuia mo nei o tātou wainga, ia o le whaatalo whatu lea mai le mai tū, sunga ia mareta. Ia, whaafutai, lo fa pena fona pena no sisi mai fo le sunga ya tato malo pe ona o to sil tato ma futa ile ne Taeao ya ole a fa pena yo na tato fa soa malo fa alo tele lava a tonu la le a faina se fonga ina lava fa mole e lo to pa ia malo malo fo o to wa fio mai ile ne Taeao lo sunga ya a mes fole Janet ia e mai se foi le sunga ia tupu. I le tātou tā upu foi po le langona le nei Taeao wha mole lava. O le ale winga o le My Baby's Village po lau tō porka me sili iana tō atu lava noa. Ona o tō a whio mai se fonga ina lava le wha moe. Ma le tūlanga pe o nei e le tātou wha tanoanga le nei aso. Ma le wha alo le tele lava i lau tō pā. Yeah, whaftai lava e tino whafsiri. Yeah, so My Baby's Village started a couple of years ago when New Zealand police approached Moana Connect. Back then it was Moana Research to come up with a Pacific approach to SUDI, which is a sudden unexpected death in infancy. So they realized that Māori and Pacific communities' SUDI rates are quite high, but the mainstream messaging wasn't working for our communities. So they approached us to come up with a Pacific approach, which is where My Baby's Village came about. So with a couple of other organizations and some funding, we were able to come up with a social media campaign, which was activating the families around the babies. But since then, we've grown from about 5-6 organizations to about over 30 now. So all coming together for the shared goal of the betterment of the health and well-being of our Pacific babies, our Pacific parents, and just our Pacific people in general. So what originally started as a SUNY approach has now grown and to a more holistic approach. But that's just a little bit of a background to My Baby's Village for Te Lava. Yeah. Tuna le whaina, lau sūpani ma lau tau mamana foi. Whaatai tele lava mo le saunoanga. O nau whaafonga atu ia ai mo le whaafonga tāpua ino tātou o tunu. Ia pen whai lava na saunoa foi ma lau whaalolo tele lava. Ina ia si le fia wa atu o tele ia o tātou foi lau whaafonga mai. I le tātou ngangana mo le si le fia ma lau whaalolo tele lava. Whaatai tele lava whaletua, tina eti. Masalo le atu ia Janet. Janet o le te whaafonga mai. Ma whaiona e whalawa I te lilwhina ngalo o le tina al whaltua ia eti. Ia saunua mai, o na watulo se whaapopoa mareta malo tangata ma whaloalo.
Ia mua no whaatalofa atu I lau sunga palitua, ti McCarthy a pape fo I le tofa ia tia. Ai mai se le pa ia ma le mamalu o lo whafonga mai le tato porkalame I le nei Taeao. Ia o lo Fiafia lava le mato matanga luenga o le fono ia pape fo I Beta Drive Community Trust, ia ma le moana Connect. I le avea ai ma se vaenga o le nei wha potopotonga ua tā ua o le My Baby's Village. Ia o le porkalame lea e lango ai I tina maitanga o le Pasifika ma pepe. Ia o le porkalame a le My Baby's Village e whaila mato event I le aso tuanai, le aso fitu o Juni, e tatala mo tangata uma mai le aisi tutongi. O le iai ni au nanga ia whaalisoi fua maloloina po health providers ia wa iai Beta Drive doctors pe foi mato I le fono iai foi la so upua malo po ministries and government agencies iai Ministry of Education, Ministry of Social Development ia matu whatasinga tu maanga pe o cultural providers iai le whale lalanga e iai le afionga ia sawa tulangi o le tangalua penina. Ia o le whaamoemoe o le My Baby's Village, ina ia au mai uma au nanga mo le vaaia o tina maitanga, ma pepe, I se nofuanga e tasi. Loho whamautinoa mai le whale sa moi ma ngele whaiai mato event. Au mai uma au nanga o lo vaaia tina maitanga ma pepe, ia o se avanoa matango fiele nei, mo tato inga Pasifika e o mai latou I le nei whaamoemoe. Ia sa vali solo, matala noi services, ese, maua ni mea lofa e maua fua. Ia ma lalanga ina fo'i se moenga mo pepe, the weaving workshop of a baby's bed. O le whaamoemoe, o le iai lea o le nei whaawai mo tangata Pasifika e mawai a nanga I le esi tutongi ma avanoa mo I lātou. Paftai mo le pafsili. Paftai, ia. O le la whapopo atu ti a le. Lei, mānaia. I tasu mai pasi a mareta mar whaaloano. Paftai lava. O le ala le tu o tu pele ava noa pe ona tu atu o tau lava sa noa mai whaamule paftai. Ia whatalofa atu I lau whionga I le whonga pokalame nei Taeao mas foi o tofa tia. Ia ma tatou peano nei Taeao. Ia o My Baby's Village pe on sau noia Janet I le event le asofitu o na masina fo. Ia o te iloa o le mātou pito la au Beta Drive o le a whaatasi atu ia I le aso lea. Mātou le la a focus lava I tuipui o le whanau. Ia matato flu vax pe on sila fia wo o taimi o tau malulu a tau fo ona una e tato flu vaccine. Ia ai mai se ole tuipui o nai whanau. Ia o tuia pe ona sau noa ia Janet. Ia we offering all for free. Free po fea lava po a whai o ele I maea o na whai atu I o tamaiti. Ia o le avanoa le asto na le mwhai o na amatua ia tamaiti mai lava leona mai aso se o ilunga le sfulua masina. Sfululima masina ia po le whafo I tausanga le maea I tuipui o whanau. Ia a tonu fo I mauaini nai voucher se sosoani atu I le aso a Janet. Pe moa ia ni giveaway sia mo nai tangata o le mawhai o lato tuipui I le aso lea I o te iloe whai po whaafonga mai ia nai mātua o le silafia le atua tuipui o whanau o na tele fo I o le pisi le maua taimi anga ia tua ia lato GPs ia o le aso le ia manoa ia tau soifua I o le events e mwhai o na complete ia tui o tamaiti. Ia fo inisi au nanga mwhai fo ona sosoani atua ia Beta Drive I le aso leo tato events ai o te loa o lo focus lava al mato I tu leo nurses
ia o le focus la matou i le tuipuipui lea ia mai se foʻi tatou flu vaccines mo so o se tagata lava ia E pei o leisi lava o la i tūtāua tele o le whaamuamua lenei e tiwai ane le whautua ma le whaafunga mai o le atunuu. O le tamawhai le mo moli pere whi au I tina Pasifika. Ia le lau tātou talanoa I tina Samoa. Awane iso tina e manatu fo I lele. E tau ave na o ia le ngā luenga lea o le sailingo au wala e manui ai o ia. Mai le tau ave ina o le tamaititi lona manawa se I o ina tu ese ina. E le lofo o le atua ma le mea lofo o fua ia. O le tele au au nanga. Le tele au au nanga. O au au nanga nei, e mawhai o na tala noa, e whaasua e whaalawa I tele ai le sila fia. Ia e meise lava na I tina o le whanto a whai whanau. Ia, e se fo, e le ngata e focus I le I tūla le a peresa o atu ia tumaitai tausi mai pasi a mareta I tui pui pui e whanau. Ai ai fo I isi si o manga e a fia ai la le soifua tupu ai o le whailele se I tūrou ma le pepe. Ia, o nā fōi, e eisi au nanga I te maua I lasto na I lea, e pei o na whanau I tele, fōi le tautua Beta Tribe Community Trust, e pei la o vaenga le so sani atu I social issues. E ia I te nā o lai maitanga, ia lai no fōi whale vui e le talawhia ngai mō lātou. Ia, e nei te nā fōi le lai maitanga o le a whana nau tu lou le ngangana. Ai, o lai strako le tūtau pāteki me wapenga o ngala, e mawhai foi ona so saniatu mātou I au nanga na, e whawhewheo na mātou lango, e whawhewheo na mātou ngāle rue whaatasi matina ia, ma whaasino pēta ia laina I lātou, I au nanga tonu mare sao, e mawhai ona tali aina I o lātou mana onga. Ia e pei o le tāua le nā, o le tui pui le wha mamafa e mātou, e ti se matua tala le tasi toi kuatu le ia tupu ma Janet, ngā mata milo atu nei ma mareta e whaila mātou a se singa le tui a inga, me se lava le momore le whiaure tui pui, e iei le a inga na maafe iai, e le mwhai na whaidoa le anga o tūlanga tau ngā ruenga, ai mwhona utala no atu le ngangana whaala waitele, ma te awhi atu e musu le tina e whaile tui pui o lana tama. Ia, na mata mwhai lea e amata se tala loanga se ia pui e maipe ai sa e musu ai. Ai ma matu tala loanga, o le tui musu ai, whai mai, leanga o le experience nga tupu I Samoa, mana tua voli tembe sena. O lana experience la le na ua pala ai ei lava. E avela na tama e whaile tui pui. O nanga la le por kalame lea mai Papers Village le aso to o nai. O mai lati na e ei langona vapena. O lea o le ai ia I lātou ua lava persi o la iei ia fomai, o la iei ia tausi mai pasi e mawhai ona tala loma whaaso atu. O lale ese senga o tonga, Fiji, Samoa, Manisila. Ina ia toe kein pe toe maua le confidence lea, po le trust. E awaine I no inga, e te tau o na whai tuipui anai whanau. O whapopo le titatu le ete, ala toe tatu ia tupu ma, Janet. Right. Ia, whamalulu atu, te tātou wā ia tia. Ia on tātou tui fōi mai ele, se I kai whaasalong wha business ale sunga ia te tui fōi mai le tui whaawau le tātou talanoanga mana ia. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Mo tupe whamomoli Samoa mana tualo le Pacific Easy. O lo whaawau pia le tātou whamatoa e nao le 5 tala te tongi pia e whaonga le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni Fiafia. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma whamali eina fasili lungo le telefoni. Ma whaatino la foino lau tupe ai ka whamatoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Mo so se au
au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mō nise whamtalanga pala au le ovar se lau o tasi odo. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mō tupe wha mo moli Samoa. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia Fiafia o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le ekte o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia Fiafia o surulu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Ia, o le whapoponga lava nei tata por kalame o le tue te pai le ainga le nei Taeao, man tua nei la por kalame vai a sata itasi, ia o le sosani lava lea wale manuia, le tino, loto, mawhau ma le anganga. Whaafitai o le umo lava no tāua le o whainga luenga o tātou lava tamali o alo fo I whanau o le tātou watinu. Tau tu e tono le ofisa o soi fo malolo ina o whaina sumai. Ele nei fo I por kalame e whaina tu whatuai. Le poto ma le atamai ma lo lātou whina ngalo alofa tu ina atu I loto pa ia ma le mamalu ia ua lava tūlanga uma. Whaafitai fo I pe ona saunoa mai ia ia le sunga ia tupu le ngana whaperetania o waito o telefo inisi e le malama o nisi o lo whaafunga mai tātou por kalame ai mana ia foi o lena sao noa le ngana e malama mai foi ia nisi o tātou mātua ina ia lātou loa ai le whaamoe tele. So thank you tupu. I know there's a lot of, some of our people out there that don't really understand fully in Samoan, but whaafitai tele lava mo le funga ina o lautou o unanga. E vi ia le nei taimi e tau tu atu a pēna tau sānoa iei. O pē oa, o malawa tāpenanga ia o sāunia. Mo le whaamoe o My Babies Village I le aso le matua whunga ina. Tu atu lawa ia te utou e tau te tuwha mai mo le whaamoe. Ma le au ngā mo tātou ainga, mo le tātou watinu. Tēnā tala tāti atu I lau I tū, e le lei fo I le wha tāta mai mai wha I lo mai tātou por kalame. Ia, ona wha I rio so mātou manatu mai sunga ia tupu. Ia, whaftai lava mo le whapsili. Ia, o le mātou por kalame le o le My Babies Village, o le mātou events, e whai le aso fitu o uni, aso tōnai. Aso fitu o uni e a matan mato event I le Taeao I le itula e sefulu. Ai uma I le itula e lua I le a Fiafi. O le a whai mato event I le Fale Samoa I Mangele. Ia whai o e wanoa I nā aso. O mai uma malawa inga su mai matalo mai au mato event. Ia pe ona o whaasoa atu. O le mato events, e au mai uma au nanga for services. E ai uma, e ai a tina maitanga, ma pepe. So all our services, they look after our Pacifica pregnant women and babies, for families with babies. Me ngā ua whaingoa ai le nei collective, o le My Babies Village. It's acknowledging the mum that's pregnant.
who's carrying the child, as well as the baby, and the whole village, the Family. immediate family, the church community, Yeah. the whole village that supports the pregnancy of the mom. Yeah. So we have different providers. Fa'alisoi for maloloina. So we have beta drive doctors of the immunization. We have the fono. We have our kahutorima service. But before we mato dental truck, Yeah. our dental truck will be there on the day. Yes, mole mole. Bring all our families, our children, even if they can look at the dental truck, they can see the dental truck and go in for some free checks and get some toothpaste, toothbrush, all those free things. Yeah, but before la so upol malo, the ministries and government agencies will be there. The Ministry of Education supporting the ECE, Onga Amata, but before Ministry of Social Development, supporting our people, Suena o Ngaluenga. So there's a lot of good providers there as well. Yeah, and also our cultural providers like Fale Lalanga, learning how to weave the baby's mat. There's heaps of services, the police, free haircuts. There's heaps of services, but because of the time, so you can see it for yourself, experience, and walk away with a lot of free gifts. Yes. Ai mai se foi o le mafutanga mana ia lea o se asa o te salaina mo le paia ma le malo le tatou atinu fa fo mai lo ainga pe ona mali e saunoanga a Janet mo tangata umalama e ui lava pe fa apso foi le mo tina ai mai se olam whanau pepe fo ai mo le ainga atua ia ele le lava le tu o te pe lau sunga pali ma outou ina ia fa afonga mai lava i outou tapenanga ma le matanga fia o tu umalava le o iai le vai foi le pena ta o ni fo ya o se te mi le foi tato te mafuta ai ma o lo ya te o to e tala no le tato ngana ma to fiso swani ya fa fitai la to te pe yo to sunga e fa o pele e ta noanga wa o tulanga umane wo to suma ye fa iloa fa fitai tele lava. Tupu, can you just talk a little bit more of what Moana Connect will provide for the community on the day, please? Yep. They love no. Yep. Moana Connect is more the backbone support of My Baby's Village. So a little bit of what we do, we have different departments po la mato au nanga. E mato au nanga la faisusu enga. We do research. Our learning team also do workshops cultural competency and workforce development, and then our community team who's running the event with alongside all the other alongside the collective do all these events. We run cultural workshops, and then we have our operations team who provide support for all three vakas. But in terms of the whāma moelela, whātonu le astona e le asfitu yun, we'll just be providing the backbone support. But I just wanted to add, mo I lava o le, we're talking about mums and babies. Yeah, it's awa for ita mao le ainga. Amen. So many fathers out there, they think they take a step back and they think that there's only services out there for moms and babies, but if you're a father, you're so mate, tell them these events are for you too. So feel free to come down. It's like the Bewo Minasau Nore to my type or Janet. Yeah. It's Saturday, the 7th of June, 10 to 2 p.m. at Samoa. Come down, have fun. There'll be services and something for everyone, like we mentioned in our program. There's something for everyone. So yeah, have not. Yeah, I can hear from what you're saying, Tupu, lava. For you personally, as a young man with respect, what are you most looking forward to about My Baby's Day event? For you personally, as a worker serving our community. Yeah, for me as a worker and as a father as well. Amen. You look young to be a dad. For a lot of a lot of our Pacifica people, or just our community in general, more services available more. So for me,
what I'm looking forward to is being able to put this event on so that whatelea le loa ina polo mana namo tato tangata I services le, for them, because these services are for them. We all know each other within this health workforce and all of that, but our goal is for everyone in our communities to know what's working for them. So, yeah, Tai lava. Ele tama ita soifua fo malo faalo alo tele lava. La sana fa pupu ia tulanga e maise la fo wa alo tu papela na sa no le sunga ya pali ile tai mo tuna ya tu ile lo su watu ile nei ainga. A ole lava pe tau mia ma lava langona tinane ona ole tuina. Ia. A tono se tai mi ta wa fo ile mo lo tau o nanga. Eu fui na tu ai lo tau soani. E sa no lava fa mole lava I lau tau ngā luenga o la whatino ina foi I le aso mal fa alo lava. Sai lau whionga e timo le whawsili. Ia, pea ona silafia. E amatama ia le ngā luenga le nurse mai le taimi e le I whanau mai le pepe se tumau. A pea o le o atul tina e wa aile manawa. Ia amatama ia ina ona whai ona tui pui. Ia e o ala na whanau ia le tamaititi. Ia e whapena ona whaauawa I pea la ia le o taimi le tui e le tina. O le tui na le ngata mo le tina. E whapena fo I ona pui e le pepe le I whanau. Ia na whanau mai lola ia le pepe. E whapena ona tau muli ia le nurse le e whaauawa pea lava ia tui pui o le tamaititi. Se ia o lava I le whātau sanga lea wa uma I loa ma complete mai o na tui o le childhood immunization. Ia o le whamoe la o le aso lea. Ia tele ni tamaiti e mawhai ona o to a tele I o tato tamaiti o Pasifika lea e nofo I ainga. Ele I taitai ona uma ia tui. Pe fo sau noa ia pali. O isi fo tamaiti e o tia I ainga. O wale fo ia e alu le home visit I tua. A whaingatai na I ainga ona o maitono le whanemai. Ia ona mato ole ia I tua I ainga. Pelan sau noa ia pali. Ia nai ainga. Mai sa nai tina ia ta. Pato amalanga mai Samoa. Ele I lewa no mai Samoa. Ia le au mai ia la ia le o le. A le na tupu pole lea mai mea na tupu I Samoa. Mo mai ma pewa whawhingatai fo iona whaawautu I o tamaiti nei ona o lea e popole nei te uto e tupu me le sa tupu I Samoa. Ia o le awaunanga lana le mawhai ono I tua ia inga. Whatatala noa tina ia ma ainga foi. Ina ia keina lato trust I le porkalame. Wa ese foi wa uma foi na mena tupu. Ia a via foi mena tupu I Samoa. Wa mata adia uma ia tau soifu uma Pasifika so se atunu on nei langi. Ina ia awane I toi tu lai me se mea be melen tupu I Samoa. Ia we are hoping e mawhai ona to tele ni ainga e mawhai ona o atu ia whautuanga ma whātaratara noa fo ia tina. Ina ia mawhai ona whaawau pen nei porkalame tā ua mo pui o nei whanau. Wal porkalame nei o tui pui e le na se tasi le whaamai le pui mai tu inga nei. E se whaamai e pui mai le tui o le ono vai aso. Tui o le tolu maasina o le 5 maasina. Sfululua maasina ma le sfulu 5 maasina. Ia ese uma whaamai na e pui mai ai tuina. Yeah, so we are hoping I le aso fitu le whai ele eventi lea. O le ama whai ona maua ele to ate le ona I o tātou tangata ele o mawhai ona maua le awa noa o mai ai whanmai. E whataua e nei porkalame mo tui pui o nai whanau. Ia pui ngā lava ia mo nai tamaiti. Ia ele umai fo ile le mātou porkalame o le titi tātai nai mātua. Ia mai sai nai tina. Na ia I loa le tā ua tui pui mai ia I loa le tā ua o le pui ngā mo nai whanau. A le sau noa ia le sungai pali. Se whaatu lawa la utala le ne ingalo ia tea a tone o so es eva ai na ova ai I le whaululunga. E whai mai my baby's village. E se lo Fiafia I le ingoa. Moa lawa ia. Wa oso vavelo o le tina Samoa o lo nu. My village, for me personally, it really touched my heart. Moa o lava ia.
A me se soifua mai o tamaiti I la tu o tuie sa no ala sunga pali ta Malu what? Aftai, me ai o leo te tau siri atu ia mareta. Ele lei peo na fufonga mai. Ni nai wha mai. O le pui pui i tu pui e a maua ni nai wha mai e lua pe tolu. Ia o la ua a wea, pra ua nofo ma nofo uta iai. Le wha fufonga mai o mātua ia mise poi o nai tina. Ia mareta, nga o nga wha ilo nai wha mai e pui pui. O le tā ua le te tau wha tu pui pui. Ia, tai o le ono o le kalame o tui poi le immunization schedule New Zealand. A mata mai le ono vai aso le e fai I le GP. O le ono vai aso le o le pepe. E lua ona tui pui e fai fatasi e ma le vai e inu. O tui pui na e lua e tonu ia e tasi le tui ia o fai e pui e fa mai e ono. Na ia tonu le tui ona o le tale vivini o le tale umi. Yeah, that's diphtheria, tetanus, pertussis. Yeah, le tui voi le influenza type B o le stoinga flu. Yeah, e lua ai le tui pui na o le ono vai aso. O le tui o le pneumonitis, le PCV. Yeah, o le tonu masina. Wa toi repeat ai le tui na le tasi le tui ai ono fa mai pui ai. Yeah, ma le vai le fa inu o le puinga o le rotavirus. Yeah, po diarrhea ma tulang fa pena. Ya, ai sui ai lole tui leo le meningococcal. Puinga le ai. Le lima masina, wa toe repeat mai le tui le tasi le tui ai ono fa mai pui ai. Ma le tui o le pneumonitis, ma le tui o le meningococcal. Wa tolu ai tui o tamaiti te ave lima masina. No o lo le sfulu lua masina, ia wa introduce lo tui mo le misela, rubella, ma le mami, le MMR. Yeah, ma toi repeat ai le tui na o le meningococcal ma le pneumonitis. Yeah. Yo se fulu lua na masina, yo lo le fulu lima masina. Ya wa ese fo le tui ba ave le tui lo na lua le misela, mami ma le rubella. Ya ma le tui o le varicella, o le tui na pui ele fa mai fo le o le kansusu. Ya ma le tui na o le pui nga fa ma lo se ya po naivi. So ia toa nai uma sfuli masina o tel o isi taimi. O leo atoa lua tau sanga tamaitia le tuli a mo tui o sfulu masina. E uma lo tui o lima masina. Ia na ngalo ala ia le litina. Ele I uma tui o tau sanga le fo fa asolo na sau ia fa ma ile o misela. Ia le fo amata na o itua e tuli nai tina ia wa overdue tele tui mo nai tamaitia sfulu masina. Na imwhai ona maua tamaiti pui ngai o le misela. Mami ma le rubella man tua foi e tasi le tuina ai tolu fa mai na pui ai le mani sela ma le rubella eti o ngol tatu taimi manu atu por kalame a o la so to na I le o la fa nu o fa mo o la ai ale ma to va e ngai e ngafa ma le fa ti no le tui ai o la ai fo le ma to va e nga o la ngafa ma le fa tala no ina fa malama fa la waitele ai a fianga la ia o nei fa na pe ale fa la tu pui man tu poi fa na e mu o la tu e po voile fa ti no so fa ia fa mai o la ngalo tu pui eti ma nei e tele pe o le ala le o tau fa ia tu ina tu pe ia e se fa ma tala mai fo tu langa po a uma lava tu langa e fa ti noina wow to pito la au o lo ye tu no nei au nanga pe o no tu fianga yai fa tai o le lava ye tato taimi e ma fai ona fa matalaina mai e unisio o tulanga pe ona o tau tau I tato tanoanga I le nei lava Taeao pe ona talanoa mai foi la ua tele au nanga le fo tau ye foi ye le dental clinic ma tulang fa pena e ma fai ai ona soani mo ne vaenga e me se foi lava o tano foi ni se tano pe tulanga lena e ta ua foi la so pani o tatou foi a popole vale I se tulanga ai e fai ona talanoa the mental health of our people I'm sure it's tono for lo to por kalame le vaenga ma lo fa lo tele lava I nei to por kalame so ani to I fo I tatou tangata e sa no pe o ala va me le uma pe ona ta o le sunga ele tai tau soifua ia e mai se o to uma lava o lo ia lava no te le lava o lo to e tatou minute
o se fulu minuti o le tātou polokalame e whaasoa mai e I mea lava ma le aso lea o le taimi e te talaina ai whaamole mole ma le tuatusi whaamole mole. Tai e ti pe rama o na whaafungatu fui lele ia Janet o le tātou whaamoe lea o le a te le lava ia awa unanga o le a iai o le a maua tātou e tau lole awa unanga fui lele maua fua. Ia e pe e tā ua I o le tūranga lea o le a iai le tātou a ta vale vabitore na e whai e siaki. Janet o tātou siaki o le a whai e fua e se I vanga nā I ingi tonga pitinga fo ia e recommend tātou le tātou ta vale lea la I fo lau whai ngā ruenga. O la I fo I I la tō e whaafunga ina au o tinga ulu Janet e nā lea aso. E o e tele au langa e le ngata I lea o le a tele lava ni whamunianga I tūlanga tau mea lofa I tu ina atu ia I la tō ala au mai e whaanga ina la so tō na I lea e le whaapela o tūlanga I e ave I le whaata ua. Ai wala o ni nai mea lofa fo le watu e whaafetai ai leo mai e tali le wala watu e o mai whanau o le autu lava o le whaamumo laso lea. Ta mai tanga ma whanau. Ta mai tanga ma whanau. Ai atala no ina lo tina mai tanga ma whanau. E le na o le au nanga whaasoi pua malolo ina ea fi eipe no whai atu mua. E la vea o mai le si o manga o le ale toi ngā whale lai no whai pe malu rube pe mo o mia se tūranga I le pākeki inga o tūranga le tamao a inga me mea uma whapena. I le aso o le tā ua leo le whamoe moe leo le Tapaipis Village la sto na I le vai aso a sau. O le a tali umaina fesili na o le a tō telefo ia wana o le tō whama tō le whaasol por karami le temile nei. Ai le aso tō na I lea o le a ova atu mal se fulu au nanga taitasi o le a whaatu muri ai le mota o Samoa. Ne wa o mai a por karami I mangele a tu ete o mangele o le la mua leo tātou Samoa e pe I nei I Aukilani. O le tātou whale o Samoa e whaingo o fie ai wa tau ro fale Samoa I lo uma tangata me ai. Ia o mai no le ngata tu au nanga lea. Whaafetai. Mutua mana ia sa na o sunga pali ia pa ia mai Malu o tātou o tunu. Ai mai se o tātou ainga. Pua mai le nei taimi tāua. O le wasu mai ia I lātou uma nei. O ala ma whanau tulou tau pa ia ma Malu o e o wala awina I le atua. E tōwhia au ona atu ia te o tau mai tātou au wala I le soifua maloloina. E se le mana ia pe ona o watu. Se la ngona Fiafia I le ngoa o tau ai e tau lole village ia e pe I te aluanga I Samoa lo la ngona. O tātou tangata I le mana ia pe ona tā o le sunga ia pari I le whaapito I se vaenga I tasi. A le soifua maloloina atoa I tautua ma au nanga whaafitai tele lava ai le leile a fio atu I le nā fo I tū o le tātou I e moni lava sa nao pali o nā lava I saute esen matangofie ai o te moni mau atu west is the best. Ia lele, ia tātou walu fo I whapea. Ia le atua le tātou o mai e tau fo ina whanu upa persani fo I le sense of humor. Ai fo I mai, mana ia le tali noanga I whawhetai o te lango, nai whafonga mai le atunu. Te langona atu le tāua, mai lawa ia te au ia o se tina matua I tono le tātou atu. Le pa ia ma le Malu Samoa lo tau whaafonga mai. E se le mānei o le ne au nanga. A tau o tali sapai le ne wala awina. Au nanga tāua o tapena I le atua. Mo tātou e awala I le au nanga. Ai mai se, o le ama whaina sauno mai matau tala mai. I le tātou lawanga ngana. Ai le fo se faina awai e nisi e le malama tele. A olo ye fo ye walo ma whanau. La tau te whungaina ma sosani a te utou. Tu o te pele nei taimi whaamole mole lava I a te utou po ai lava I sao noa mai. Mole whaawa wina. Olo ye e tātou minu te e te toe. Ma le whaalo le tele lava. E lima e whaapena o na sao noa mai o na whae nailo le tātou porkalame. Whaamole mole lava. Ia o le a tati atu tene lasa sau noanga muli ia ona tuatu fole ia tupu for your last words or last comments ia ona mafai o tulora ia lea ma reta langa le ma reta lea e au le atu langa sei eti amene ia pa tela va malo wa noa
Now se fautuanga whaamalosi au I oe o whaafonga mai I tato por kalame nei Taeao. An encouragement to everyone to come to our event. Saturday, 7th of June, just next week. Saturday, 7th of June, 10 a.m. in the morning to 2 p.m. Please come and enjoy our event. Bring your village. It's called My Baby's Village. Bring your village because there will be something useful. E ia se mea o ngā lea tangata o le tina, o le tama, o le tamaititi, o alo mawhanau. There will be something for everyone at our event. So just an encouragement, please, susu mai, tala mai a au. You have access to all our services, au aunanga ese le nei, so as well as our gifts and freebies. Come and enjoy. O whae le nei wha moi moi mo o tau tātou tangata Pasifika. Whawhtai lava. E toe tele ni whamatalanga. Pau al mea, manao mea nisi whamatalanga e ale le tatou events le la whai le vai solea. Ia e mato Facebook page, My Baby's Village, or Instagram page, o lo I eia whasau langa. So if you guys have Facebook or Instagram, feel free to jump online and follow us for any more updates and more information. Whawhtai lava. Ia, tona le toe whatelese, whasiris whamatalanga, no fionga eti. Ai le whamoemoe la mo le astona, ia, ina ia mawhai ona tō tele ni tato o tangata Pasifika e whaungaina nei events, nei au nanga, a whai ele o ele maua sau appointment I lau fō mai, wa matala fō il fō mai le astona I motu yon nai whanau. Ia, o le matala ia tato lewa maua le au nanga, it's free, it's accessible, it's available, and it's affordable for everyone. So come along, yeah, and enjoy the events. Pensau noia ia Janet, ia maamai tia whanau na yo walo ele umatu I pui si pepe fo le fale le imau asai me te alo e ave vai fo mai ma whai ona tu, ia le lama tu iai umai le aso lea, ia mawai fo se mea o ngā mo lo ai ngai lea aso, ia whaftai, look forward to see everyone there. Yeah, God bless. Te tere lava eti ea ele toi umi fo se tala. Na u saudo atu ia le au sonei vai ane pa ia o le mātou tim. Mana tu fo e to the baby's village. Ia le ngangana fo le wha peritania. It takes a whole village to raise a child. Amen. Ngā tua o le pepe a au tu rou wha whaka mai le aturu. E rei kikira o kaimi le pepe. Ai kausi tele a inga mo le lu. O le wikara wha moe moe. Ai e iai le matou por kalame fai la stora I nei I le kalesia katoliko Saint Joseph o I Greylin o la matou iai fo I la tu umalawe la talata tu la Greylin Waterview Avondale pitonu Bronson P ia o le ina I le kalesia katoliko I Saint Joseph Three Kings Great North Road I Greylin o la matou iai ai mo le vai aso po tatou felo iai it's going to be a fun day. Lots of ways I tatou tino ia ma tatou fa umi ia tatou tala ia me sure fa so mo fo tuanga tu inatu la tino mai se lava tina ma la tu fa nau tina mai tanga ma la tu pepe ia e o ngale aso mo tatou uma ia alo fagia le tua lo soifua eti wa lava lo soifua ma la au paolo e mapo tu ai pe to manga tu ai la tino I le tele wau por kalame a noa o lo fa pe fo no fa so mai ia nga le leile tua ia mo lo fina ngalo ia mo lo malo siltino e me se fo sunga fa fe nga le ngata le kale sia o lo fa le malu ma fa tuna paudi ai ia ai me so ne por kalame wau nga ele ngata inga o tausa nga lo so foto tua ele por kalame to te pela inga ai o se vai tele wo tu vai ai to tele le tanto o tino I fa tua nga le lei manuia tele tatou por kalame sio ma mi se foi tane tatou filot vai so pou va tai Whaftai tele lava e saunoanga lau sunga pali o bea lava lau fonga tau moli pai musui lau tau ofisa whaftai tele lava I le atua peona o batu le amatanga pai mele upulena o banana o fai ele lei lava le atua ma saintai whapea Iwa I taimi umalanga ale le leile o le atua le nei Taeao
O le poto ma le atamai o tuina le atua Samoa I outou walo tu lou suafa o latou nei. A le poto le ma le o le li ufa a pengaina ai. Pe on au mana tua I Taeao le amatanga o te whaafitai I na fio mai I New Zealand. A te a episinisi a manuia o tau nei pa pena fo I latou nei. Outou walo tu lou. Nau ia te tatou umalawa o lea tau te tautua. Ma te mita foi. Iau tau ngā luenga le lei umalawa o le te talo te pai le ainga. Pa manuia le atua. E le tau wha ma le whao tau tanga le mai le atua le poto ma le atamai. E whaatino I nai o tofi ma ngā luenga. O lo whai e te tonu mo le au nanga. E te tonu o le soifua maloloina. Ai meise le tautua ina o le tātou o tino. Ia o le talatu lea. O le paia ma le malo o tātou o tino. Feo e mafuta mai ai le kalope. Nei tā o le te talo foi. E au ngā foi lo tau whaafonga mai. A tono nā whaamana tau po Australia po Samoa. Pai le tui o le tamai titi. Fai lo tute tamama tina. Ia whape nao na ele file mua le atua. Talatu le mo neva ia samana tua. E upo le atua. Tātou tue le lei lava le atua. I taimi umalava. Ma ia mana tua. O le atua. O le tama ia. O ainga umalava. I soifua ia ma ia manuia. Soifua. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. In this update, retailers are concerned by a change in the way police treat shoplifting. Staff have been directed to not investigate shoplifting below $500 and online fraud below $1,000. Police say they would have worded the directive differently if they knew it would be made public. Sonny Korshall, the chair of the Ministry of Justice's Retail Crime Advisory Group, says he believes not investigating smaller cases will only increase retail crime. We will be advocating strongly that these are immediately removed and the police adopt a zero-tolerance approach to retail crime. However, the police minister is reassuring retailers officers will still turn up to reports of shoplifting. Mark Mitchell says every crime deserves a response. No love lost between Chris Hipkins and Winston Peters. Winston Peters is ruling out working with Labour if Hipkins is still leader at the next election. The New Zealand First leaders told our newsroom the Labour Party is running a borrow and hope fiscal strategy and abandoning their fundamental roots as a party. Hipkins has responded. I think, frankly, New Zealanders have had enough of being held to ransom by Winston Peters and David Seymour. I think they want to get back to the idea that the government's there to serve people rather than serve themselves. The Health Minister says district and regional budgets are being put in place to help with local issues like ED's overcrowding. New data shows Christchurch Hospital's ED has seen more than 410 patients a day in recent weeks, followed by Auckland's Middlemore Hospital at almost 330. Local clinicians reportedly wanted $3.4 million in the budget to help with this. Simeon Brown says he's responsible for the overall budget. In terms of the individual budgets of each individual ward, department across Health New Zealand, that's the role of the Health New Zealand Commissioners and their executive leadership team. In the UK, 47 people, including 4 children, have been injured after a car ploughed into a parade celebrating Liverpool FC's Premier League title win. A 53-year-old white British man has been arrested and authorities say it wasn't terrorism. That's news. In sport, Costa Barbarouses is departing the Wellington Phoenix. Adam Cooper reports. The A-League club has announced the 35-year-old has turned down the option of a contract extension to play elsewhere. Barbarouses has scored 25 goals across 75 A-League appearances since returning for his third stint in 2022. Phoenix Director of Football Sean Gill believes the club did all it could to keep hold of Barbarouses and they thought he was in the best place to bid for All Whites World Cup selection next year. Former Crusader Wyatt Crockett's Super Rugby appearance record is under threat, with James Slipper signing a one-year contract extension at the Brumbies. The 35-year-old prop has 195 caps in the competition, at 7 shy of Crockett's mark. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa Samoa, o Taeao Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu fa fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. O mo mia se fsosoani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, po kalame ole intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eisi tutong e fsosoani mo oi. E iaia mātou vasenga foundation skills level 1. E whai fua fo po kalame ole adult community education, ACE. E fsosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo o langa onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima, o valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta reino fo imole waino lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Talofa au kilani, ua lata mai le aso e te tala aloa I ai. Le fale o loa I le laumua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau I lalo le kalena, le aso ono yuni. Susu mai, ma au mai tamaiti mo Fiafia wha pea fo I le face paint, ale whanau I lea lava aso. Tele mano ano ai, o wha apitoi to tolu o le fale o loa. Tala I atu le tala iau a inga mawo, o na tātou wha tasi lea. I le tuatusi, lima tasi iwa Ellerslie Pamua Highway, Mount Wellington. A mata le wha moi le se fulu le Taeao, the Middle Asian Supermarket. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Nisi o tātou Fiafia le nei Taeao le mafuta le tātou tunu o leo se mari mali taimi o le wati
Le reader Samoa football valu minuto te ne le tu la se football tasi fa fonga tatu wa tunu inicio tatu pokala me fanga solo le fo Taeao I lunga o lana tautua ma unanga masani pe ona iai ia le nganga I o le tau mori moli o niso tatu pokala me fanga solo le Taeao nei ma tango fiel fa solo pokala me to te pole ainga o ye fo lona swinga la to le nei fo ia Taeao I le ma tango fiel le soifua o le unanga matautua niso mtanga luenga o soifua maloloina pe ona fa so mai nisio tatu wala mtama fana o tatu wa tinu le o lo nga lue I tono mtanga luenga nei ia le soifua maloloina ta wala mai tatu pokala me to te pale ainga manatu balanga ona fai o Taeao nei o te lo le o fai matau solo le tatu fo launga ai o tapenanga fo ile molo wola maloloina molo ia fo iola maloloina I tono tanto ainga fa aptaile pokala me matongo fia ia te ortina ia te orfatua eti fu mon makafi ile tau nei pokala me fa soa mo tatu ile va yaso mo le va yaso mai se fo inisi all mo tamo fana wo tatu wa tno ia ma niso tamali le sa mo mai o la tu wa no lungo tatu pokala me to te pale ainga ma fa soa mai ile tau ole soifua maloloina se bali te bere watis fu maliva minuto te nele tu la se football tasi mana tolo solonga le Manuel le Taeao le lofo maleanga le o tatu matesi le langi to fa malo atu tapo inga ne tatu tu amatua tu asinsine mauta malawa le lo mafuta mai le Taeao nei fa tele mafuta mai to tele lava utouta matina matua le o lo to fa fonga mai tu tono mauta malawa to fa talo fa tu pokala me atu tu fa tele tu tapo inga fa fitai mala u molo utouta talo tapu tapo ia fai valo filimo wala mutama fana wo le tatu wa tunu ia le ngata fo ilea wa onga nei whanau fa aftai tele mo tapo inga na whenga luenga le tua sunga I whawhenga inga mo tau whatua pia whionga I pātele te matai sa o ila tau ua whawina ma wala wina le ngā luenga le tua whamalo atu pokala me ia tau tau toi whamalo atu lau ngā lua nei Taeao malo tau atai malo whamalo losi tiutu ma ngā luenga masani la to umala lea fo lo mafuta mai so se whawhenga luenga o tono tavale o lungo awala pa talo fatu ma toi whamalo atu pokala me ia tau tau ana nei le so lusu marfitu maratua le so le na o tu mai ai e usu yele fono le tanto wa permene ia fanga solo le tanto pokala me Taeao nei o le afa le varia tanto o le afa na riva Samoa le na usu yele le tanto fono le tanto permene le so mantuala o nei le na fatalitari ai I le pasia o le faitawina o le tanto tala tupe po le pasia o le faitawina o le tala tupe tono le permene le ala ua mai e le faitawina o le tala tupe e uma le faitaunga momo e le pasia le tala tupe I lona faitawina mua o le taiminei ua le pasia le tala tupe o le ala ua tau mai ai ua uma la o na pai le saunuanga le tamaitai palimia mai le saunuanga ale taitai le tuangai au mai foi le saunuanga le taitai fono le vaenga whai le whatuatua le tua Samoa utas lai fōringa me ua ta oto mai le taimini ua le se palimene le tatua tinu ia wale o le pasia ta le tala tupe pe ona tari ile so ya o le am fai ona fala tele le vaenga le pe a wina mai tatu tali tu la se furma le lua ile so o le am fai te fala tele mai ai le suia le vira Samoa le fionga ngal mana tu ma ba tipi au tanga vai le tu langa ua iai le tatu palimeni ya ua mai ala le ala tatu tilo po le ala isi si tepu o le a o iai tatou. Pe i fō linga mai o le a tatou fo ilo le atunu u. Pe fō linga mai o le a tatou wanga iloa i le atunu. Mo se whainga whiwhilinga. A wali tatou whainga malo. Tatou taria la. Tatou tari po le ali tūlanga o le ao iai le so. Le vaenga o le ao iai. Ia wa o le ua. Wa mai. Wa le pasia le tala tupe. Mo le tatou parimene.
ia la tātou tali la. Po le ale tūlanga o le avantu iai. Ia se saunuanga fo ia le ao le malo. Ma o te iloa lava ia, o le a tātou se iloa. I le whainga whiwhiringa. I le tali mai ala tunu. Po ai tonu o le ato e whiwhiri mai. Ai se, ke le mea ngau wharongolongo i maanga ia i le ane. Ina ua au mai la whalafonga. Ia, wa mai ia le whatu mai le whina ngalo lea sui, ma lea sui. Ai whaftai whawhatala i le mau, ia ma le tutoa fo li tūlanga pi ona ye le tau nei. Ina ua whatula i mai le lafo. Ia e pasi le tala tupe, ia ma vaianga umana mai fo le kapeneta lantou. Ia ai mani e fo ia isi langono mai, ia e fōringa mai lala, wha uma, ele i whaia ni launga wha maa vai o nisi suia whai pule, ne i te ua le tui o mai ia ai le isi mo iai. Le isi mo iai o le ua uma ona iai ia saunoanga o le so. Mai le tamai te panemia, te le tuangai. Ia, ai maise le te whono le vanga whaia le whatuatue le tua sa mo utasi. Le ala tātou tari po le si vahenga o le au iei tātou. Tātou tari alola po le, o le tātou te iloa, o le tātou se iloa. I le whina ngalo le antinu. I se tātou whai ngā pālota. Lua sulu whaminito te nele tūla sumatasi. Mā lolo na sai, mā lolo talo mo tātou watino. I le whai ngofi. Ia e whai ngofi me uma i lau te tālo. Go
Ia, Fiafia mai la ugamo misi luki la ugamo misi. Ai ke loe sa ole le ia ko fa longo ngere pesele la ugamo misi so. Ie sa o la ugamo misi so. Pa ko ko yo lo ko kulanga pa o ka vale pe o la kala karparo. A enga ku ala le o ka. Fifi kau ia le make ki o ia le ai ma se fa malo la le. A singa kala foi se mongo pe ya la kol kala ngali fa kau sau pangi ke misi wa misi ya ai ngiri ka penga ngala le o ko ya ba ko ke lo le ya e o ame o mai fai e kali ya la fai ya ko finga ngalo o foi ya le foi la ka fai o ke lo kofi o ngolo ngau wa ia manguia le le ekisia o ia le lo kisi o tik o le kongi foi dia o la ka kongi la dia era nga sa fai ai boka yo la foi me sa wa e mal pera we mal fusi wa se kala kongi ko kala ngale va ko kala ngale so pankeke oh se ia lo fo i makuani ya la le fai ya le masau ia bari fai kanga ya le la ko era la ko ya le la ka ko ya ngai ya fa pe se palo la ga e ser ka e paule va nga o le u te tau va ia i le palo o lola palota i tu malo. Po ua ato toa. Ona fa vasenga ma fata oto le lei. Ia lola palota i tu malo. Wa fa pene ila le la fo ine i fai le palota. O le fisili na. Ua ready ia le lola palota i tu malo. Ua umana ta pena le lei lola palota i tu malo mo le isi la fainga filfilinga le la hanga iai. O fisilinga. E fisilinga pe afa pe ola afa pe le se fa fela na faili se fainga palota pe fa pe le i veli le ia lola palota i tu malo. Afa pe le is ready mai ia lola palota i tu malo. Le ala le isi la sanga o le au iai. Ya fa pe o le tulanga le la tatu titilo ye. Ya ma va inga la le. Ya ma ka ko la ia le. Denga ka ko. Pa lo ka ya ngalo. O ku mo.
Ia ngale la koe ngonga ko kumo. If you foi kausanga ngai le vai me ora ko kumo. Nga. Ipa ya koi foi. Ya. Wa pe ngi langa umangi le palo ko nga umaku ngi. Ai ke inga le pa wanga le oko kumo ya o malau kanga laisa. Ha wa ke kumo le umale lima pa ya inga ale. O ya le la ko ngonga ko kumo ia. Faila o ele la palo ka. Ia vai di le. Vai di le lo fa sa lo fa pokolo ma fa fa. Ai le palo ka ya kumo ia palo ka ku ya au fa. Ya e palo ka male poko. Palo ka male poko. Ai de palo ka lo ya kumo vai au fa ingani. Ale aru au fa ia vai de ko do au fa. E kei lore si me mari le no mata tu dongo penga te faila. O le ta pisa o tātou whai mai wa taunga tā te le soifuanga ia tātou Samoa. Ai mai se ala le tau o loi e watu whafo. O le moa, o le maa moe, o le pipi, o tau o loi e watu whafo. Whai mai tātou Samoa. Wa taunga tā tele, wa taunga tā, wa haru i lunga le taunga tā o le soifuanga. Fuala ia le tau le pusa mole a tātou ni New Zealand. Lea sau fo ie. Tau le maa mole a tātou ni New Zealand. Wa taunga tā. A ufua fo ila ia le tau le moa le tātou Samoa. E le wha pea avatu le tau le moe Samoa. I le totongi o le tau le avatu ema le tau le whatau nei. A wha pela o ini New Zealand le avatu le tau o le moa le sapaletu ia tātou Samoa. A batu la ia le tau le pusa mole a tātou nei Samoa. O le tau, ai no fo tātou, i sa muma tuu le se tau maulalo. Ma fua i li tongina o le whea inga tua i Samoa i lungo waa. Ai manao la tātou whaatau ngofia, whaatatenga. A whaapere tau le pusa mole i nei o pusa maa mole u toi titi tau se lau. Tau se lau New Zealand. A watu le i Samoa, i lungo le waa, tongi le waa, ma watu tiute, ma watu. Ai wa kusa mo ka ngofi manga o tātou Samoa tu se lau tā lai lalo. Le pusa mamo ye. E mau se polo fiki el tātou Malu. A o mau se polo fiki mo tātou pisinisi ma tātou a inga ye vatua. Le ala fe me tātou. O kase ngau. O le whaafeta wa inga oloa. E le fa ingo fie. Fe me tātou Samoa wa kaunga kaa. Sorry, ia kaunga kāri o le kaunga kāri. Sorry. E le mai le kaua mākou ngi. O le kaua le pusa mā moe. Tau o le pusa moa le waiwa o wai fu wari lunga. Tau o le pusa pipi. E le o te tau ngofi. A le manga ia kākou Samoa. Whawhanga lau lafu moa. Whai lau lafu pua. E mana ia fo i lea. E mawhai ia. Ai fi ai pua. Ai lau sei stu. Ai fi ai alanga moa. Ka pera moa. Ko ure moa a koi kungal pusa aisa. Ai awa wai mai. A mai le alanga moa. Ia umala ia lea. Au mai malisi alanga le moa. Alai ai ala oi moa. Lai whawhanga. E pi esi kue a kue ngā. Au nei. E le mawhai ai fi ai moa. E le mwhainga rakua whaisa ua. Whanganga pua. Ronga winga a whelau whanganga pua ai. E whawhanga o ingi ai. E roka i weka. Ia marika ko palo kala lea. Wal fisili tele la na. A whaapea nei la. E le iweli i alo la palo ta ai tu Malu. O le ala mea la tatu se iai. Ia ma e tilo loa. Pena alo whaatu la ia li tangata na le palo tai a te oi. A koe whakau aku saukanga le sa. Po saukanga tuka.
I le taimi na tūlai mai e le whakausa. Ia po le lima foi kausanga. Ia makapoko la ia. E sa ore kala le si vale. Lau e le si valea se tūlou whaafonga le antunu. Ai whai mai le kala le si vale nga mai. Bai. O lea fo ia ma ila lo urunga ka fo i whai aonga. Ele ke ma ila lo urunga langa ma ila nga ka fo i whai aonga lo. Ya ko le vale. Ngana nga ka lo le leo se mea mai. Ai le ai, ngana nga ka o ka mo fe whai aonga ya o le le. Bai bai. Ai wha pela. Ai wha pela ngai ma kon kongi lo uruar ka whai aonga. Ai le le. Ma wale mea ia e paro ka male poko. Dai bala wati lau tas football iba minuta tala le tula se football lua oi vai vanga o le uli. Vai vanga o le uli. Ya o le se me ai la ko ka ko vai ma ka ko ka die. Se ba ni so tatu fa ninga fa wa ni so tatu fa Fiafia ngole nei fo yanso. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia lele ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e siri atu na tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. Ele ai se tutongi, mai mawhai o na whai pia uma le ono masina talo o na whai lo tui pui pui la tamai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhasota I lau fo mai po le whale talavai, pete tanga I le bookmyvaccine.nz. O e Fiafia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male my cash e ala I le click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o le awera tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Malu City. O kalame leimo o e talo falaka. Amata ne ni tau sanga e lua o lua tau. O whaaleanga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand. I lo ngā mai, matangi, I ma le whao kapiri ela. O le mau tonu ma te mea, tangata umala. Ona o le tele nau, o mea teo tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo'i I a tangata. O sa ili, ma fasili pēr ma sa ili se tali, pe aisia ma sa ili se fōr pa whita uli. Whaataro no sui o le malo, ma tangata popoto I whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia tangata ia ma whaalawa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo, soma lua wha iwe fitu ma le bala. Ia e fasili manu mai wha, la tu te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei, la tu te wha ilo mai ia te oi. Tau tala I le ele. E a o mai ia te oe, e whaamatala mai fo ia ia, o le sami ia te oe.
Mai tau le pupo ngā o iopo na le ai se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu i ai ti ngau yo. Whaino mai e iopo, a o tātou whisili pēr aisea i o le global warming. A whai mai o lei loa e manu mai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le lalolangi, ma mea o iai. Na sila atu fo i le tua, ua matua ato toa malelei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui le lalolangi le la uele ele, ona ua le tausia le lei e ona tangata. Ia le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma lofa i lau whanua na whai e le tua mo tātou. Wa manatua e le lei mo. O le ese tātupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuko City.
O le Taeao fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la i to tonu o le ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia i le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa. E 5% le whaapitoa mo au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le pikiina ma toi mamoli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le Taeao fau, pua se ia onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota i mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua lima. Po le e-maili info@taeaofo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te ai. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I Fiafia o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O le ago nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe e-maili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numeratasi i Samoa. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz.
Ya, tai bele wati lo tolu bidita challenge jula se football lua lua tau chuma danga si fonga bidita sawa suma liba tolu amole ni taimi o leso. Ya, mana tu watu walunga atu si tau chuma sa unanga mo tau le ni yaso. Tatu tu e leso Taeao le lofo bole anga le leo tatu tapa usi le langi. Tapi na maili tu faya fonga mo se umanu Francis yone. Ya, ma tatu poklame fa wau mo tau ilunga tau tu ole video sa. Mo manu te leina ya la singal ni yaso. Tiu te manga luenga tatu watu ya basi fo tapo inga mau ne ya tatu tu ama tu asinsina ya male fa mo mo la tatu tu e filo le asa Taeao se fu mo ia Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa whero tātou o tino i nei fwoi asa fau, o tātou mafuta usi mai alau whaafonga. O te ena nei, ma wale talia le pāle bene le tū la whono tau whaauwhi le tala whaata tau o tupe. Le ana fuafua le malo e tu ina atu aina na fuafuanga o le tala autu o le tupe. Mo le tau sanga whaale tupe lua o lua lima i le lua o lua ono. O le le mautinoa pe to tele na le ai pe to tele na io i le lafo whaatu. A le Ministerial tupe. Na tali ai e le whonga whatalai le lafo o le sui teitai o le itua ngai. I le whaia leo se pālota tau wala au. O le tau nuunga e tolu sifuru whana pālota e te ena le talo le tupe le whainga malo. A e to sifuru ono na pālota i oe. Le au fiai le pāle mia ma Ministerial Kampeneta. Ma le sui whai pule o sanganga dua. Le tō whamaulolo tāwita a mosa. O lo talia nei le whautuanga le pāle mia o le atu ina atu i le fionga i le ao le malo. E whai ai se polo a inga e whaasira sila alo i ai. Le whaata apeloa le paia inga lona se furufitua le pāle mene. Ai to e fo i le atunu e whaatino lana pālo ta tele. E to e sa idi aini sui usu fono le pāle mene. Mo i tū malo pālo ta i lima sifuru maratasi. O le amatanga o le tausanga nei na whailo ai le te mai ta i pāle mia. Le fionga fia mena o mi mata awai le pāle mene. E whato a whaata ape le pāle mene pe a le whaatua tuaina le whainga malo.
I se palota o le le whaatua tuaina po sana fuafuanga o le tala autu o le tupe. E peo na sila fia, e lua palota o le whaatua tuaina na manu malo le whaatua tuaina pea, o le teita inga le te mai te ipale mia mla na kāpeneta. Ai o le la ua le whaatua tuaina, ina ua te ena lana tala whaatatau autu o le tupe, ia ma o le fuafuanga muri fo i lea tau tupe le paya inga lona sa furu fitu, a le pāle mene o na mai a leo le 5 tau sanga o le neino fo inga. E le ipalota le sui fai pule o ano a maa mua, le fionga alai a sase pulona mo nanu, ina ua sairi le langolongo ina ma le te ena o le tala whaatatau autu o le tupe. O tangata e fitus furu ono o whaatu langa e whaia mōri mautu u fafonga, e langolongo ai mōri anga sori tū la fono le sunga ia la auli, o le fionga ia whipuleai, o li o whaatau malama, o Lise Marie Schmidt, Samuelu Masivai Kepi, o le komisina o le mtanga aluenga o leo whale pui ma le toi fuata ina, le tō whaau a paau longo i tino Filipo na amatai mōri mau o leo. O le mōri mau o le komisina o leo na whaaido ai le au te lenga atoa o le mea na tupu, mai le suenga mua i le whaavelewe tau ta vale, na fia i le so i fua o tu au ma le tino. Ne ele i mau e leo ni mau e whaiai ni mōri anga, se iau ina tā pāle komisina e se tasio i la tau e to ono o lo mōria, le fionga lea ia fe pulea ai fai matasua, a o avea ma mistalango lango mtanga aruenga o leo. E tu ina atu le faila o suenga mua. Na whaaidoa e ua paau le na mōri mau, na te lei tu ina atu le faila, o na e le mawhai le tū la fono o leo, o na ave se faila o se suenga o se sori tū la fono, i se tangata e leo se leo. Na so lea ma se vala au na maua e au a paau mai le tasio i la tau o lo molia, o le sunga lea la auli, a o avea ma min star kāpeneta ma whailo ane ai, e mena o mia se la whiloa inga i le ofisa o min star. Na whaamtala le komisina, o le anga i mo lea whiloa inga na la whiloa i ai ma le tasi o lo molia, o ia leo li o whaatau malama, o lo anga i atu fo i le ofisa o la auli le aso la valea. O se whiloa inga na a wai ma le min star mtanga aruenga o leo, whale pui ma le toi fuata ina. Whalia le mori mau, o le whaino inga lea na fito ai a sira fia ai le whailo ane la auli, o se suenga na lato whaia le whavelave, na maliu ai tu au ma le tino ma ua mau a lato mau malolosi, o le to whale ala i le pule rimoni a iafi, na la vea ai tu au i langa ta vale. Na whalia le komisina, sa whailo ane i foia le minsta, o le mtanga aluenga o leo, o le a solo muri ese ma le mta upu, o na iailo na so tanga whale ainga, i le tō whale ala le pule. O mori mau malolosi na whaero e la auri le whaero inga lea. O Sivai, o Marie, ma Samuelu, lea na ia whaeroa. O le malolosi o mau o Samuelu, o Marie, ma Sivai, na whaano no whai le whaletani malo le Mona Lisa i vaitele, ma o le isi leo talo sanga la auri le komisine o leo. Ia ave mori mau ia e whaamautu, i se no fuanga maru puipuia, lea na whaano no whai le whaletani malo lini matotua, ma sa tongi ai le mtanga aruenga o leo. E tolu vai aso na whaaria e o paau na ia whaeroa i ala auli, i lea whaeroa inga e tu watu, se i sida ai leo le vaenga o taavele afi, i mau wala tu inatu. O le whaeunga le masino iuni o le tausanga e lua o lua tolu, ina ua mai a lea whaeroa inga le tau amatanga o le masina le valea. Na mai ai su e ngā leo na teita ia, e se leo asiasi po se police inspector. O le taunu unga e le wha maonia mau sa tu inatu, ma sa longo ina fo ila audi se whaeroa inga ma le komisina. Na whamatala le komisina le na mori mau, sa ia vaia le Fiafia o la audi, ma vatu eiso na fina ngalo e ape a pua ina loa le ala i le pule, ai ave i se potu e vatu i eima Samuelu, e whai eise la fina unga i loa ai po ai e sao. Ai na wha iloa le komisina le na mori mau na ia whautua ina la audi, e le ma whai se tūlanga whaapea, ona e pui ia te tau o tangata, ai mai se ua mai a lātu su e ngai le wha amaunia mau, sa tu inatu. O le lua vai aso talu na mai a le whaeroa inga, ai wha iloa e au a paau sa wha te ia i se wha asana launga, na wha tala no ai Samuelu i a walof so te inga wha ona po nei, le tau te iae, ma sa ia matua ofo, ma le te tonu i tua inga Samuelu, na anga i atu i a te ia wha pea nisi o leo. Sa ta ina le video lea tala noanga, o se tasi leo vaenga o mori maua le tua leo.
O lo te ena uma la auli ma ilanto e to lima o lo molia, ia molia ngā leo, ma o lo wha ngā solo pēa le nei whaam sinonga. O le songa fua le mai so nei, na amatai su ngā le whaam sinonga whai tū malo. E pēo na fua, e tasi le vai aso e wha ngā solo ai tau urumanga, o le nei mata upu tau whaam sinonga. O se ali ima se tamai ta ilo ia mai New Zealand, wha pēlo ia e to lua i Samoa, o lo fina wina tali te e o lo moria. Ai o tamai ta ilo ia ngā lua tūto tasi, le nafo teima le langi Strickland, o lo fina wina moria ngā leo, lango ia se tamai ta ilo ia, mai de ofisa o le loia silia le malo. O le tūla fono tau wha aofi le wha te tau ino tupe, mo le tau sanga wha le tupe 2 le 2 ono, o le aava no ai le malo na wha tia le isi tala au tua o le tupe, i lumo le laulau a fono le pāle mene, e pei o tūlanga masani. Wa wha iloi le upenga ta wha ilangi o viso ta inga le whainga malo, le tau au fianga le fono au whai tūla fono le asodua le nei vai aso, e wha tino ai le tūlanga. Pau leo le ngā luenga lo wha iloi le pepa le wha ngā so longa o ngā luenga le pāle mene. O le no winga e nā o le saunuanga masani o le Ministerial tupe, e wha tia ai lea fuafuanga tau tupe le malo, o na tōro pō lea mō le masina fōwa iuni, e tala noa i nai. Wa sui le wha i unga le mta ngā luenga leo whale pui ma le toi fua ta ina, o le a le wha asala lawina suafa o ave ta vale, i la tau e le i tuto ngia sala tupe, i soli tu la fono tau ta vale afi, ai o le a maua le ave ta vale o iaisa na sala tupe le i tuto ngia, i le teimi mana o mi iaisa li poti leo mo se kiria, mai le mta ngā luenga po le police clearance report. Wa wha iloa le mta ngā luenga i le maua se li poti lea pe a le tuto ngia le sala, o lo o wha mawina le vaenga o ta vale afi. O le masina neina wha tūlanga e wha sala la waile lisi o suafa, o ave ta vale, ai ua whaia mua nei se wheuta na inga le mta ngā luenga, ma nisi o na paanga e peo le ofisa o whaam sinonga. O le masina fōwa iuni e peo na wha iloa i le mta ngā luenga o leo, whale pui ma le toi fua ta ina, o le a amatai o na le maua se li poti o se kiria, pe a le mua tutongi se sala tupe. O wha salanga i o lo ai e le tū la fono o ta vale afi, o le tūsanga lua o sfuruiva, le e tu sa o lava e leo ta vale afi i ave ta vale e unoa, ma le tau ave le wha sinonga, mai sori ngā tū la fono, e peire le eio se le isene ave ta vale, o le leisene ino le ta vale, o le ave ta vale wha tamala, ma le whaia leo le fuspau, wha pēr le sori tū la fono, o le telenoe le telefoni wha ave ai, a o ave le ta vale. Wa mamori atu wha mai senga mai le ofisa so upo ngā ruenga wha vai teimi a Samoa i New Zealand. Wha pe aile au whai ngā ruenga mai lo tātu o tunu o lo ngā lulua e le company o le Thornhill. Ono se tasi o tau lea televau sanga lue ia ngā ruenga. Ai ua mōtu sia wha fuose i le mafutanga maainga. Ono se wha lewe tau ta vari lea se tōna ina te nei. Lea na tupu se vaenga o lea la tele i tuana i mato. Lata i le whale taalo numena tasi i pole Jim 1. E tō lua tangata na mali di wai le wha lewe, he au fui eide tau lea sanga lue wha vai teimi New Zealand. O le isi tō lua tangata o lo tau fia le whale mai ma tō tua, o ne wha pia mai e tinga ina o la manuanga, mai lea wha lewe. O le tō lua ua mali liu, wha pere tō lua o lo tau fia mo tonga fitinga, o le pasese se ta vale la titi la pasese, na fia i le wha lewe. O wha iloa i leo le isi ta vale na fia i le wha lewe, o se piki apo le tu ainga o le Ford Ranger. O lo whaia sue ngā leo, i le mafu anga o lea wha lewe tau ta vale.